te whatalo whatu le tunu ule neia so fau whamano le folau manuia, tātou iai le tai au le asonga fua ua se furu fitu aso le tātou folau ngale masina o yuni, lua fe lua sifunu male wha, mao le tautua mata le neia le sifufonga o le lau mua. Ai alo mai au le tātou sanu ngā lotu le ate ita ia le sunga le whawhengainga, Reverend Kuatemane Urutui, mai le kalesia whapaputonga ke wisiano Samoa Getsemane Porirua, e usi mai lo le whafonga. Whawhelo i atu i le ala whai mai e ni tae o ko. Ia mani mapalu o sio tātua tū. Nei mātua, au mātua e o lava seu au pituiti. Aro soi fua manuia, ato mua pēr whātai ma le biinga i le atua. Lona aloka ma lona anga di lei, tātou mua wai ni tae o fau. A tātou tāpua i atu i le atua. E whalangolango i le li, pei o le maunga o siona i lātou. E le whanga e tia, ai tu mau e whababau. O Jerusalema ua sio ina i maunga, le li fo ina te sio mia lunu. E amata mai ni lava, e o i le whababau. Tātou tālo. E tua pai ai, e tua o le alofa muti vale umalava. Tanga vi ia pea lo suafa. Wa ala fai mai lo nu i le manuia ma le file mu i nei tae au pou. Ono lautou singa alofa i le pou sa o tuana. Mato valau ma le wha mau lalo lava. Tia mai alua ngā ngpa ia e tautua lua tāpua inga nei la au fio. Ai e le moni ma le wha mau ni lava. Ai upea le viinga i lau fio e whababau. Yesu o mātou talo atuai. Amene. Tātou pese tot se lau malima, whakasa. Le tamae ua o mawai, o
faitauina o le tusipaia o le tusififilia o le nei aso e tusai ma le fa'asinoga a le faitau aso o le e whakasā o le whengainga tuai o le nofoinga tupu mua o le mta upu e lua o le whai upu mua pangata i whai upu spun mo le fitu nofoinga mua le mta upu e lua whai upu mua e pangata i whai upu spun fitu o le au waitawina nai whai upu mua whai upu spun lua e o le whaafonga maia i a whianga pa ia le atua o atali nei o Israelu Reupena, o Simeona, o Levi, Maiuta, Isakara, ma Sepulona. Na whanau o foi e poasa o peta, na whanau o foi e o peta o Iese, na whanau o foi e Iese la na ulu matua o Ediapo, o apina tapa o lona to lua lea, o sama o lona to tolu lea, na Tanielu o lona to faa, Ratai o lona to lima, o sema o lona to ono, Tavita o lona to fitu, lato tu whawhine foi o Seruia, ma apikaila, whanau foi a Seruia, o apisai, ma Iakopo, ma Saeli, e to tolu, na whanau mai foi e apikaila o Amase, o le tamā o Amase, o ie chero lea, o le sa isa maeli. Amanuia mai le atua e ala i whaitauina o na whiong paia. Tu mau ia te ia o na viinga e maso umai whawawau. Amini. Ole whaiupo sifurulua, whaiupo sifurulima, na whanau o foi e poasa o peta, na whanau o foi o peta o Iesi. Pana wa fo ye yese na uru matua o Ediapo. Apina tapa o lona to lua lea o sama o sema o lona to tolu lea na Tanielu o lona to fa rata o lona to lima o sema o lona to ono o Tavita o lona to fitu. Almana to autor ne aso samare pasinonga tu sfaita waso le fakasa muri ai le muri ai. Last but not least muri ai le muri ai. Lona winga fo lona seisi winga o le fa punga o fai mamna tu tu muri ai taua. Ele avea le muni ave se aire taua o se mea. O le tusi anu fua inga tupu e peo na tatu whaitawina. Lo wha mau waitala o ngafa o ainga o Israelu. Pei o le nofo inga tupu mua mta upu e rua whai upu mua e sfur fitu na whaitawina na tatu whaitawina. O lo wha mau wina ai tala o ngafa o ainga i Iakopo Israelu. Maia ia kopo mo le whanau e sfurulua, se ia o maia iese mo le whanau e toa fitu. Fitu tama ma teine e toa rua. E titi e tama o Tavita e le whanau o le tamā. O iese. Ina ua mana o Israelu o lātou tupu. Ona sa iri leo se isi mai de leina. Au ngā tupulanga ua o iai. I le teimina mana o Israelu se tupu. E whiri mai ai le whanau o Iakopo, sa iri mai le whanau o Iese. O iai ia le mana o Israelu I le teimi. Le tala e pion ta ua e le tuspaia. Talai le atua ia Samuelu le perfeta. Ia le ave le fangsua malu le fale o Iese I Betelema. O te whiriwhiria se tasi o nā tali e whai matupo Israelu. E tusa mano lātou manao. E mai ua taunu Israelu, Samuelu I le mautau I Iese.
O vai Samuelu le uru matua o Iese o Eliapo. Whawhitau iai na taunu atu o Samuelu. Manatu leo Samuelu. O ia lea o whitiwhitia e reri. E tai na pita laile ria Samuelu. O e te vai le au lei malona whaitino malos. O te lei whitiwhitia e Eliapo le uru matua e whai matupu. E mai ua awa i mai te whanau a Iese. Tau le lona lua a pina tapa e le ai. Solo mai le lona tolu o sama e le ai. Papere lona wha o nā tānielu. Lona lima o rātai ma lona ono o sana, o sema. E le ai a. Mai Samuelu e le i whitwhilia e le atua i lātou. O na tō whiri o Samuelu ia Iese. Nā le pau rea o tama o lau whanau. Mai Iese e tō tōtasi. O le wii nā o tā vita o lo leo mā moe. O lo leo mā moe alon ta mā. O le tama muli nā. Mai Samuelu i au mai nā. E muli a le muli ai. E la i titi a le i titi. Ne au mai tā vita na mawhai e Samuelu o nei loa. O ia o se tama lei. O ia o se tama ua whitaui ma le avea matupu. Ai o na nofo ia le nfoa. O muli mai tama e tā ua. O ia e nā lilingi le sua au i o na lunga. Pā au e avea matupu. Vea muli e le muli ai. Tā vita e muli e ngafa o le whanau. E Iese. Ai le ave sea lon tā ua. Pā o le ngafa e whaauau o le whaauau o le whaau tanga le lalangi. Le laina o le ainga o Iese. Wa ala mai ai tātou whaolaina. E ala iai e suke riso o tātou ori whaola. O le na walo ia e le profeta. Au ngā profeta. O lo muli mai o le mesia o le whaauina o le tupu o tangata uma. O le foi na alanga Ioane le papatiso wa au o se te wala. A o lo muli mai le tā ua. Wa au mai a le whaotanga le lalang. O le na maliu le sa tauru. Te tū manu malo le oti ma le tūnga mau. Tau nia le ola e whaavavau e ala ele. Salamom le wha tātou salamom le wha tūtua wha maun. O ia lava le na muli ai le mulia. Tu mau pelon tāua. Tu mau pele tāua o luna alofa tu noa mo tātou uma. E whaavavau. Tu mau ia te ia le viinga. Ameni. Tātou tālo. Pea tua o le alofa, mo le alofa muti vale. O mātou fii le whaaftai mo le viinga i lau fio no luanga le lei mo i mātou. Mātou maua le nea sufau le manuia mo le file mu o no lu mafuta mai. Whaaftai le malo si whaafau ina e ala le mafuta pea mo luanga anga paia. Tau tō lua ilo mātou whatau waa mo lu mātou vai. Whaaftai luanga anga wha malosi, wha mawhanakana, alo to tele. I o mātou vai inga e le tino o le anganga mo le mawhau. Whaaftai lua o mai. Ala ia o fionga pa ia e tāpasa aina e o mātou wala uma. Ai maise lau whaarutanga a e sāunia e ala i lau maliuma le toe tūmanu malo. Le oti mo le tūnga mau. Whaola ina leu mātou mo le laulangi i pia whai e moni o mātou talia li salamo mo le whātutua wha mau. Mau i lau o fio le viinga nei māso uma e whaavavau. Te tua pai ai e saunia le whaoritanga na e saunia fo i le whaamanga longa sili o i mātou mo le larulangi ala e tino i mo le toto pa ia ua whaamaringi ina o na mātou ang sala.
e sila fia e lau fio I mātou lava o tangata sala. Te ua mātou turi vai ma te talo ai e alofa ma whamangalo ia I mātou uma. Ma lue pēr e mana o loua ngā. La vea ina I mātou mai de leanga. Ia vatu I mātou de māwhitanga ma lau fio. Ia fua se tai au fau I o mātou wola ta wivi mau au na mo lau fio. Ia whaia ma le loto whamaoni. Tusa ma lau finangalo. Ia tua alo whae, mao le alo fatu noa, o mātu atu I lau fio ma le nganga whamau lalu. Wawa e sila fia ma na onga lilo I o mātu loto ma mafu kau. Ia lango maluina ti ngā uma o eo maftia, ngā sengase ma mai a inga ma whale mai. Ka mawhanwhana da I la tau whanua noa, ka malu si au, awa oina I la tau o I toese. Palo to tele, leo pe ngā luenga misionare, leo pe ngā luenga tofi mo le ngā luenga rutara le. Ia susuru pea, lo mara malama I le pongisa. Ka manuia fe au mga luenga o fe ngā ilo watunu I nei asu. Ka abanoa ala fe malanga inga I le eo sami mo le lau I lele. Ka manuia ka nau I awa onga I nei asu. Ka manuia leo pis pasara lau malana tu ngā luenga ki tā o fe ngā ia. Ia whaia pēra u fina ngala o le ie ai awalawa o mātou loto. Mau mai lunga o rau atunu mo le raulangi a toa le manuia mo le file mua o ere atua lo mātou tamā. E lofa siri ese o Iesu ke viso lo mātou ori mo le whaula. Le mātanga le mapai mo le ulawa ngā paia. Ei māso umai o le whabavau lava. Amen ne. Ua whaafonga le tunu o le tātou saunga lotu o le taio nei na taita ia le sunga le whaafingainga Reverend Kwate Mane Ulutui mai le kālesia whaapotpotonga ke usiano sa moa ke te mane porirua. Nganga le whaafitai mori atu le sunga le whaafingainga whaamano tā pena mo le nei tai au whaafitai te le mo le ufolofola le tua. Ianga le leile tua mwhaamanuia le sunga whale tua no fualo. Ia manuia tere i la singa mfuafuanga le yaso ia lo fungia fo le tua le tāpo inga le kālesia whaafitai lava. Ua luas furu minute u te nei le fitu. A fonga le viinga le tua ma le whakasa ke te semana I porirua o lau nei upu. Ia le ingoa le pese o lau nei upu tasi pea. Ia usi mai al whafonga mai alea. Ia al whafonga le nisi o pespenga o viinga wai whanua. O na e le whamoe a fitu le tatu programe o le ata o taia o ta alofa lava.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ua tatala ina le tono i le ase te poro maleona i le masina akosa i le tausa mai ana sa fono ua pesila pa i le langi mamama le soifua manuia ua tatala ina le tono i le ase te poro maleona i le masina Mamma le sai fu Maria le comiti e o tapenana e comiti e papà e sei la sila male allosa e la parole le male e amaro samo mamma lo fale ma papà mai le tua io manuia la mala la italo io mai le famasele io tu po mamma le ta male ali ai condici le fatta si male pale mia male fanno si così la italo io mai le famasele io tu po mamma le ta male ali ai condici fatta si male pale mia male fanno si così le comiti e o tapenana le comiti e papoina se la male allosa e la fanno le male le palota o soy un sofono mamma io sama le mata fa le fanno fa mai ti fa io tu la fanno fa tai tai a passi e mano fatta tua passi le palota o soy un sofono mamma io sama le mata fa fanno fa dai ti fa io tu lo fanno fa dai dai a passi e mano fatta le comiti e tapenana le comiti e papoina se si la male allosa per il culo fanno le mano io male samo mamma lo fare e fa mai le tua io manuia lo malo siamo sila le rote o tu mai le va fine fili ciao file o matano ai tamo ile o matati io parla io ma le mano tutto da siamo sila le rote tu mai le va fili ciao file o matano ai tamo ile o matati io parla io ma le mano tutto da le comiti e o tapenana le comiti e papoina se si la male allosa le fanno le mano io mano samo mamma lo fare ma e fa mai le tua io manuia lo malo se me poi amanaia o le peano pani samo o le fusile io tanto fusilai o le la o le tamai dai io tama per si la fa poi amanaia o le peano pani samo o le fusile io
ia tau fusiai, o le la ua le tamaitai, ia tana pesila pa. Le koniti e o tate mama, o le koniti e mama, sila sila male alosa, kula fanole mama, ia malu sama uma maloi pa, le makopova mai le tua, ia manuia lo malo. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. It's time to be follow. Ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atang le tayao. Yo ya e moni lele ya le fasi fai umpo le pese le na umatu nei a wote ola fa no. Ya sa mo le tinu pele ma lo le so fo manuia ma lo le langi mama ya tatou fa tai le lofo le tua o tatou to ma futa foi ilungo pe unga ngalo le ya le tau tua la wala le o si fonga la mua le tasi ono te si ma tasi fa mo ya fa pe foi mai mo nga ilungo tatou wala ata le Facebook ma le YouTube ya le nei ta me se tatou app le Samoa Capital Radio app le so fu nei ya onga wen a mata fo le fo ya tinu ni sila le so fu ma fitu ma sino yuni o le tatou fo la ngore lua fe lua se fu ma fa ma lo se fu ma ya ma lo fo le langi ma ya ma lo fo le ala fa mai I fa nunga le ni ta lo fa fo ma lo usu ma lo wa tai le lo fo le li wa tatou fe lo fo ni ta fo o ya to na mo lo malos se mele le no to anga fe lo tu ta ya o sa wa a faila lo tu ala a faila lo tu mo e to ya la ne to mana tu e to no faila lo tu ala ye te fa ai pe e o va tu mane se lau pa se ne lo malo se fa po tu lo ia I male o la fia fia ya la me la le sa we fe ai fa di lo po lo tu mo e po la stona malo malo voi da tu no la ia vol maftanga le ta fo yo to no sa ma le fo maftanga na fi ya fale ainga fale kalisia sa fale to tele ta po inga le vuta tu to am tani fe ngalo ngamat yo ya ai fa malo fo ya tato umala fo ba la uso fo inga wenga le ta ya malo fa malo si ya inga wenga amata ya a se va nai on na sa ile o atoro malo si ya nai le na ya fa pe wa ala fa mai fo I wale ato fo malo si le ta ya a ver fa noi ya fa ya so le to fa inga wenga fo ta ya ma se so le fa ya mana el ma fon fa mana ya te ma do le ta yo pe yo le ta te fi pa ma fon fa na wa
ina tu e no fo ngola wala mai o fo le o la mo la no ma fa na ni fo nga lue mo to no ma fa na o to nga lue ngolo to ya yo ya ai se itato wa fe mo tato to no le ne ta ya ya ile so fa pele o tato wali fa ole su ke riso fa ta lo fa tu ile pa ye mo ngole atino ya I sunga I tai o kalesia o ona le tua e ngata ilea o fai la ngore tala lei ya me se foi la tu e folo fraina le upu ale tua ile kalesia ma lo talo ma lo fo ile sai ya o tato matua o lo fa fonga mai tonu ai ngale nei taimi fa ta lo fa tu tato klamel atar taiao e manato lo mo pe o to le malosi ya me se foi o le ola fia ya tato mafuta ya le tato klamel le aso me aso Taro foi nai matua tu asina sino le tunu lo tau sia foi no foanga masani e pe o no foanga tanga matua ni tai au e fa pe foi e tonu mo tanga sangase lunga foi la wala o lo fa flongo mai ai fa fonga mai ai nisi wanga ia tuinga wenga ile pisi e la wala e tau la ila va ai lumo le wala ina ia saunga le mulo wanga ia tu ia inga wenga le ni tai au me se foi la tau le vana nga lue mai le va pe ona le la ma lo le fa ma lo si nga wenga foi a mater ne vaso ia po kala mene tau tua si fonga la mua o le atore taia o a fo ini vaenga sa luti ai fo ina fo la ngol vaso te nei ia ta tia le fale e fia fia nga luenga le yaso na ia fai fia nga luenga ia ma futa fia ma la fai nga luenga ia fa ma lo fo i Wellington e a to le wa uso uma tanga ta fai nga luenga ia ma lo la fa ma lo si nga luenga ona ia inga fo i wa a fia fo i nei taia ia fa ma fana tu le tato proklame ona e pele a inga o ma ftanga mo sia fa fo sei ya ono le malanga mali mle oti loto tere fatu tu le tua o le fa ma fana sili na mo itato umlava o le uto 2 minuto na tale o le tu la valu si fonga la mo Wellington e ale o se mai aswa Felice Mikaele ya mata tato fa fia ngone le taya yo fa fia fa samo Ve a el lado
se vo se melfa fonga le talo le tau pe na fa dia foi l'official vai tau. O le sole valo ie ina timu. Na so tayo e matau na sui le tau fa solo ina langi le lei. O le so lulu e fa malu le so lulu. Pe a o le stofi ma le so le langi le lei le tau. O kapiti mono tu fa nui matau na ki tu sa le ma Wellington e fa malu a o ni so taimi foi ina timu. A pe foi wai rapa Marlborough Taupo. Ia Hawke's Bay na va ile matu le laini si o taimi nei timu le tai au. O le malulu e olo ia il fa solo i lunga le ono le ia mafan fana o ia i sfuru ono ia fa solo to i lunga i le lus furu Hawke's Bay mafan fana nu le Hawke's Bay le tio foi a to tele nisi o watu ia i nu le au mawai to i le foi le ola fa to anga. Ma vai le motu i saute i le so e tu sali le ia e timu le pito i lunga le motu i saute timu fo le pito i lalo le motu i saute le ia Invercargill ia Queenstown Dunedin Makalai Estate na e il taimi va ile mata le la malulu e lua fa mawina fa solo i lunga le fitu e ma fanfana lo ia le iva nga i lunga le sifur mo fa o le telenga o le tunu ni aso ma tele ina fa malu le tunu ma ia ina timu e ia no e va ile mata le la ile ni aso ia fie Gisborne Whakatane Rotorua o Cambridge Hamilton ia na ole ma vai e pia ni aso ina timu e duas furu iva fo le vela lu furu ono le ma fana o le angoto i fo le lai le so Wellington le lima na le fiafi va ve na ngoto le la e o so le la tai au le to furu ono minuti le valu de tai au fo le malulu i Wellington e minuto o le va le lima nga i lunga le iva e ma fana ro ye furu tolu fa solo lunga pe furu tolu ma le furu ma fa tala le tai mo le fa ngoto Wellington e pe le tai le to 5 minuti le fitu le tai au nei la o pe le tai sua le tai Wellington e te o le tasi le aoli, to i pe le tai la tai le aforifitu i le fiafia na nei. O polirua pe le tai i le to i sifurulua minute i le sifurulua i le aoli nei, sua le tai te o le ono le fiafi, to i pe le tai le te o le sifurulua le veveao. Tala nao le tau ma le tala o le tai au, lia tai au, le maua leo le tala o le tupe, e mlu ielo wa soifua. O whamlianga o soifua, as whanau, i meli masani aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Moni a tele o tu as soifua, le aso sfuru fitu le nei, o le masino uni, whamli atu le tua ma ia toe wha opopo nisi tausanga stele mo uto umalama, ia po se as whanau feo se isir whanau le nei aso, ia whamli a tele lava le tua. O le tusi whaitau, mo mai le tusi a Roma, lona mta upo e lima, lona whai upo e fitu. Roma e lima, lona whai upo e fitu. Awa, e toe ina le mawhai o na oti o se tasi e sui ai le uami o tonu. A o le uanga le lei. A tonu pe whamalosi se tasi o na oti e sui ai o ia. A wā e toe ina le mawhai o na oti o se tasi e sui ai le uami o tonu. A o le uanga le lei. A tonu pe whamalosi se tasi o na oti e sui ai o ia. Roma i lima, whai upo e fitu. Manuia te roto waso i fuat besen nei. Far
lo lava sai fua fa tala fa le tunu tala foi ya o tu dai tala fa so pito lo langi ne yaso sful mo fitu o masino uni o le solta usanga e tasi fitu o tolu o le asfa naulea o le rio John Wesley ya posione Wesley o ia le na fa vaina le ekalesia metisi o le asfa naune sione Wesley tausanga tasi fitu o tolu o le solta usanga e tasi valu lima na taunu ai le wafu i New York ia le Statue of Liberty e le whaatangata te lea le watu i Amerika e o le tangata le pulo e whaatangata si male ua le mepe se sulu voi lea whaatangata na o le Statue of Liberty o le mea alofa na le mea alofa lani na fo ina mo Amerika o le sola tausanga tasi valu lima na tau nuu ai i lau ile ele o le wafu i New York ia mata pena i lo mo lo na whaatuina o le sol tausanga e tasi iwa whaafaa na mau el tuto tasi pena whaalau loa el tuto tasi o Iceland mai pulenga Denmark ia mata ua ila tau o le Republic o le so i le tausanga tasi iwa sfuru le aswhanau leo tamai tai tenisi tau ta ua lea o Venus Williams tausanga tasi iwa valu sfuru o neilo na aswhanau o le sol tausanga e tasi iwa tasi ia na teu wai ia le whaavai o le malo Afrika sau te ala lea i le tusinga ingoa ia pola na tula fono le ta o le Population Registration Act ina ia whaamawina ia tangata anu o Afrika sau te i le tuainga tangata o le lanu o le tangata o le nas whanau a mata tau whaamau popo le malo Afrika sau te malo na whaitau au whai a fuatu la tula fono le iwa tasi le na whaamamalui no winga o tu atu te le tangata ile ile stala ina as whanau mo la tu tangata ia po o se tangata uli po le pae po ai lava o le so i New Zealand tau sanga tasi valu whaatolu ia o le taua lea whapea o le taua pitosili lea na matu ia i ve singa le wao tangata Maori ma tangata Palangi ina ua maea le saininga o le whiangainga le Waitangi Treaty of Waitangi na tupu le nuu lea wai rau ia na whetau i tangata Maori ma tangata i mai Europa e lua tangata Europa na maali liu wa ito o wha tangata Maori ia o vesinga ia o le wheesea inga o tangata whanua po tangata whenua ia ma tangata Europa ina ua saini le whiangainga le Treaty of Waitangi whaatau ai ia ma ta itua i ele o leia tunuu o le solta usanga te si iwa lua fitu i Samoa e ele tusinga na tusia i le newspaper o le Samoa Times i le nawa i tau na whaalia i le minista o le vai whafua New Zealand o Will Noseworthy whapea o le a teu i le whaavai o Samoa po le Samoa Act of 1920 o le teunga leo lo toma whaina i a fia i te tonu se au wala e ti poti e se ai awhakasi Europa i o le ofisor soani le mau e au fia i a Ole Frederick Nelson Edwin Kerr ma Alfred Smith i o la tau i anto tonu matuali li vau i pulenga New Zealand o la tau i o lo tau la mua sa ve ulfile mu ia e ala le sosoani le mau ali fai pule a Samoa e o lana tu singa dan tu si el Samoa Times tau sanga te si va lo fitu o le minister del vai fa fo New Zealand William Noseworthy ia o tatu talana te mo fa poponga te masani fa tailava Ua toi ona minuti ona tā leo le tū la valu na whaafonga le tātou tala mai Samoa. Ia tui na mai le sunga tā sesa lem sem. Ia mai se eo le whaaponga mo tātou tala whau le ne tā le si whonga la mua Wellingtone. Ia toi whaatalofa toi whaamalo atu. Ia pia whaapea naua e ki mai lau Facebook le nei taimi. Ia manatua ia sial tātou Facebook. Ia a subscribe le YouTube. Ia ona tātou mafuta lo le tātou le si whonga la mua le aso ia na pokalami whangasolo. o le meleu te mai tauina le taimi pe e o nei fo ile sia so tama Oi. ia o nei Amerika mai sino o na ku so la sa o isi tangata la tu fa mana tuina fa ta ola sa tama ia la so tama ile sa tonu o uni ia la vea mai sia tu no la ia sa mo le te lo le so o aukuso ia ta tonu sila o se tema la sa mo mo vela te le ta o te o tama te le aso fa mana tu Asa ori. tautia Tautia le to ata ape tama. le tu pala ta to e ia manuia la sa ia manuia fo ia so tama Eso tamai. aso tama inisia tu no ia fi ma Amerika ia tu fa mana tu fo ia aukuso Oh ia nala ia ai malo.
Ia, nisi o tātou pa angai ua mafuta ma le taimi. Ia mane fo e tātou whatalo wha iai. Ia i lātou, ia le sunga ia, se i tau siaki atu ia antoene. Ia, o le sunga ia Rachel, ia malo lava Rachel. Ia o tala sa lu, tala whatu lo whatua tala. Ia me se fo ia malutafa, malo se fo manuia, Amelia Famoana. Ia Abdul, Sataraka, malo, whaftai mafuta mai. Ia wapea fo i sunga whafawina tāni elu. Ia pānapa sau vao. Ia o Amerika whengawia i sila, malo whengawia i tai mafuta mai nei taimi o tātou kalame. Ia e meise fōi ia le tōtelo le atunu ia e o lo whaafonga mai lunga le ala leo. Ia e meise lunga le tātou YouTube mo le Facebook. Ia o lo mai mua mai. Manuia fo ia onga al whanau, o vai atu ka lena whale o onga o le tau sanga e o toi lua vai aso ato toa, ia malesi lo vai aso tuwa le onga. Ia, mo. Nui lale vawe. Tu so le sia onga e ngau le onga. E toi tu o tono le taimi o loto miti. E nana e ai vaso e valu pe sfuru umalo fo le tau sanga. Sole. Ano mao tua, lele o le anu le tau sanga le anu. A tu ai tato ngai o te abatu umalo tau sanga. Ia, mo. Pepe naso se fai fato anga i aso i o tato la iti zamo. E le no fo le toi ina e fua le lei vai o taimi ma me tupu ai. Ia. Ma le toi no fato anga, e lo toi no lo tamiti, tau nei se to anga e fa fai lo to tamiti. Sa olele. Lo toi no krisimasi, e fo le to anga e fa fai krisimasi. E le te te fata mala, e o fa pe i kale na fare kale sia. Moi. E o fa mati, e o taringa malo. Ia. E ai umana ia to anga e fa fai taimi nai. Sa olele, yaso la, o te le loi taimi ni po joe fai. A aso la, sa olele ia, e o le fono tanga, fono tele le amalua. Ia. E ia to anga vo le mai fato fa fai to anga le fono tele. Ia po le conferenisi. O le to anga le conferenisi. Ia na. Ia o te le loi taimi o te le ti ta vale ele. E o e meio a fo, yo whainga taulanga. Ia. E iei fo to anga e fa fai taimi tonu ana, fa fika e su e taulanga. Moi. O sa falango lango a tātou i o tātou lau whanua mo tātou li mai sāmo. Mo ilele. Mena e, aftai ai nei mātua i te leo tau sanga mo vai. Ia ono swing o tātou fōu o mai tātou i whafo. Ia. E lewa sui ai, al whaingana sa tātou i loa. Moi. E fo i lale to anga o lewa na fua le to ina, e le velea. Ia. To a vele pea tu ua o ngata maiti. Sa olele. Te vai e to anga na, au le vele se tu wala au. Na. Na tu ua la ngana sfoele. A song fu alu fole ni uta pe to lima to valu tamiti o le ai. A to tamana sori vai male. E tele tu le ai ngai lo fai ngat. Ia, na, ia pe foi na te mafuta mai Samoa, na te mafuta mai lo manga. Malo ale usu se o e a o tupu. Ai te si le fie foi te minatas. E fole ni la le wali uta le song fu wale tu wala. Ia. Se tama e mama uma tu aku ava o vi o mango le wala yo uta. Na, ia o tau ai nga manu ia le fai atu. Ele misi tamana. O le manai, alo la wasa ta mo foi ta. Ia, na. E o tu tele o manga ia e o mo senga luenga ia ta ape so lo tonga vao ia na o so e moi tolo wa mo meo. O moli saina. Pasio, moli. E foi mai tu o matu apa ele ai mas moli saina to e lungo le moli la sa. Sa mau el tato fia. Sa mau fia. Sa fa nga il te mi fu ma mau na ma tu ia so ia. Na. E o foi la e fa pio le awoli e matu tu le a o pia. Ia. Me awoli la fo awoli toina. Ia. Le me le ile tai au tu me le o nga me lo u te to. Ia. E fu le tai to ina me fa pena. Ia, lon la fiuto ina e su e mtawa. Oh, fele wali ana. Ia lana vele malesi pitu. Afto ai loa ina wa u le pi. U le pi tangi mai no fa mele mto. Nya le u le pi to mai va fele manga na o e fu le pi. Fa mo nga pi na la wa. Ia na Ia, manuia foi a tapen benanga fa pena inga nei. Mo e pe fa mana to tali malo sa mo il fono le fa le tau pulenga i za mo ya to pa la tel fa yunga na e va ni fu fa pe na ni o lo fi ave na pi po lo ka le wa fu mo sa la sus fulu i vanga le sus fulu no ya na to ja fa to ja do va yaso ya va yaso pe va yaso ato ana tapuni ai le ya pi im tautu ya fu mai ya uta ave sa mo luma mai ya kilia ele i po lo ka e pisi la pisi sa mo ya fa talo fa tu laina malo lama ya va me la Wellington ne fia o fa le popoli fa talo fa tu ne ta ya va pe foi le sunga ya vidamu malo tamu ya malo tapua saud fa ma fan fananga lo tamu tamu ya ta na fi lo ten lot yo ya fa to lo fa tu Aaron Sila ya malo fa tai
Ya, ana ua Amelia, Famona, ya, hoile si lelo te vai tau sang fanga iyo, ya maloa, ya silo matua tau sang fanga iyo. Ya, ole o tala valu, ya si mai fa fonga, ya i tatu tala mai Samoa. Lo te wini, lo fatu. Whātea le tuele amtango neiva yaso wa tātou savalia, e lana pule whāsoasoa lo tau soifua ma se ona, ai usi mai al whāfonga e se whāpoponga o talafau mai Samoa. O le a whaafaingo fia atu le tele o nisi ngā yo inga le lumana e mo le vaenga le au whaifa to anga le atunu. E na wawhaipa anga le whaanapo butongo tau mafa laulangi po le FAO, ma le matanga luenga o whesota inga ma whaamtalanga wha teknolosi. O le awa no leo le a whao ngai nei le po kalame wa whao ngai no le Smart Island. Le ua amata mea na whaate ita i ele motu i manono tai. E whai e whesota ingo whaamtalanga ma meto tia faumo ngā luenga tau whaatu anga. E nei whao sofia i pea o tātou tangata whai whaatu anga. I awana SS ma meto tia fau. I a vave ma le leitu langa o fua whaatu anga e maua. Ma whapena foi o na vave utupe. O le au whai whātu anga. Le tai au, se ngā ruenga amata, ia o manu lauti, le ngata le FAO, a maise le ITU, o la, o malo au whatasi, i le tūlanga tau whātu anga, ma le tūlanga tau whasota inga. O whilwhilia i le whionga manono, e vea ma Smart Island, e develop mo Samoa. O le amatanga le au se ngā luenga whatino, ina ia o, a tātou ngā luenga i whasota inga, e maise te whao ngā ina te tāu o whasota inga, i nuu mā whioanga. Ina i whasolo, ina ngata i whasolo lia le connectivity, i so se tafa, o Samoa, le ngata i le nā, i le lei whao ngā ina, a tātou internet le nei tai au, o le ngang whawhitai, ia i lau whionga le coordinator o le FAO, whai masui o le malo Samoa e maise, ia whionga i whata, ia o le representative o le FAO, e maise fwoi tātou consultant o Smart Village, malo ngā lulue. Le whionga le Minister o Whesota inga wha teknolosi, le whionga toi lupe po mule nuku o ne semo. Wa molia ne leo ni talavau se tō lua e tau songa, mai le whioanga o whale ula, e na ua maliwe se talavau ele i lewa o na fōi mai ngā ruenga whaawai teimi. O na tā opuna whaai loia ua pa aulongo i tino Filippo, e whaasua a wā uma i lātou nei e tō tonu o loa a fie le mata opo. E taunu wane i la ue e tō lua tā fie leo i lumo se tasio whale o loa ia ele, o loo wha o lima le ua maliu i se tamā, mai le i tue whaatali e i la ue e tō lua, i lo lao sa whaia leo le talavau, mama liwa i lava. Mai lava le matanga luenga leo, wa wha mauni mai al kumsina, le whionga wa wha aulongo i tino Filippo. O le wele atu nuu fo mai wha apito mo ta o tonga o maliu lilo, e sa ilia ai le mafua anga o lo lato maan iliu. Mai ole a avere wha amua mua li tina e fitus furvalu tau sanga mai Amerika Samoa. Le o lo tau fia mamori e leo li tina tu si solo, ia papali i sia fikel. E na ua wha o lima i le tina lea mamaliwa i lava. Ai ue Samoa nei i le ainga o lea tina wa maliu, e tali ai su e ngā fo mai o lo wha tino, e fia malanga ma ave le tino maliu o le tina. Ua mahe ala wha amoe moe o le wha amanatuin no le se lautau sanga o le lau mua ave le, ai ua wha ilo mai e le taitai fono o le komiti wha afoe a tamam teine tuwai o ave le, a whamasanga whaleata i o sefa, o le isi tāpe nanga e so oe mo le atuanga o le se lau ma le luatau sanga o ave le, na iere fōwhanga o le a wha se e atu i le atu kuki, pe ono wha ato ai atu e le latu tālu sanga mfōwhanga, a ngai i le sui o le tupo, o se ali tuai sa o au ina le lau mua, a na ia wha i loni se o tūlanga o le a le mawhai ai, ona e le o maa losi le asosi le atu kuki. Ma ua whai ua nei loa le fuafuanga o Amerika Samoa o le atari ma lo i le se lau ma le lua tau sanga. E le i mawhai le temile nei o na tu whaata sia le ripoti atoa o tupe na whaalu ma tupe na maua
e le whaamana tuina o le atoanga o le se lau tausanga o le lau mua i le vaiaso na tenei. O le ua whaamaunia mai e le whatutupe o ati nae a Asia, le whaamatu mai leo le se lene e silia ma le se lau miliona tāla, e fausia i se whaatanoa vai i a lawa. O le poloketi o lo au fia i tutonu ma le fausia leo se afi vai, e fausia i ma le vaenga e ave ese atua i le sua vai lea e tafe atua nga i le taulanga, mai teimi e lulo wai le tau malolonga, ma whaonga ina i e mauai le ele tise, e whae titia i le whanangononga atu i afi o lo whaonga ina i le sua uu, lea o lo awina mai atu no oi fafo. O le poloketi neina a mata talo sanga mai le tausanga lua fe dua se fulu, ma le whamoe moe o atu le tausanga lua fe tolu se fulu maleono, ua au sia e sa mo le 50% o le whaonga ina, o mahalo si anga whaafawina i te tonu o le atu no. O tala fawia mo le amtanga o le neiva yaso, whaasoi foia. Tala flava le whaapupunga mumua talafou ma le siufonga le laumua i Wellington e mole nei tae au o le asos fulfito ioni lua fe lua wha. Sa toi wha au le whainga malanga le palemia Christopher Luxon i se isi waalele mai Papua New Guinea wha moe ai mo Tokyo Japani e silia maltolo se fulu kampani o lo iei o lantou sui le whainga malanga. Pei ona malanga i male palemia o New Zealand e au fili Air New Zealand, ANZ, Fonterra, Silver Fern Farms, Sesbury, male Rocket Lab. Ena o le iwa se fuluminu te sāfufua i Luxon i Papua New Guinea le asoana nafi a o toi utu le waalele ala mtanga luenga le puipuinga le Boeing fito le mafito. Peita ina whaamani e si sui le puipuinga New Zealand e le tasi ai lua ni fiusi na pāpā o le waalele. Maana sauno le Minister of Whaatoa Inga Todd McLeay i le leitio New Zealand o le whaatupe le malo whainga malanga i waalele masani i o toi whaawa wele au malanga mui a pani ai le umailo le tau ia whainga malanga pe ona whaalia le Minister o le amatanga le tausanga nei sa toi sui i se waalele na malanga i le pale mia i mele pone ina ua leanga le waale puipuinga i Wellington le ana fufua ina whaataunu uai le whainga malanga. Sa talano ina le palemia Christopher Luxon ma le palemia o Papua New Guinea James Marape le toi whaafou le whainga pa anga malo i lua ina ia mawhai ona whaapopo ina i le numero a wanoa mo ngā luenga whaavai taimi i whaato anga iau te aroa sa awhi Luxon malana o malanga o ta ita i upisi nisi Papua a oanga i atu i apani. O le masino se te male ua fuafua e saini e le whainga pa anga fau le wau atu no e lua. Whaatasi e male whaalau te lenga o le Apollo Kalame. E ele talitonunga e te tauna whaalua ina lea whainga o tangata whainga luenga whaavai taimi whaatoanga po RSE workers o lo i ai New Zealand mai le se fulu i waafi anga i le tolu sifulu valuafi pio na saunua Luxon peitai e aona whaamauti noa o lo le leini whale no nofu ma whaamautu wai ai maise i a o oina mai e ia tangata ni to mai e le ngā te whaalau te lei o lātou wiloa i New Zealand a ia toi fo i Papua New Guinea mai ia to mai o le whaanonga Marape ia mawhai o na maoni whaailonga o tangata whainga luenga a o ia i New Zealand sa inif so sona New Zealand na tu ina atu mo Papua New Guinea e le i mamau atu o no le tu malo e ngā sa mali li waile silia malito afe ona o le solonga o palapala ma le tusa ma le tusa fulu afe wale aini mea ino no fuai. E silia ma le whaase fulu 2 miliona tala ua whaapopo inai ai tala fulu Working for Families e te tono masina e iwa pe ona whaalieni whaamaumaunga fau ma wala pata ina le atunu o e ono si iti a tili ona o leo whaapopo ina fo ile numero tangata le ini ngā luenga na ta ua leo fisa o la funga o ai ta la fui olo i e mo le Paul Kalame le Working for Families po o tupe mai le malo e fisosane whaafaingu while tau singa o se a inga sa o atu le lua se lau valu se fulu te sima le o lua 5 miliona tala i le whai ungo meile nei tau sanga
o au kusol tau sanga taluai sa lua se lau tolu valu miliona ta la. Ia iu lailu a whelua sifulu e fast full fa afe. Lea fa ingo tangata sano fo ai ta la fili tupe au fai e se lau wono sifulu miliona ta la. Na ta ue Susan St. John o le University o Kilani sa fa luina lea fa ingo ai ta la futalo mai le tau sanga lua a sifulu valu. Ma o le mafu anga mua o na sa te lea tutupe maua a inga nai lo le tupe sao la tau fuafuaina ma sa maua to la tau tupe fa le vai aso i lea pol kalame peitai ina uailo ane ua tulituli loa i la tau le ofisa o la fonga. Ona ua ova tupe na tutongi atu i ai. O se tūlanga whainga tā tele mō nisi, o nei te tele lava ni tupe, na ova ona tutongi i ai. Sa whaatu mawina al fast fululu a whiwhitse lau tā la tupe maua whaatapula a, e mawhai ei ona maulef sosoani, e awala atu ili working for families. E los fulu onu tau sanga le matua sta maita ina leilo mai au kilani sisifol vai asu talwai. Leana maua ua maleu o le aso whareile taluaina leiloai Monica Reid o te atatu ai oana nafi na whailua i leo leo. Na o lātou mawailo na tino maleu o ta ufo i leo leo e le o yeise tasi o masalomia i lona maleu ai o tu ina atu na ilo na tino mosu e su enga. E to otolu ni tangata na manunu ai na ua la vive se ta avale Ponson B au Kilani mulimuli ane na whetau i lea ta avale masepo e to sai mawhaamonga leo leo e to otasi na whaisi o ngaonga la ititi atu na manu anga a o le to alua na to e te e to malefale mai ina ua uma o na tonga whitia na ta waili poti sa yese vivesi na to la imai ta whatafo se pāpia. Mana amata ini tangata se to olua ai umane na to otele na ofiai ma fa asolo atu ai tu e lua le awale Ponson Pili Poles to na ai le vivesi e luas fulfata usanga le matugos taule le analokaina leo leo o le asole fa pe fono ile asosio pisinisi Ponson B ma pisinisi tali malo e sa ili ni awale fa itite fa afitauli tutupo e mafua ona ole ava malosi olo yeni sili pote fa pe o se fifi o se luas fultasi le ana tula e mai ia fa afitauli. O le whaatupenga o whala au mokanesa whaatase ma le tūlanga o lo iele au nanga whaasala lau le TVNZ. O nisi o mata upuna lau alunga i whaatala noanga. A le vaenga whaupwhai le leipa i le vaenga pito i lalo le moto i mātou. Nia sa whaatauna wina i porirua. I lana saunoanga autu na ta wele te ita e Chris Hipkins e i lava no i le leipa e mawhai e o na tasi le paia inga le whainga malo so whaatasi o lo i ei nei. O vaenga i u whaititi le National mo la funga. O ni whai unga sise o na o le taumu whainga le malo e no mai ni tupe whaatino ai lea fuafuanga. Mana sauno fo i Hipkins. O se tasi o vaenga o ta uleanga i nai le whainga malo. O la lato fulfulanga mo tangata New Zealand o mawhatia mai kānesa. Peitai, e le o mawhaiuna whaatino ina lea fulfulanga. Ma o se fuafuanga na sise lava i le taimi mua na amatai na ai. E tolu ni matati a fia au sia le leipa. Ma o le vaenga mua ia mo umia se i tua ngai ma losi. Lo na lua ia mauni tonu fou mani polisi. E mawhai o na au matu whaata se ma whauwhaunga mali sila fio tangata New Zealand. Pe a whaile whai ngā pālota ma le lona tolu. O le toi whaunga ma le whaalau tele o fuafuanga a le vaenga whaupu whai a le leipa. Wawi se a whaamalosi mai au se tali se tama ita ina whanau i New Zealand. Ona o ni tusi pepelo na ia tu ina atu le whaamsino ngai whaapea. E eni kāne saulo o a fiela na pāanga sa loka. E a fie se kāne sa le whai ai. E mo umia le wawe whai ia i ona tonga whitinga. O ia tusi pepelo le tama ita i Kelly Ruth Edmonds. Natalia ina ona na tatalai i tuala na pāanga le luafis fulfito mai le whale pui pui. Lena tau fia i mōlianga. O la au malolosi peita e mulmuliani na toi mawaia pepelo ina uo ili taimi a mata ili whaamasino le pāanga lea tamaitai na whaieso su enga leo Australia ma whaamani ai ele ito sina ili fo mai ia tusi ai na iyo ili tamaita ili tau sanga luafis fuluiva o ia na tusia ia tusi sa whaasala ili whale pui pui Edmonds mo tau sanga i whaama masina e ono ma sa whaalaulo ina li vai aso taluai whaamau maungo lana mata upu sa no fo Edmonds i Australia whato as fulono na tau sanga e ua fast full tolu le taimi nei.
Na ia i loi le lua whelua tasi, na whaalea o ngā inalo na visa i lalo le vaenga 5 o tasi le tula pono a Australia, mō tangata mai whafo, mo le ato i whaafu i mai New Zealand. Sa le Italiana lana talo sanga, i whaalea o ngā ina i lea whaai unga, na tā ua e whaapea i fo i whaasalango le tamaita i New Zealand, o no le inu awa malosi ma ave le tā vale whaapea i malinga o i whale uloa. Ai o atu le tolus fultolo na mōlianga ia mionga whaasolto la fono, i le silia maliluas fultau sanga o iei au setalia, e au fia le whaatupu vevesi, malinga o i whale uloa. I ta alonga, ua tūlanga mo mole au ni tipolo le tactics sakalai estete ina ua manu malo i le awa le Central Pulse a Wellingtone i se taalonga mata ino ta amilsanga le ANC e umali taimi maasani o tutusa le ta ilimas fruta si ai. Masai eile avanoa le Pulse manu malo i peitai o le puipui malo se le tactics. Na tui whaapopo i minuto le taalonga. E toi ta alo au e lua i Wellington le asolua sifulua Iulai i le ta amilsanga lona sifululima o le teine ta alo le ta alonga o Martina Salmon o le awa le Pulse. O le suenga le siampino le lakapi Super Pacifica lua whelua wha o le ata alo i nei le Blues ma le Chiefs na manu malo le Blues e le Brumbies tolus fulfai le luas fulu e manu malo le Chiefs i le Hurricanes tolus se fulu i le se fulu ma le iwa wa i le tali tonu o le ataulia umapepa ulufale o le tanonga le o le awha i Eden Park i au Kilani. O le taimi mumule ua toi ta alo i Bowden Barrett talo mai le sifulfata usanga ua tuanai i lana kalapu lakapi i Taranaki sa ta alo Barrett i le afalo na lua o le taalonga mo Taranaki i le taalonga ma Okato i le asoto o na i taluai ma manu maloa i le lato au i 5 sifululua i le sifululua o le taalonga mo mofo i le a Barrett i New Zealand talona toi fo i mai le kalapu le Verblitz o au pito i lunga ale atu no o Japani. Sa fai e ina le aula kapili kia le Warriors i le taalonga ma le Storm i le po le asoto o na i le po le asoto na i taluai tolus fulvalu i le luas fulfa na ta ua e uina tele polo na maua le Warriors ai sale i mawhai o na li liwe mawai nisi o lato ai pa au popo o le Storm o lo numero mo moi le taamusanga le NRL ai o lo utulanga sfululua le Warriors ma o le amalanga i le Cold Coast i le asoto na i asau mo le taalonga ma le Titans. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Was fulu 2 minute te nei le valu na fa fonga le tinu le fa popong mo mo telefon pe si fonga la mua pe ona tu mai sa vin Casiano ya matatu tala mai sa moi melo tupu i si tatu tinu e pe ona tu mai sunga ta sa salam sam te fa fonga le tu lai le tau nei ma le tu lai si fun ma le lua le fa popong mo mulio tatu telefon ya to fa talo fa tu le taimi ona tu foi na wa ta pena foi na fa na wa onga e ma lo la foi na fa na fa ma lo si ya onga yo ia ai wale fia le palmia tatu melanga lui Papua te le lo ia pe sa lo tala po le fia fai mo talunga ia le ngalo malvale ai la fai le tonu vale le malo pe malanga se lo ese ale mele tu pui va le fe malanga ya ele vale le foi le na o kilani invasion tene e alui i Indonesia i pali ala tu to foi mai e tu la to o lunga le ea a to foi mai ona ole e mo wilama mai fa pena esa mo to ale fia al passe seri e te lo e sili to tia ule to foi i saunga le mu na lo le mo la no male lo atu ia me foi la na ia ta ita foi pe malang ia la valon sa i pe saulu le vala mai o to le por malanga mo le si lo i tu la o lo ye ni me fa sili atu na i lo le alu ai toi fo i mal mala vale e wai le ase malang fa pe te fa longo i se vale lo sa mo toi fo i mai va tonga mfiti o tele o i lo le atasi lo na le ma le la tala tane tonga mfiti ya fe ya toi la talata ia le tolu el fai tu la ya no va ya moni le ya me na la valon sa i pe malanga ai tol pol malanga o sa ngole mu sa ngole mu tu lo le lo ngole ya na ai e wale o le company le point le tele ana fa ya la to fam sinonga mai si airlines boys company vale le langi no tu langa wa ya la to vale le me le tu fo ile si i america le ta o le whistle blower tanga tana sa fa nga luenga to no company le o sa fa ilo me le langi me le
ua ia mai tau ua se insinia maualunga le kompani le. Ia o mea lai tutupu. Ia o mea ngai tu sa o la ua sau le lile tau mai po furinga mai. E te leo vaa lele le poingo le toi saunga le mu. O le winga na o lana whaaringa. Ia nana wha malo loe malana ngā luenga. Ia. Ai ma loa lona sa i nā tau la malanga le yaso. Moi. Ia whai ngā malanga. Fia atu te malanga fia mai. Ia tato wha soa le aso nei. Tato tala noa hoi. I le taa longa le na ia i le whaingo le yaso. Ia. Le asa usila sila ni vaenga e te manatu. I wale hu o umas tato au. Ele alo fo ile atau le niu. Atau lau. E matua matango fie la valita alo la o le Chiefs. Moi. Ma lo la le Chiefs le tau tau sa fia. Ia Miss Foley Blues. E o la ua i le la suwa champini le tau sa. Ia na. O la tau fo i tapo. Ia patipatia au ne lua. Ia ma lo lau. E o ta longa nei tau sanga uma tau te sua ai ma tatou tari e ai ma fai tatou talamari e. E le la ua ma lo tatou au. Ma lo Crusaders ma le au Highlanders. Ia le la asu e au ma losi e lua le. O matamata atu le talonga le vao le Blues ma le Brumbies. Au o matalonga whapea. Ana whapea sao runga le au le Highlanders. O le matua whai ngā tāwho ia. Whi au ia New Zealand e oro i semi-final ma kua final le matua. Po le ale au e whale tonu mai le tamil sanga. E oro i amisi a semi-final e le whai ngofia. Sao le ia pe ila o tatou tata no. Fo wha soa i nei tai au. Tala to tatou leina tatou e vai le asini vaenga na manatu e nasa a whai na ia le tau whai si tatou au le Hurricanes. Ia, taru sia e le e te roele i tupu. Taru sia le i mao sia lau TV. O le o whātou wa rima o whātasi. E le tau mao sia lau TV. Le ai. Mo talonga ia po le wa uma mo wa tupe tamor se pola kapi. Ai usua tatou la songo vua tau la songo. A o tatou wa ai ai me fa pe tupu e fa ina le au tanga. Ia. To le anga ia me to tino. Ai fa pe pelo natala. Io. Tatou fa so i si aso tu na ia tu. O le ale fo me le fia i mo ungo talo. Ma nei alfa so le tu. Ia. Ia sa so sona tu se vai na tai mi. Ta longa e fai a uma ia me to tino a inga o me le na lu tupe mal malos. E istanga tamatuale fia tau se sami a pe a uma se. Ai mai se te mi le to uma ta longa. Ha fo le fia por la kapi matua fia la kapi. Ai fai ina lona nau. E fiulti na le inga male silo matua masiana fana. Ia sa ia vel tato me ai mai dai. Ai o tau. Ai o itai fu el tina. Tau ai a tai au. Ia. A te loi ina o mai alta longa wale no mata. Tu so o lau te vai le TV na wa melfa lo fori. Ia. A lau te vai o foringa. Ia. Tu so o TV lo fa sanga nei di lo fai lo fori, o lau te vai sa o tu o foringa. Apia. O vai nga sa o vai le fefia. Mu a tu o foringa. Ah, el malulu tato Wellington. Apia. Foringa o male lo so. Ia fatu mumu ia la fomela tu mumu. Ia a ole tu matue o fia le ni tai au. Wa tu fa mau tel o tangata Wellington la na uso fenga banga. Ia. E tangata sai le stadium. Ia sa. So le mana yo le tumu ta longa fa ngol va yaso fa pia so le sa ora yo tangata ho u masani ya ta longa. Tangata Wellington a fa ina e uso fenga luenga wa is tangata e si au voi. So le ta vile tu mai le uso voi. Ta. Ia. Fa le ton volta long fa ya ta long ai uma o ta mala mo la tu pe ai alu e fenga luenga mo se me ai se fa na mo yo ya sa o ya i la wa usu wa te le time yo ya mele mo le atu fa ta tele ata to Wellington e el tatu ta puai so le ya tatu o le e ya mo tu le fa sa mo le chief o le matai. Ia. Alfa sa mo Hurricanes. Tang pe ati tu po le fafo. Ai o lo le no o malolo tato. Ia. Ai fa sa la uri se ni na mai o anu fai tala la unga lu tamale lo tu anafi. Ai fa me matu la unga lu tamala la sa ni la unga. O va vao le matai le matangi. Maia. O va vao le matai le matangi. Em te dio matai le Chiefs. Matangi le Hurricanes. La unga le sa o loto ya. That's only pa tonu la unga ri le matua la unga lo to ina ri
Ia. Va o le matai le matangi. Ma na ia telefoni au tu na la. Ia ona file mu ai le o le matangi. Ia wale na so wale wasa kwa mana ia le matua. Ia. Ale fo ye tau mau va no tu ai nei nei tala fo ye sala tua so ai le mai mandele. O nei pula ngano ia Wellington no hande po lua va pe le tau kili ngata ngata ta po el blues pe. Ia no falongo ye tala na. Ia ver ngai ukila. Wa le sia ngai fa ngai tu pe Wellington ala au. Lo la lo sai. Ya la tato se fa fianga. Ia. Disi o tau tua fa la uloa, ya tato vai vole nei tai au matungo fie. Ue le se vala. Ya se tap wa ya tato. Ya la tato tu la le. Tato vala au. Alo se fu mau malangi ma. Ma fu mau lu va lu. Ya, se fu o matai au. Lo man bia la fastai. Ele se ulo vala au. O kilani. Ai lo hat. Oi. Family lo se atas. Ia. Ye so wele la. La au sai au oi. Blues. To po ai to hurricane sa lang o Paya si malo seriously. Ora si via sao le ya. Ya malo tapo. O ani o le asau o ani tau ungan tau no tapo inga to foi fale le stona. Ana solo le mo ya. Ya ma ko al kai ma. Ya kai le o si firma ia companhia o mai é malo ia pa o le tau la o pa mo se ka ko ia foi ta penga mo ka zango fo o le asa ko ai ni me na vole na le manuia la uva ai le tu talo tato kusole nga makka madalo Wa Russian defense ale se fimenga wole mo fai ka ko kamanga fai la ko gameplay. Ngale pa ia le polo ka ko kam. Menga o ke le mo me o forward pass fui. Le va ver pour defense, ia pa defense e pa si me ala o. Exact. La wa inga mo le o suile. O kwale ma fai ka ko au so nga fai ni nga yo inga ngale le Russian defense le. Usol me kong wangang alinga. Sa. Mana ia se. Sa ko ma ngai ia ka lo maso. Ya sa. Ona la te usu tfenga luenga. Ya me so. Ba ma umal por eso ngai mo ya mo no pa ang. Mo pa ang kama ya lo maka lo kama ula ko ya acá luz fala oiga yo quiero los papis camocas Agora vai tu foi lá vai pôr no motivo foi no mal ele não vai vai inga no está com papo muito caro vai Ana sa mo no fai ina tu mo pe ala ile wala io fata tari passe desa mane ai lua ben o via fia mo ya ma loro ko alma ngai so si alo vu si ta tu no ya ya lo voy mo ya ma ngai umma ka alo ngai alo fa mo sa mo se ya fa ma lo ya ile mo umangi ba pa wa ya ada ko kapua ia pe a mai karo ngai solo kilangi masifia mo oila au ye no le au ye so wa ro foi ingel kako ia la ole au ma lo sir mo pe longa si fila ali pakamala fai lo el tala listo ina foi non fai ina au la tonu fai mai tatu watu tapu ila au lisinu una la tala mai Ya, malo, manuia ngalwe le mayaso, sini na manuia. Ya la vat, so goya. Ana ya. Yo wa to pa fo anel tatu tan no ngai tatu au fo. Ya, mis fo il spol kapi wa umal va fo. Ya, tatu le to tan no fo la ini spol kapi.
Tata tuta novo de sta usanga le pe o ta pena mai ta non fa va malo ya solo to ita mi sanga fa ngol ta usanga wala no winga na umatua le final vessel nei ano pe la le sa au pelek ya na alors ya tal pel tato le na la va tu sine fa fianga nei mani so na fa la uloa tato tel sel no fo ile ya le o il tatu la le fai mai talo fa la talo fa ata sile ya ma na ia se fa le tu dat to se la foli ni taio o lo que vai tu lua ta so le se swa lua o le se lo pakari da dai fu le le so no ngala le fa fonga le tu fa ngai na ko ngana fa mole io e ate fa foto ai le tele o paka aya no mata mo filo vai tu lua la le taio fo o le te fo nei al kilani de wa o fa fa no foi mo ia fa no o malore tato wau ea ai le o fingale o mea ele mai foi isso ka fetai ale fa na o ta alo fia ta alo malos e to so vol ma sinele se vai tai aya mo ai alo fatele tu ya o lua fa tai le to na man o lua ai manuele nei tu na vo uli mo au kilani nei tai ao ai alo tu ya o lua mare ya fa fonga le tu nu fa manuele tua ya wala lot vo sta tu no e ya tato tala vo e pe la fa ngai no le upule ya alors ese mai ai fa ngai nei lunga tato fa se longa a mol ya la to fa wop tato musica ya na tua o langa e fai ngata aso to ana I ua utai le pasi ta amu fa ape manai fa ti le maketi ye maua o se apa elengi o se me a faingata no fo manga luele maumanga le mativa pe a eloto iai Malue malo si ete tua iai O se me a faingata O fo manga luele maumanga Tiva pea e loto iai Malue malo si ete tua ya le wele tato la le fai mai talo fa la ya fatalo fatolanga na falolo alo la valeu so I fu manguia ia teulo to ina popla aftai voi tato o le vai da au o fa fita o le fia mali o
le alte le me o le fia o le vai da au sili de o peo o alonga ye ta no ia sa le la fo ye o e fai mai ye le por kala me to le fo le por kala me fo le a to le fo le fai be o kidan tanto awar fai mai wa e so mai ni to le fo o i tele mai enta o ia foi la pepe ia ia tala no mai nei le minute awar fa tala no ani wa man to foi au nei o au le todo ta to le ro nei o ma to ia o crusader ma ina hurricane wa o fie uma au ina o le crusader ma to wa ana fa peru crusader e ko champagne fo to sanani sa ta po ia Wellington o mo tele me se mane ai ol me for the pressure ai ol tu langa le sa manatu we ol tamale o kidisi ol tamale le tele tamana ol tamale en kapiteni uma tua sa ta una patu ide to 2 minute for le mudi ya pole afalona luo ide to 2 minute avatu tamale kilifi ole matua ile leia ela ititile kino al matua ile leia al tamale ai o tele ile mena tua ina amatu totonu male amata o pa onieri to ina tamai titina ole aule o tusela na faalenga umal tamale o se titile aule a Wellington mani siko mo lua o iana amakuri e tina siko a me se ale tua ile leio alo tamale mo le man of the match ia male score na no ia to a tau le score o le tu atla tangata le o le mana o ne ia o plets o le mo sa o se valu sa e te i po tu nga sa do ta alo o fo sa ta alo i tu nga ne e mana o sa eva ile mo ele ai talo sia ia stau ia au kiran wala wa tu ala ve vo ina istamo au le chiefs ia o tamana i au kiran tu langa le tamo so tutuma ia ele o tama o tama o matua ai talo sia ia sawa o le me fo i o pe o mo le malo sil chief de stona tu so le la malo sia to le tu u ka longa o le mana ia o ka longa ma le sa longa ia sa talo ia malo le au ona tu so le au le asa ata to ia la loni o au ni ia pangale wole o matasi ia tala fo ia le tu ia mana o male me o ia ai fa te le ita ai o pe tato o ai la vsile ga tu leo ole ase fo me yo fo ringa mumu e pa wa me ro badi ese vale na e Messi Paul me o fa na semi final awele ele final una mano de lua fisfulu ai na mato malo ai lua fisfulu lima o poser kamera ke mi Joseph nga o mai ne le tu ma ave vo e fai de solo i te taula nga ma o pau na te mile na ma we mato e pe fo o Wellington tasi alta tasi a lato wa no le mantua le nga ho ke nga ko ai o misi la to ia ta lucia ia le fo to sang ai o le fa tu le por kala mena le o PPC fo alo si tato fa lo longa tal no se poca coie do a tala do bai di ke ai o e lo e tu mo le malo o ki la ni ma le ai sa na ai talo si e ma lo le chief au de pato da lo ye ne le halu ke talo si pa wa na ilo e malo si ale au ale chief
Ya. Ya. Como porta me leia solo fa. Te lava, no, ia me fo nea solo fatu. Ya na uto fa fonga mai le finangalo le moto isaute. Ya. Na avella to lango le Chiefs. O le afianga ole Chiefs le talonga le la fa le stona nei. Ona ora vela to huka numero tasi, mala to huka numero lua. O le ala na mai atu le fa le idunga le open at fa ilangi fo le itumalo po le awle Chiefs. O le la mai tonu le sia le sa ta alo Hurricanes le huka Thompson. O le la mai tonu le squad, ma mai se stanga ta o se si tamata alo I lo ta alo kalapu. Le le lilo Thompson. Ya sa. Wa le le ona ta alo ya sa o po ila se sta male la manu ya ila manu. Te ia ta alo fine. Ya, sta mo tonu la ta alo kalapu vo ya mai ta mo huka. O le me na mo le di sa mo lo tu pule sa mai Palmerston North. Ya, mo te ia le vili atu so mai sa u al termina spell ta alo fa le fia la solna. Ya, la. Ya le ya ne ta alo le lina I termine. Ai sa o le le ta le. Ya. E tu so le matua I te I uma I selectors po le woli e filia le opeleki. Ya. E te ia le ea e dungo stiti. A woleva na yele ngo so tutu ma yo se la torisi. Ya. Mo fa ila tanga to le ila fa ilo fesili nei. Mo. Ona wo fa te ia te le talo stiti. E sta la anga sta male Wallace stiti sa talo o yan captain ia le titi le Blues. Ele ia tu al tala sa ele mana o ele le Blues e fa talo le tele. Ona le tele la uri e dungo pali I so tutu ma le uri. Mana o le Chiefs. Piki le Chiefs. Ya. Na vatu le Chiefs tono na to wider training squad le out ele fato tele la to autal. Ya ai la tamana la vea, a mai no to tonu. Ya le la ule to ave se wala ba to o le taliale o numero valo no. Tanga ta ho le fi na u jalo. Ma tulanga. Ya, ele na. O le tali le sa su e ni usile suia ya Karen Reed. Ya. Ta su ese si pe o kaino wala wali na le ye si suia ya Richie Moko. Ya. Ale ba tu pe ya la o le taliale o se titi ale o tau sanga nei. Ya o sin tau sanga I lu mat o le mela le la apa ni usile o tau nunga na. Ya. O le a loka le stiti mos kon kala te pe tolu I fat pe le lima tau sanga loka. Ai loka la Chiefs. Wala le titi to mana il tino. O le mele la nei. Le la tau fai nei Blues e to e watu. Ya. Pe for mele se woli na o le Chiefs watu le Blues. Ya Wallace no fo pe na le Chiefs. Na na I loa na na no ano ya kilani ya oi. Ai sa o te falu ina mana tu leo le si vai ngale na mai lan sau no. O le tatu kapteni. O fai asi matua. O fo le lo te ngese fo. Ia vai e pasi si titi la o ti o le market ia le foto ai nei lunga tatu. Le te talo tamo stiti e mana ia. Le si voi tu langa mai tau ina I mene o talo le upulo le pick le fa peltari. Ia. Pela la ula Argentina le termine le fitu. No vai. O le wa pick le termine tu sa le wa le termine. O le popo lenga le ula Argentina. O ne yo te lo limpeka ai follow ila. Ia. Sa. O le me fa pena le fuanga au. Ai vai nei le au le Chiefs. Na I fo ila lo ile fa yung o tamsanga lo na sfurulu ala matana I fo ila. Ta longa le male rete le na fai Hamilton. Ina lo na va tu to sa lunga. Le ala sa unga na lunga sa fa inga le Reds, fa inga na Hurricanes. Le ala fi tau ia le ia tu ilunga la fu ila ia ne ilunga male au ale Blues. Ya. Ai me tu ai fi tau ile ia la final lua le fa inga vas. Mana ia. Wa ta ai nei game plan na au ye lua. I semi final. Tu soli le. Fa ngo fi e yo Ya le ya tu mai tato ya pa wow. Sa ora upo ile. O le polo fiti polo kapi. Fiti tu ale mele tu ai ya e halu mo le polo. E te ilo ia te no vai ai na la fo mai na yute ile. Le folo alunga I lumo no fale I potu malo lo ile. Le potu le matele TV. Ile. Il te me La tatu atu nei o nanga fala uloa. O te tua nesi fonga le mua. O kasamana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le ma I fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Dewey. Lafo le matou ai ngai zamo. A le wau lucky e le S24 Ultra.
mai le se i le TGSL. Au una wha o ngāle click ek se la foila utu pe le TGSL i Samoa. Ai o laki ai le se i mawai lau iPhone 15 Pro Max. La fo nei losa top up luas fulu tala pe silia tu fo i mai ni usila ma au se talia. Pe wha o ngāle click ek se la fo ai sa utu pe i Samoa ma isi atu nu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu ai se iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai ona ia inga wha apitoa. Seki ale TGSL. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Lai whawhiwhianga le nei teimi o le tai ao, la wepese le vai o le tamara ino tu es fululua minuti o le tā leo le tula iwa, le whapongo telefo le tā riva, ia ma le tula es fulma le lua i lea la ulia na nei. Tasi isi vaenga le aile i whaialua tanonga mana upepe. Ia. E iei le porkalame le tau le app, po le api, a le au nanga le ACC, o tau i o whaulai whafosei. E mana i fwoi whailo atu le tunu o tu i lau telefoni. Ia. O inae, ma whaina e so tai e le tautua lea, ia ini me tupu ia ai whaingo fia tu nana i lo vili telefoni e fiu e tau whaonga telefoni e tau el telefoni mo nisi whaingtan whaonga teknolosi ai mo tātou umale wa i lo whaonga teknolosi whaingo fia le app o le mole maule na au mai e anana e alua i tono lato app a umane le stala oe
e an tangoa lafo iai lau talosaga i le umi ae maua le vaega ae avili ia fiu e tauvili ia mo tatou i le app le ACC tuu i lau telefoni le foi nou titilo siaki ana lei ia lai le app na le ACC New Zealand ia e mafai ona e tuu i lau telefoni sifisosoani na mo le tulu abe na tuana na o mal taimi la tano ai le CEO o le Hurricanes ma le CEO o le Blues ia la tuatuela no ia ulua ia le la tatu pese le ia si fatali ia tanoanga ia au ai mango la lo Ja, ole va pele tau tuarisi fonga la mua leo toi se fulu minuti na taha leo leiva ia e maua loa ma le tātou fisota inga ia ma le taitai malanga ia ole awal plus le fionga la pepe fatalo fatu la fionga la pepe le tai au ma lo se fu manuia ma lo le so le tai au ma iava fatalo fatu foi pa anga le tātou pokala mi tono le la mua ia tai au winga ese fu ne tai au le tulanga foi o ia il tapo inga le tātou au malosi ia e na ona fie fa fisilia tu lava maiava ia o le na ma u le nasa fa tu pe atu il fale mai ele sunga atu fu le pole aso to na ipo wa mai se tala po manuia po ia o se tala la tamai lo fionga ia o ngase ngase masani o le fulu na ngai fa yasi malulu mato ia ale anto te mai ai tu le te o fulu lua io o ia pa stai ia ia langa o tulanga fapena i talonga fapea ia e te ia wo so si mai wo level to io ai basta o le mesi ia le nai ma ia le sunga te malanga fo o tatu o malos ia o mai to patu tuanga le e se mato au nei vai aso se io mato tali le au le na o tu patu pu pala na tono logo ia tatu fai fatalo fala fionga la pepe le tai o le taimi mua le talu ona tatala no ia na taua mo le wa e tala no be o fala tu pite ata fo le taimi na fa felo i mai ai ia mo le taimi mua ia a ele o to pose lino ia no winga o le taimi fo le o le talo ngal vaso te nei le ma fo ia na so i mai fatalo fa mai ele ia le tule na wa ia te fia ia tatu tanonga ia so mo uma ai na musu mai to tele nisio le tatu o tapua ia fa mai o e una te wala se to pokala ni fa longo ta fa le tonu ia tu fu po la stona ia fa tu ia tu fu a mai vai ala fia mai vai tu sarama pe ia ole tu la wele ia sa ole le ia la fiona pepe ia ole fo ina na ma ua fo ia i tu singa fo i lungo o pinga te fa ilangi ole ana mai e fa pe ma moni ma wina fo i ma fai mai nis ole au tapu e au to ia kilani so le ona o mana fa tau le pepe le o pepe au ale final o to ma le Blues nai Wellington e o fa ia tu la utala utalia tu nai pa anga fo i mai na o kilani fa tu vai ia a fai na fa tau se pepe o pepe mo le final version ia Hurricanes ma le Blues ia lo no winga a fo le no winga o se pepe fo le sau i malanga sana malanga fo le nga luenga a wae ele o pa le ni le fa tau le pepe version nei ile final Wellington ia ma le tulanga le na mo ni mawina ni si tapo inga le finga o pepe e mamulu mai Wallace e mai go Wallace yo fela se me e fa tau le pepe mo Wellington mai ava
ole tala sa o ai o uma na va ve fai ala fa noi se to lua ia o fai atu o te fia alu la loe mata le fai no o no lo manatu ia a fu ia le mo lunga tulanga no to fai ngatu a ta wan ta to fai no ia ai o lo no winga ia wa fai si malo lo se ana pongi matalo ale au le chiefs ia ai me se forta mi te ki lani le Wallace le wata alo ne ga lo le au le na le amana ia ele ma on ma to fale I ma ele ma fale o le fionga ale maluma ma la tu ai ia lo ta me titi wo le Wallace ia sa onga la vai te la sa le onga le ma tu mato ia o fata mala telefone mato blues au wa tau sanga nei na release se at way Wallace mai le squad le blues ia pick up mai ele chiefs ia le ala wa vai tu nei mato pulenga ele fai mofi ia ta lo Wallace ta ia e pau fu ia sa ese fo na to va ai ia tamai ia tono le au ia ai o le o manu ia mai le our chiefs ia le ole o tu langa na ole la o tu si ta fu ya o tal sanga tu le New Zealand e financial refund me lo ta passes ya yo e mai fa ta wesa ta pe por o va le fa ta la ta o ye ticket sole o ta longa le ma to mal chiefs ole ma fa yo na fa ta le ya o no le la fa to ta la ta ya fa la venda na fa le fa noi man tongil passes ale ole ta la o fa mu Wafta ia o lo sila le atua I tātou tala. Ai mana ia o le tu le taua ia o le ala a su champini ia le au le chiefs ia pole matai ia mo le tau au le plus le fa ingon vai aso ia ona toi mo foi le statu tala I le vaso fo le so fua ia po a foi tu langa le ia tu langa talonga ia ai ona matou au o mea se sen fai al matu au leana matu a whaonga le leima ia le au le matai ia leana manu malo ia mana ia talonga fai ngon vai aso mana ia fotou talonga ma le au le Brumbies io il fai ngon vai aso io o me fa pea e pa ua I lungo I la tuolo fai ata sanga o le ala tai mau tau atu ai fōringa mai ia e pe le o au tele lunga ia talo tu foi manisi o tau e tapo ina tau au te foringa mena watu ngata ia o lo o tau sanga le si o le ana watu a tali mai ia o le ia tau sanga to tatu lo mo ia toe toe vai po fel mel na se ia tu langa fingor talo wala ina le tali menito ia ai ma te tasangat o mai to talo le tu vata sin mato talo le mai as sei man wi ai mato wa ia ale dem salo le fa no mo le fa fonga ia wa le pepe la tau matu ai lungo malo le tunu ia o le la talo tu le si au le pito mai le pito nu le io ia langa mama te le auto ngai au tilani e si le tu talo tu mo si au le twist tai o te tai tolo ko ia ngata fo ia la we talo ai ngai au nga ia le pe matu fu la talo fo ia mo le au le an matai nei vai as ia o te lo vai as le ia la mane o sta tu talo mana ia tu na maulua ia rua vala au mai pea ia e se fio o le malo se tatu atu nu no le mo ia tatu fa so ia so fu ia wa pe yo ia to mo mo ina mo mo le sa o le bena fai pe au na fale to no lo au ala no le e ma ti no ai ma lo to au ala nga pa u ia mo tu la nga fale to no ta point ia le foi le vala au mai si vai ngai tu fa mai ana ta mai le fale le o pepe wolu ma tu te mine ia saunoia no fiona pepe ia dai ol tatu se ile no fai le asfarilin tene ia tatu telefon ia e tasi tatu entry ol top up no fa tau falolo o tele mau le leipo fe ni si le falolo le fa tau top up le malafo ile numero fitu fa li mai valua o fitu fa li mai valua o ia ale numero ni sila sa fa ngata le la for top up o lu tasi o valuono iva valu fa no iva o lu atasi o valuono iva valu fa no iva ia mal tatu entry lea o le man malo tatu iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Max o le sia tatu entry top up isa fa tau faloloa
a sa rafo lai le numero te sauri manu atu. Le ala o manu malo tato entry le tato Samsung Galaxy S24 Ultra. Ia mao tato entry sla nau whamani ina se ilvason teni. Ia le foi lau tu ta pena nei vai aso. Fai a foi le asfareile le tato sei. Ia lua foi a tato telefoni fou lava. O le a wha pena wha mea lofa. Mo nisi o la whamani e na mantua tau ana lua sfuta la. New Zealand pe lua sfuta la Australia pe sila tu foi lau tapa pe whatau. Ia ona maua leo loa vanoi tono le. O le tato sei. E tau foi whatino lava o la foi no tapa pa ngai numero te tisau ni Samoa. Mai se atu no o le Pasifika. Ia a whapea fui e. Te whaungaina tau tua le ClickX. Ia e la foi le seleni. A ngā i telefoni a te tisau i Samoa. Tonga fiti Vanuatu Papua. Ia maua foi leo loa vanoi tono le o le tato sei. Ia o le pola stofi tā sulua. A ngata e tato entries. Pa teno le tato sei i las foreli. Ia mamata mata i lor tato whaino a i le aso tona. Le mai tau atu o le tau le fitu. I le afiafi. Ia, o le awhapia fo i o nā whautau nui nā isia mātou a tālonga. Ia, aia me se fon tapo inga tātou tono lau mua. Mana ia tele. Ia, manuia ia ngā luenga fuafuanga nea so leo pepe tātou tue tala no lestofi. Ia nā mai fo i leo sau reporti po rā tāpenanga al tātou au le blues. Ia mo le tālonga whai ngā vai aso. Ia manuia lava ngā luenga la whianga iai ni aso. Ia me se le vai aso. Ia le tau sanga muli lava mai ava. Ia. Vai o mata tu pa wan ana ta pena fa pe fa ngal fainu ya o mai nei ki la mi si fa ngal sia mata wa mai maulo to ki ngai Jelo ta pena ya ai yo a mo sa va no mo mai lunga nei si mata fa ngai ya mo ni tele nei va so ya lo va lo sunga la pepe ya pa dai so ya so fo ya na ole ua te leiva tasi minute te leiva ia si medfa fonga ia tatu tala mai Samoa. Whātei le tuele amtango neiva yaso wa tātou savalia, e lana pule whāsoasoa lo tau soifua ma se ola, ai usi mei al whāfonga e se whāpoponga o talafau mai Samoa. O le awha whaingo fia atu le telo nisi ngā yo inga le lumana e mō le vāenga le whaiwha to anga le atu nuu. E na wawhaipa anga le whaalapo butongo tau mawha laulangi po le FAO, ma le matanga luenga o whesota inga mawha amtalanga wha teknolosi. O le awa no leo le a whao ngā ina i le pōkalame wa whao ngā ina o le Smart Island. Le ua amata mea na wha te ita i ele motu i manono tai, e whai e ife so ta ingo whaamtalanga ma meto tia faumo ngā luenga tau whaatuanga, e nei whao Sofia i pēa o tātou tangata whai whaatuanga, i awana SS ma meto tia fau, i a vave ma le leitulanga o fua whaatuanga e maua, ma whapena foi o na vave utupe, o le au whai whaatuanga. Leitai au, se ngā luenga amata, ia o manu lauti, le ngata le FAO, a maise le ITU, o la o malo au fatasi, i le tūlanga tau whaatoanga, ma le tūlanga tau whasota inga. O filfilia i le whionga manono, e vea ma Smart Island, e develop mo Samoa. O le amatanga le au se ngā luenga whatino, ina ia o, a tātou ngā luenga i whasota inga, e maise te whaonga ina te tāua whasota inga. I nuu ma whioanga. Ina i whaasolo, ina ngata i whaasolo lia le connectivity. I so se tafa, o Samoa, le ngata i le nā. I le leifa o ngā ina, a tātou internet, le nei tai au, o le ngang whaafitai, ia, i lau whionga le coordinator, o le FAO, whai masui o le malo Samoa, e maise, ia, whionga i whata, ia, o le representative o le FAO, me se foi tātou consultant no Smart Village, ma longa lue. Le fionga le minister o visota inga wha teknolosi, le fionga toi lupe po mulinuku o ne semo. Wa molia ne leo ni talavau se tō lua e tau songa mai le fio anga o whale ula. E na ua maliwe se talavau ele ilewa o na foi mai ngā ruenga wha vai teimi. O na ta opuna wha ai loia ua pa aulongo e tino Filippo,
e whaaswa a wā uma i lātou nei e to tonu o loa a fie le mata opo. E taunu wane i la ue e to loa tā fie leo i lumo se tasio whale o loa ia ele, o loo wha o lima le ua maliu i se tamā, mai le tue whātali e la ue e to loa, i lo lao sa whaia leo le talavou, ma maliwa i lava. Mai lava le matanga luenga leo, wa wha mauni mai al komsina, le fionga wa wha aulongo i tino Filipo. O le wele atu no ufo mai wha apito mo ta o tonga o maliu lilo, e sa ilia ai le mafua angolo lato maan iliu. Mai ole a amere wha amua mua li tina e fitu sa furuwalu tau sanga mai Amerika Samoa. Le olo o tau fia mamori e leo li tina tu si solo, ia papali i sia fikel. E na ua wha o lima i li tina lea mamaliwa i lava. Ai ue Samoa nei i le aingo lea tina wa maliu, e tali ai su e ngā fo mai o lo wha tino, e fia malanga ma awe le tino maliu o le tina. Wa mahe ala wha amoe moe o le wha amana tuin o le se lautau sanga o le lau mua awele, ai ua wha ilo mai e le taitai fono o le komiti wha afoe a tamam teine tuwai o awele, a whamasanga whaleata i o sefa, o le isi tāpe nanga e so oe mo le atoanga o le se lau ma le luatau sanga o awele, na iere fōwhanga o le a wha se e atu i le atu kuki, pe ono wha ato ai atu e le latu tālu sanga mfōwhanga, a ngai i le sui o le tupo, o se ali tuai sa o oina le lau mua, ai na ia wha i lo nisi o tūlanga o le a le mawhai ai, ona e le o maa losi le asosi le atu kuki, ma ua wha i wane e loa le fōwhanga o Amerika Samoa o le a tari maa lo i le se lau ma le luatau sanga. E le mawhai le temile nei o na tu wha ta sia le ripoti atoa, o tupe na whaalu ma tupe na maua, e le whaamana tuina o le atoa o le se lautau sanga o le lau mua, i le vaiaso na tenei. O le ua whaamaunia mai e le whatatupe o ati nae a Asia, le whaamatu mai leo le se lene e silia ma le se lau miliona tā la, e whausia i se whaata noa vai i a lawa. O le poloketi o lo au fie i tutonu ma le whausia leo se afi vai, e whausia i ma le vaenga e ave ese atua i le sua vai lea e tafe atua nga i le taulanga, mai teimi e lulo wai le tau ma lo longa, ma whao ngai nei e maua i le ele tise, e whai titi ai le whanangono atu i afi o lo whao ngai nei le sua uu, lea o lo awina mai atu no oi whafo. O le poloketi nei na amata tālo sanga mai le tausanga lua fe dua se fulu, ma le whamoe moe o atu le tausanga lua fe tolu se fulu maleono, ua au sia e sa mo le 50% o le whao ngaina, o mahalo si anga whaafawina i te tonu o le atu no. O tala fawia mo le amtanga o le neiva yaso, whaasoi foia. Toi whaatalo whaatol whaapupunga o talafong le si ufonga le lau mua mo le nei tai au. E to o te lea tu i si tangata o lo tu lia lantou whaasalanga i whale pui pui moni solto la fono whaato ai loa i se taimi muli muli ane o lo o ta umamaina i lantou e tu saimani whaamau maunga fau e ei se tamana nofol whale pui pui mo masina iwa. Ma le isi lua tau sanga na tatala i tua, a o wha ngā solo peala na mata upo, ai muli ane se wha iunga lau wha atono le wha amsnonga, e le wha amaonia na molianga i sa wanga mātanga, na tā ue le tau le ale whainga tā na whianga i maia, ma a whianga i luna mā fau a o iei le whale pui pui, ai o ia fo i lea na wha amoe moe i le tau singa o luna a inga, sa le isa na tupe to tongi ni lo ia tau ngata, e te e atu i o na molianga, mai lata i le tolu tau sanga, e le o whaatanga ina lana whanau o na o lātou whelo ai. O whaamomonga na tu ina atu le leite o New Zealand, sa whaelo ai e se fultolu wafe whalu se lau fitu iwa pāngo tāna tāo fia. Sa tāpunia lātou mta apul tau sanga taluai, lua afe se lau tolu valu po le sifulu lima tesimal whapasene. Sa le I whaasalaina maini molianga o ngaonga, o tangata nei e le whaamaoni o lātou molianga, e muli ane u whaalea o ngaina pe ave I tua molianga, pe mai ane fo ini whaamasino
fonga ele o ta usalaina o isi fo i taimi e ta fia ni stanga tai fale pui pui o nei le ni fale fa no fo i taimi e tali ai o la tau fa amasinonga e silia mal se lau limas fulu a fita la e tau siele pango tai to tasi i le fale pui pui le tau sanga mai silia mal tolu se lau miliona ta la e fa alu le fa tu penga le tau singa o tangata i fale pui pui le tau sanga ai le fa amaonia solitula fono sa molia ai. E tele ni paenga o North Shore au kilani sa moto si ele ili tisel tai ona le la o Albany ma Browns Bay au Whelewau mai Rangi Bay ma Long Bay. E tele fo i se vaenga o Muriwai anga i atu i Kumeu ma Wood Hill sa moto si ele ili tise ma sali putia le pe o le pao ili te o le fitu li tai ona le la sa fsilingia le company ili tise le veta ili mafua anga o le faafi tau le. O le solo o faawa wai malanga ta amilo ale faala potopotonga tau si soifua New Zealand le toputanga ta puhi kaiti aki o Aotearoa e faala wiloa ina ia nofo sila fia le atuno o i faafita au le soifua malolo ina fianga iei ma New Zealand wa wala o le faala potopotonga i le malo ina ia faapopo le faatupenga le soifua malolo ina e mawhaiona faatino le tautua tau si soifua e fisanga e matangatanga sengase i awala tala fianga i to sai mala tautu manga fa pele tala fianga i foi numero fa to sanga i fua i tina o mo mi ina le au nanga e le vin mai le tasia o le tolu le au li le so le malanga ta amilo i le paka o ta avale tu le New World fa pe manisi vaenga o Hamilton tauranga fa ta sefo i male malanga ta amilo o lo fa tino ina i le moto i saute. Sa toi faa wau le whainga malanga al palemia Christopher Luxon i se isi waalele mai Papua New Guinea fa moe moe ai mo Tokyo Japani e silia maltolo se fulu kampani o lo iei o lantou sui le whainga malanga. Pei ona malanga i male palemia New Zealand e au while Air New Zealand, ANZ, Fonterra, Silver Fern Farms, Sesbury, male Rocket Lab. Ena o le iwa se fulu minu te safo fue iei Luxon i Papua New Guinea le asoana nafi a o toi utu le waalele ala mtanga luenga le puipuinga le Boeing fitu lima fitu peita ina wha amaoni e si suia le puipuinga New Zealand e le tasi ai lua ni fiusi na pāpā o le waalele. Mana sauno le Minister of Whaatoa Inga Todd McLeay i le leitio New Zealand o le awha atupe le malo whainga malanga i waalele masani i o toi whaawa wele au malanga mui a pani ai le umailo le tau ia whainga malanga pe ona whaalia le Minister o le amatanga le tausanga nei sa toi sui i se waalele na malanga i le pale mia i mele pone ina ua leanga le waale puipuinga i Wellington le ana fufuaina e whaataunu uai le whainga malanga. Sa talano ina le palemia Christopher Luxon ma le palemia o Papua New Guinea James Marape le toi whaafou le whainga pa anga malo i lua ina ia mawhaiona whaapopo ina i le numero a wanoa mo ngā luenga whaavaitaimi i whaato anga i Aotearoa sa awhi Luxon malana o malanga o ta ita iupisi nisi Papua a oanga i atu i Apani. O le masino se te malea ua fuafua e saini e le whainga pa anga fau le wau atunu o e lua. Whaatasi e male whaalau te lenga o le Apolo Kalame. E ele talitununga e te tauna whaalua ina lea whainga o tangata whainga luenga whaavaitaimi whaatoanga po RSE workers o lo i ai New Zealand mai le se fulu i wawhianga i le tolu sifulu valuafi peo na saunua Luxon peitai e aona whaamauti noa o lo le leini whale no nofo ma whaamautu wai ai maise i a o oina mai e ia tangata ni to mai e le ngate whaalau te lei o lato wiloa i New Zealand a ia toi fo i Papua New Guinea mai ia to mai o le whaanonga Marape ia mawhai o na mooni whailonga o tangata whainga luenga a o ia i New Zealand sa inif so sona New Zealand na tu ina atu mo Papua New Guinea ele i mamau atu o no le tu malo e ngā sa malili waile silia malito afe ona o le solonga o palapala ma le tosa ma le tosa fulu afe wale aini mea e no fuai. E silia ma le fase fulu 2 miliona tala ua whaapopo inai ai tala fulu Working for Families e te tono masina e iwa pe ona whaalieni whaamaumaunga fau ma wala pata ina le atunu o e ono si iti a tili ona o leo whaapopo ina fo ili numero tangata le ini ngā luenga na ta ua leo fisa o la fonga o ai ta la fuiolo i e mo le polo kalame le Working for Families po o tupe mai le malo e fisosane whaafaingu while tau singa o se ainga sa o atu le lua se lau valu se fulu te sima le o lua 5 miliona tala i le whai unga o meile nei tau sanga
o au kusol tau sanga taluai sa lua se lau tolu valu miliona ta la ia iu lailu a felua sfulu e fast full fa afe la fa ingo tanga ta sano fo itala fili tupe au fai e se lau wono sfulua miliona ta la na ta we Susan St. John o le University o Kilani sa fa luina le fa ingo itala futalo mai le tau sanga lua fe sful valu ma o le mafu anga mua ona sa tele atu tupe maua a inga nailo le tupe sao la tau fuafuaina ma sa maua to la tau tupe fa le vai aso i lea pol kalame peitai ina uailo ane ua tulituli loa i la tau le ofisa o la fonga ona ua ova tupe na tutongi atu i ai o se tūlanga whainga tā tele mō nisi ona i te tele lava ni tupe na ova ona tutongi i ai sa wha atu mawina al fast fululu a whiwhitse lau tā la tupe maua whaatapula a e mawhai ei ona maulef sosoani e awala atu ili working for families. O le whaatupenga o whala au mokane sa whaatase ma le tūlanga lo i ele au au nanga whaasala lau le TVNZ o nisi o mata upuna lau lunga i whaatala noanga a le vaenga whaupwhai le leipa i le vaenga pito i lalo le moto i mātou nia sa whaataunu wina i porirua. I lana saunoanga au tūna ta wele ta ita e Chris Hipkins e i le avano i le leipa e mawhai ei o na tasi le paia inga le whainga malo so whaatasi o lo i ei nei o vaenga i o whaititia le National mo la funga o ni whai unga sise o na o le tau mawhainga le malo e no mai ni tupe whaatino ai lea fuafuanga maana sauno fo i Hipkins o se tasi o vaenga uta o lea ngai nai le whainga malo o la lato fulfulanga mo tangata New Zealand o mawhatia mai ka nesa peitai ele o mawhaiuna whaatino ina lea fulfulanga ma o se fuafuanga na sise lava i le taimi mua na amatai na ai e tolo ni matati a fia au sia le leipa ma o le vaenga mua ia mo umia se itua ngai ma losi lo na lua ia mauni tonu fou mani polisi e mawhai o na au matu whaata se ma faufonga ma le sila fia o tangata New Zealand pe a whaile whainga pālota ma le lo na tolu o le toi whaunga ma le whaalau tele o fuafuanga a le vaenga whaupu whai a le leipa. Wawe i sea whaamalo si mai au se tali si tama ita ina whanau i New Zealand. Ona oni tusi pepelo na iatu ina atu le whaamsino ngai whaapea. E ini kane saulo o a fiela na paanga sa loka. E au fiese kane seile whai ai. E mo umia le wawe whai ia yona tonga fitinga. O ie tusi pepelo al tama ita i Kelly Ruth Edmonds. Natalia ina ona na tatalai i tuala na paanga le luafis fulfito mai le fale pui pui. Lena tau fia i molianga. O la au malolo si peita e muliane na toi mawaya pepelo ina uo ili taime a mata ili wha amasino le pa anga lea tamaitai na wha yeso su enga leo Australia ma wha amani ai ele ito sina ili fo ma ia tusi ai na iyo ili tamaita ili tau sanga luafis fulu iwa o ia na tusia ia tusi sa wha asala ili fali pui pui Edmonds mo tau sanga i wha masina e ono ma sa wha alaulo ina li vai asota luai wha amau maungo lana mata upu sa no fo Edmonds i Australia fa to as full ono na tau sanga e ua fast full tolu le taimi nei. Na ia i loi le lua whelua tasi na wha alea ngā ina lo na visa ina lo la vaenga 5 o tasi le tula pono Australia mo tangata mai fafo mo le ato i fafo i mai New Zealand. Sa le Italiana la na talo sanga i wha alea ngā ina i lea wha ai unga na ta ua e wha apea i fo i wha salango le tamaita i New Zealand o na le inu awa malo si ma ave le ta vale wha apea i malenga o i wha le uloa. Ai o atu le tolus full tolu na molianga ya mionga wha solto la fono i le silia maliluas full tau sanga o iei au setalia ya fiele wha atopu vevesi malenga o i fale o loa. Ita alonga ua tūlanga mo mole au ni tipolo le tactic sakalai estete ina ua manu malo ile awale Central Paul sa Wellingtone i se taalonga mata ino taamil sanga le ANC e umali taimi maasani o tutusa le tailimas fruta si ai. Masa yeile avano le Paul se manu malo i peitai o le pui malo se le tactics. Na toi wha apopoi minuto le taalonga. E toi taa alo awe lua i Wellington le asolua sfululua iulai i le taamil sanga lona sfululima o le teine taa alo le taalonga o Martina Salmon o le awale Pauls. O le suenga le siampino le lakapiso pa Pasifika lua whelua wha o le ata alo i nei le Blues ma le Chiefs na manu malo le Blues e le Brumbies tolus fulfai le luas fulu e manu malo le Chiefs i le Hurricanes tolus se fulu i le se fulu ma le iwa wa ye le talito nungo le ata ulia umapepa ulufale o le talonga leo le awha ye Eden Park i au Kilani.
O le taimi mo le ua toi ta alo ai Bowden Barrett talo mai le sifulwhātau sanga ua tuanai i lana kalapulaka pi i Taranaki sa ta alo Barrett i le afalo na lua o le ta alonga mo Taranaki i le ta alonga ma o kato i le asoto o na i taluai ma manu maloa i le lātou au e 5 i le sifululua o le ta alonga mo muafo i le a Barrett i New Zealand ta alona toi fo i mai le kalapo le Verblades o au pito i lunga a le atunu o Iapani. Sa fai ina le aula ka piliki le Warriors i le ta'alonga ma le Storm i le po le asoto na i le po le asoto na i taluai tolu sfulvalu i le lua sfulfa na ta ua e uina tele polo na maua le Warriors ai sale i mawhai o na liliu e mawai nisi o lātou ai pa au popo o le Storm o lo numero mo moi le ta'amusanga le NRL ai o lo utulanga sfululua le Warriors ma o le amalanga i le Cold Coast i le asoto na i asau mo le ta'alonga ma le Titans. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Le whafonga i le tu lasi fulma le lua i leo ni li whapoponga o mule tātou telefau i le whapoponga le lona lua le nā i e pe ona tuina mai sa vilina kasiano ma tātou tala mai Samoa. Lua sifuru minute te enei le tu la e iwa. Le tātou pukalame le atal tai au. Ia, ma lo lava le mafuta mai. Ia, le tai au. Ia, ma ipo le ase malu tai au tau mo na i matua pe whape o malu lu le vai ngon nātu nu e te iai. Whawhaingo fia ia so ta inga e so se vai ngon lalangi o no le o nanga le Facebook ma social media. Ia, so tai whaingo fia me uma. O aso ia e spend data no vo si vai tai me o tau tau. Mo me o pepa telefoni e vili. Ia. O ngau na company. Ia, ela tu fo lo te fio te tu pe. Ia wala to sa wana ya mato ya so. Ia lo whaingo fia me o mo messenger ma si awala. Tala no ai sa mo. O so tai me. Ele fa ngai na tamiti la iti le messenger tala no. E fo ile si app le fa ngai tu pulanga tala no la to. Usa le wai le Facebook tanga tamati tua. Awa e se ale lu la mo lunga le wita mo tano wita mo. Ia, sa le ia. Pero le si foi fa manato le taimine le sau el poto ma e le fa nga el poto pal palare zone. Ia. E ye la wo fa tu e il tamitia o ngai me le pone la o ta fie leo. Na te fa nga ina le si to nga app le la mo tango si aki la ngale tango fa so fo i si fa na pi na email o le matua vai do email fa so to. Ia. O ma fa le app le. O na mai falling o le tangata wa te ingala wa ta ua a tanga polo wata tu no Facebook e tangola le tangata le la fair nga luenga le anga le au mai o fo ringa tu i se tino se tangata pei ale o pei o o tangata ia o le la ulapta ia i e fenga manu fa Australia le app fo le o sa lo fa nga tu pula la tu te mai fo ringa o teine o teine la le teine a onga ma tu i le ata o le tino o le isi tangata. Ia, sa moa e tu lo waringa ngana o le tau whaifa matala mei tu tupu o le tato mautua ia tato pito ulu. Le tino le watele noa. Ia. Ai tu uia i fōringa. Le lau matamata i le tangata le anga i e matamata i me vapia. La la vapia o la to e mo ia. O le ala sa vali aniti teine le alu whenga ruenga po le alu lea onga. Lale tonua o ia tonua le la. Ai le oia. Ona o le tuainga poto palpala lea u fausia i mea nei. E tu atu foi mātua e whewele le tala noa o no le swinga o le o langa utato iai. Ia e whape nā le tū langa le oe. Whea na mai e fōringa o leisi. Ia e whao ngare tino o leisi tangata e whaile ata pei a se mea moi. Mana tua latas. O le la ua mas teine le stara wa teta. E fiu si teine le fi nau ile oia. Ia. Alau me oi, ale pei a mo ia. Mai e. Ia na i wha mnatu fo nā suinga leo langa lo tatu i. Ale se tango sa ili le app. Tango le ta ua tu le ingo. Nei fo tai au na vai atu le tala o mai le vanga le net safe ni uzila. La tu te mata i tu ina le saonga le mu pe anta non fa ilo e lua se la miliona na ngau ni usila le tau fa vale lua fe lua tonu. Le la wai le isi la to a upenga o le tool po le isi vaenga o le la to tau mo fainga. E fa o ngai to e scam mai la to tu sai tu sai tau fa vale. A la fa vale la to tau fa vale.
Pia tala fo le fa Britania pe tala fo le fa Samoa. A manga o tuli ngoi. E alu le singa o Yesu, tuli le singa o wai lo le singa o yala o le singa o. Tu lo ngana Samoa le tai au tau fam tala ino yem tau. Le lau tau fai le net sai fa ni usi. La vanga le va ia le sanga le mu ta tau lunga o penga o so tai. Yeah. La o ila to au penga fo po le la to awala fo le na. Yeah. E to e fa valea e la tau lau tau fa valea. Fa halu le tele o la tau taimi. Ya ono le ngau tanga te whainga lau tau whawalea. I ni te ua, mana ia vanga lau, mai ni te ua wholele, a mesi anai mātua I lato whanau. Ni te ua wholele wa e sa ona whaiasia u tama po o se ua tali. Ia ere ilo o whaonga aina o penga ne istangata tau whawalea. Ia aile ele o se ua tali o nae na whaiale ata na whaia istangata. Ia e tu ai fōringa se ua fine po o se ua tali. Ia, saure lei lava. Tau lama le tātou tūlanga wa iaile, ia te kono losi whaona pōnei. Wa whaia sima wa runga le hatama mai o tangata e. Whausia vanga whapena. E tuai tātou o e luma teknolosi ma suinga tas. E moi. Aile lei ia le maua ia ma whaailoa ia ma wini le tau whai tata no wha manatu atu. Vaenga lea ilalo e la vea ilalo tātou whāturanga ngā pōkara me mo meo lapata inga. Ne ilalo le isi vaenga o ia inga pōkara si whonga lau mua ia. E iana lapata inga pēla o me whapea lapata ia tuai le atunu o mea ia uanga mai. Ya, malo, whaftai. O nisi o mafuta mai, whatalo whatu leo, whatalo wha mainsel tātou atinu, sunga peni whi nau, whaftai tere lama, na oka lango, malo la wava oka, fish, malo fish. Wapea fo ile whaltua ya whauniuli, pule yata, ya Pasco Gap, malo, Mike Mika, Mika, ati, whatalo whatu, ya Larry, malo Larry, ya whaftai tere lava, ya Reito, ya male tu atele tātou atinu, so John, so Kimi, ma John, ya o tau fuena tapena o ia teari au kilani John, ya Felice Finai, ya ata Ione, ata alofa atu, Amelia Famoana, ya ole angangal nao tātou ni tau, ya mo tātou tala noa ma tātou tala ye. Ato wa ai mai ai ma fo linga se itu lo le fa fo mele tinu o lo ma tala ye atu ma ya le ai le se me la tau fai mai ia on sa I pa wa le me le ai ma te no fa no Pono fano noi. Paro no tu la tan no va pena ave al fal ma ele ave al fal. Ora ve fu al ma ave le fu ali lu va so. Le ora wa me sem fa mo mo fon vai tu la fo. Ya lus fulon minuta te nei leva. Ya sina fa fia ngai vai foi. Ya ona fanga solo ta tu kalame ma lo la ma futa mai le ta yao. Si fonga la mo Wellington ata le ta yao.
Fia ilona sio manga Sei e to foi na lelele Pona tau mafa E felanu lanua I lau tau singa I taimi umalava O pulenga ali mawhai pule matua malosi Faile alofa malefa amaoni Ole tofa male utanga e fa amalu maluai Aua olo saunga lemu e fa mua mua iai A e fiata fao fio mailoa isalafa Tali malole lei e te tofa Ai Ona lima lo fai tali sa paia lo fio mai Fasa vili mai loile malu olona tala fazai
i tonu ai. O te whaafia fia I mea uma e te whira ngalo ai. A e tu ua lo umo tu mana tua I ta isala whai. E se mai lava Samoa I le nei wasa. E tau sa fia e lo fatu I so se tangata. O a umea sina la uanga nu umala unga ngana. A ole atua o lo ufa mai o lo umalu a papa. A e fiata whaua fio mai loa isala wha. Tali malo lei e te tofa ai ona lima lo fai tali sa paia lo fio mai fasa vili mai lo le malu lo na tala fazai. A fianga le taimi o le tae au ina wato e 2 minute ia ona talo lea o le tula se fulu ia pokala masani e tala ulungo le yaso pe atar se fulu tasi ia musika su fifiloi ia wa fo fa fo mai le tunu ia inga me se fo tono fa le fainga luenga tar se fulu rua o le fa poponga muli o tatu telefou ia musika o le auli se pa ia le tasi o tatu fa sa longo tu sa mai sa mo ina lawaya ia le tatu ofisa au tu sa mo tasi fa malulu tu le tunu tong sa ile tu le apple o le tala le no fe tau le verso le te e mo lo isia sol verso le o to longo tu le pe on tata no ai ya o to inga tu langa na o ya o te mana tu le la tata se tu lo nei tala o ta longa ya mo se fie le tunu ya le ungo ta longa sa il fa mo verso le ua iaia le lisi lea mai ia po le tūlanga o le tua o le malanga ta amilo o le toa sa moa I Peletania. Whataunuina la le masina o ke topa o tausanga le nei o ke topa lufur fitu ta alo I maingelani ma le talonga lona lua o novema I le aso lua ta alo I maingelani. Pe o le whatatanoanga lea o le vana na whai. Sa mana o aingelani o atu ia le toa sa moa ia tūlanga tause leni. Ia le walo lua, ia loinga e te le se sosoani ia le NRL, o le liki ala langi ma engelani, sosoani ia le tatu au ni avatu. Pe o lo mana o engelani e toe, toe fo ile le fato I lalo tatu o na len fai ina sa o le lei. A le tala le fai aonga. Ile o le talonga le mengelani e oi. O tapenanga umaia sa moa mo le ipo lo langi lua filu ono. Le wa mata tu fa tasi le au vai fo I fa ya onga le tele o tama fo le wa e mai le no wingo le tele o la wori ia o la fie tono le au matua na istama o papa ia le o to piki to sa mo matua ia mai tama o le sia wori la iti le la tau fa tu tono malang ta mino le o le tuna le le to sa mo ia e mavai atu sistema le a tatu va ai nei lai le ha a nei fa na u talavo sa mo le liki so se kala e matau tia matua whainga tā whai al filifilinga le al whaia onga le nei fwoi tau sanga le tātou au le tō Samoa wā tāpenang. Moni le saunanga tasi o le vaenga tate me tauina le tō Samoa. E pei o le sesenga le o lakpi liki man lakpi uni. Kei tau whao atu ta me Samoa le tō Samoa na le kiwi ma le kengaru. Fua I le uni. Le aila avil wha mua le tele o ta me Samoa. I le All Blacks, le Wallabies. Le se senga na le uni. Ona ata vai nei le tūlanga o le whamanuianga tau se leni mo tamo le uni maliki. Laua ilo le tamariki. E lava matutoe lan whaaso e lona tongi le lan karap. To o Crichton, Paulo, la uri umaya, la lava lan whaaso. Pai ngofia la na whiwhire ia sa moa. Mo le loto a inga, loto atu nuu. Maolo na mitanga fo na yo sa moa. Alu wha iloa ia o le world stage le po le
o le fatatele le alalolangi le mata i tuma a o le iuni ia pe o famonianga le tele na maua tama iuni o lunga i au te tele ale Wallabies ma le All Blacks ia la fili nei tamaiti ta alo i au ia sa ia wai le esta mai titi e le alu e ta alo la kapi ma tam fai ia elan ta alo no se vai se sifa ona o fam oni manuia o ainga ma foi ona ia le tu pe maua mai on fa pena e tu sa le ia tamaiti la kapi ma tatou le usu e whainga luenga o ngā luenga foi le ala tau sela ua ia mana tō mātua o la kapi alu ngā luenga foi le o mai tatou whainga luenga ia tau si tatou ainga tu sa le le ia ua aso ia pe o la kapi pe o le mesa wha pasi e taimi taimi ne e te wha profesa lo ia o la ua alu tu whainga luenga e tau si elo ai mana tuali si au so tamana ta alo le Tigers peto o lima le au so na e li si la to uso le fal pui pui na ave fal pui pui le leifo lak pili ki e pe o se misa na mago ele ile vatele atu fa tau le au so to tolu na ta alo ile au le Tigers le fale mo la to matua e ono po tu mo yo stadi o le udi le to no foi a mera udi fa tau le fale mo la to matua mana to tailite ala ile potu fa to ala le fa le fa ngai na mo la to uso le fal pui pui sa to a mata ilo na olanga ele to mau na mangalo le o le fesili la e mawhai o tamaitia na lo fai mātua e whaatino whaatau se whale pe ana le la kapiliki tani ele ya ele mawhai e anu tamaitia whailon to lua e tamawhai a wale mawhai na e se stupe whaapopo ilu ngātu e whaatino ilo na lofa a ua mawhai o whaatino le lo fai mātua e to i tau ile anga le lei e tau si ala to olaiti ona lau le lei to tongi la ua mau e ngā luenga lau fai ngā luenga i tālonga ia tau si ala to ainga mawhai ei me whai ai e pe ole se senga na i tamariki mtan mai uni i la taia mata i la taia va ai ia e pe vola si alo leo sa mo leo ha e vela ta alo ta mostiti te lo ola no fili nga ia te lo ai o furiu na tau le ia o te lo a fa pe ola fo ma va ai mai ai kala puliki Australia wa ta alo ta male tua le fo ya le liki pe fa pe ma le tino to e sa yo ya le la fa ilo mai ai male ta longa na to sa mo le piki le au to piki la wa uma ia le na ile ya setema piki lo le ya po se fa mi au kuso ya mata i finals ai o le la wa fa ilo mai foi male lisi o tato au le manu sa mo i ta longa la nei fa ya le la ua tu la ya so ta longa tato au se tua ya lupe le ya o ma tono tau sanga fa ta mi sanga le world rugby e vai e ono au la tau va fiti sa mo ma tonga al purua ya pani ka na tama america al purpi ya o nei la ta longa mo o sa mo fiti ma tonga e fa ya la ta longa al pasifika ta longa mo mua la so lua tolu o kuso ta alo isa mo ma fiti fa ta longa isa mo ta longa lona lua e ta alo isa mo ma tonga e fa yel ta longa le ai to tonu o iso i te fa sa watu ta longa sa mo ma fiti fa fiti la so lua tolu na o masina o kuso o ta longa lona lua la tolu sfulu o kuso e fa yel ta longa tonga sa mo isa mo ia ta longa fai ulo le la ta loi ia fiti matonga e ta alo i tonu tonga i nuku alo fai e lea so no o se tema ia ta longa ia ka nata ia o le sta longa mua mua Vancouver e fai e ta longa ka nata ma Japani ia o Los Angeles e fai ta longa ka nata ma Amerika ma ta longa fai o Japani ma Amerika e fai tonu o Japani ia o nei lo le au ai au e fai no le puru amal pupi ia alo anaia wa ese ala ta va ai tatou au manusa mo te mini o so la le todos futa sanga talu ai pe a lau mo tatou au manusa mo ai fudele ese ata fa la ngona al te mini ya pe ya lau mai au fudele ta va te fo ya pole tu langa le mawalunga la kapire o te mini mal tu langa lo il tatou au sa le ya le lau mai au ya te le ta mai fo mo la ya ai te na ta matuai o al me foi le sa mana o inicio el tato tu fa tele tama logos po tama la izamo e le la tele la ule la ule i tato mata la ye wale la koleni se fa ya on fo na au ya tal si ise swinga wa le talo mon zamo o le no foi na o tala tu le no mata mai kala pu se la mo e ono mo se kon kalati
Ya le la ta al fiti o fiti on tua malos ya tonga al tua malos fo ya. Ya. Ale la fita o le tele o tamai na ile mona Pacifica. Leo ile mon sa mo te nei o pena fo la tonga la fo ile o mon Pacifica. Am tua la Fiji en juo. Ya, sai tu pala kapi. Yo to tio o mo Fiji en juo ile o le fiti al to ile le Fiji en juo. Na. Ale la ilo mon sa mo nei ya o yulai o kusolo amatata misa. Ya, na. O le fa ilo mai ia au e lua mo le ta'alonga State of Origin le asfaile nei. Asa tu le so lulu nei. Ya lena lau mai na po, ya te loe. Le la me tu listala le ona lau tu le listas ya. Ya. Pe ile tau la winna Paul Mel fa ilo tu e umilisi. Ya. Ala lau tu na to mit sa mo. Mana ya. Ya, mana ya. Ya si fate atu mo le tu la ne tipolo le sa ta alo volta tu au tu mai tai le tamisanga le Pacific pole sa fa Australia fa ngol yaso. Ya ofiti Tonga Samoa Namibia. Ya o le tulanga sa yai ya le I mfai ona au tatu au le su nga sampini. Ya sa su ela u ma Namibia. Ya le tulanga tolu ma le tulanga fa ia ai su le au Tonga ia male au fiti ia le tulanga mo champini ia male tulanga lua ia pete ole fa unga na champini le au Tonga tamai tai Tonga ma nai ia le au tamai tai Tonga le taimini nei ia champini le au tamai tai Tonga ia tulua ia le au fiti ia Samoa tutolu Namibia tufa ia tulanga na o sa ile le tamisanga fo isa fa tau ni la nason te nei tia de swinga le wo ye so sta longa la lang ya te le te ia le ano le ta mai titi mo le te ni titi mai na lu I fe I ta longa ya so sta longa te mi ne wa ma wala me no yo ya la fo va tu malanga ta te o le manusina te to fitu I Monaco ya ile ta mi sanga na la fa ye su esa la to va no ile olimpeka ile masina fo oh so ya no winga a atu ai anga va pe mo sala tu tulanga tulanga lua po le vanga po tulanga mua ya msalo le a po te le pe fia au na su sto su en la to va no ya a fa pe manuel tatu au yo no winga tasina au na o fo ile olimpeka le masina fo la utama ta il manusina sa ta ya ta si ya o le la we tu le lisio le State of Origin au ile au ale blues e de ole blues le ne ole pulula o I New South Wales ya ya ole lisi la le o to sa mo le wo yai na o le ile o Joseph Suali pa una sa mo o le ai le au le nei le ta no mo le ya to nu la wo sa mo ya o ya Brian To Stephen Crichton Jerome Luai le ile o Payne Haas o Spencer Leniu ya to ono sa mo sa ya le to lima ya ona wa asala stamo Joseph Suali ya ta sia ta longa les foi le solulu nei il tempo por se fulu le po le la tali malo la ku jela ni ta longa le al matua I manuia yo tam fainga ale liki ta longa ne State of Origin ya mo po ini si nu la yo tam fainga ta longa fa pe ya paule ta longa na tau fai ni usila o ta alo le South Island ma le North Island ta longa la pi uni ai pi tau le mana ia tele ele fa Sofia I tangata pa wa ta longa manuia o le va o kila ni mo Wellington o le o le Crusaders mo le o kila ya le mele ni so pola ka pil format le ne fi ai tangata ai pa wa lo na la fi la ngata to ile o le malai sao ye fia mano fol fale ya le la vai swing ale we o tanga tel malai na eta si tu ma we pe to fa ifo ni sta long la weekend ya mata fo ya le va lua fe tanga tel to so fo mo to ata wo fa tanga tel ve to ma na yo malu ya wa mai ole va ile na mai tau ya ile fa ngol va so le tatu malai matua fa tu mulia ya so se no fol malai ali no winga fa pe fa no tatu va so le ya no no ma ti de ina tum ai ana final over maltos furu kasi le wo le lisi ale au ale kunselani rates foi se te fa te atu alva ngale na o le fa ya to le news le o le fa malulu atu na fa ina tato au tamaitai ne te polo ile au Namibia e lima sfur fa le tos furu ono no ninga tu fa tato e tu tolu ya Namibia
ia no sine fasa onga titi na ai ole aula nei le Queensland Maroons talonga State of Origin lua o tamasa mole tonu ia le lile o Hamesio tapo I fido Murray Taulangi Jaden Sua Jeremiah Nanai o ia o le toa fia toa whala la urina I tonu le au a Queensland ai toa lima lai o le au New South Wales na su ali ila ua le ai ono le whaasala e vai la toa tele o tamasa mole na ia tele tu mau ane le tama talo tama le toa ia na ia whamalosi mai tātou blues ia I le aso lulu blues le au kilani le ai blues au kilani e whai ina na stona inei al blues le a New South Wales le utu whai whamalosi mai tātou le aso lulu ioe e le talonga fiti le la whai male Barbarians o leo ua wala udia le tama le o Whitelock Sam Whitelock ma o lana talonga whai ufo I lea whaavau malo o le ata alo I le aulea le Barbarians I le tausanga nei o le isi tala o matauria le tau mawhai le whai aonga le nei le All Blacks e whaao ngā ia le vaenga le na tau le Matt Kito loa tu la fono na Australia fa ngoi le ni le ngole le Matt Kito e to e mai tama le fa fotalo nei ai te lo le tala Matt Kito le fa mai sa o le All Blacks au tu fa ngai na tu la fono na fa nga pe tama le tono ni si le piqueto au na le tama le ia na sa e le tau no me lo le o tai fie se la wa fe la toto me le fa wa no no tamiti e tai ia o le no le o le All Blacks e lo me foi la to o na on fai to le tau fa me le tamiti e ia alo e le foto a fiala mai ia le autuniti le au le Chiefs le malo lava Kenny ia lo tato ia italo talonga le Jamie fa ina tato o na po o ia le fa ingon vai aso I le na mai tato telefone le pulse ia le fa mai le watu lang mo le au le tactics ia mai na local estate ia ina me tal no aso ia fa fia ia ni ta mai tina watu foi o ta alo peta no me ni malo ni no ve ala so manatu ile si va ngana le I manuia la uma mata I tatu tele mo fa il fa on vai aso tatu o hurricane tele tu lang mo fo il polo a fa le kiki mai el Chiefs ya au fa nga tatu o to kiki fa nga le ya ma alu game plan masani al mela le kiki mai eto kiki ta sina va ngana na lape le si va nga ole tatu loose forwards fai as si fole le si matua vo stato tamale al kapteni ta va pe a wa ya su ile afalona lua mo kilifi sa tonu wa kilifi vave ya le ana le fa mauni ngala utala a pikia e Wallace sititi le polo mas kalamu eta moi ya sa wa sititi pasi ala fa ya ala punno pa pe ya ala fa se talo le li ya alu sititi mal polo ya le na ta sina va nga fa le tonu le si va nga ya o me se le tonu tu pass forward va nga fa pena ia ma le vai muri ia e tele vai nga isi vai muri a ola vea lo tama va tu le fa ya ngola vele tama a mai tua vai le se lo pasene el time na o le ngala tala tama le sa le fu tato au Proctor ia mo le vana la vea sina tama sa tau na mai tua la fo le tato bench aiza o la tala va ai isi vai ngala tama na le tato yo la matamata ia e tele taimel tato au e wala au e lauvali ia ai le ta alo ia le ve tau fai le upu le whaonga nei tangata e whatonga fiti lan ta alo le milk ia tau fai e milk se penalty po tau fai ia e teimi nai le o se mea no whapa ue pēr nao e lalo la so fai tato au to e se furu mita lenga sko e te au whapa ue lalo le teimi an kango me le tamara chifi le polo ia e whamele whali le ngai whea ala e sao e mo ia la sasi le lau whali isi taipi ai le tatau na tatu tutu ma wala au lau whali ta alo pea ai tu penga luenga lau whali e whai ma tau ria ole le la lau sile tia oi wei teimi le efso sohani e lau whali ta alo tau lau whali io e le ilunga lau tala o e sa e ta alo ai teimi e tisau e lau whali o le ala so langona wha lau whali ai kiki so atu tangata ia o e teimi o ta alo ma toi uita
Ya langona foi la tupu la vali. Ya. So langona va lo vali. Ya la saula e te fa tonu mai wa ile ta alo ona isa ta alo te le sa te lo vali. Ele ngata la ile uita. Ya. Ala o mai ta wina. E to fa ye tangata la le a fa pe ni sta lo lo mana i la o mai ta wina la le tulanga le fa ye tangata le. Ena umal mele ya vela te mo le wa sa ilia vol vai. Ya. O langona foi na mi o tangata lo vali. E o tele o te mi sta tonu me leiva. E tamu fai ni penalties a ua le ta alo i ta alo a tu pelo fali e fela ngalong a matango le mata i tu le ola ta alo Richie Makoa ya ele ai ma se taimi na ta ita e Makoa le a we fa pianian te vai nga tu o lo Makoa le o sala tu ta lo melo fali ya ngalu ro mo ma ia wale ku jale ma ia okay na halu lo tu o inala na fa maria ina ilo fali kapten il tangata te vai la alo Makoa te mte ilo plex ele si temi fa se a pe fa tio Makoa lo plex ele lo fali na matua i passo fo ilo fali so se me fa sala il tangata lo o ngai poto fa ilo fali ya na ai fa to no lo fali le te talo ya e vai lo fali liki fa pe ale lima tuli tua ale si me na mana ye lo fali il talo ngon fa ngon va yeso ila wa ai fo o le wa o mai o tele la tole sona wa o mai ile to inga to fiti la le masen fa ye pena na i te lo talonga ya la so lo fali pe o ya tele to sa ola la melna sa faile le homework lo fali le aula la weekend ja me se tato no mele fa pe na fo le o chief sa no fo ila lo o mata i tu va nga la peda lo wa to no ta lo ngal chiefs me la weekend sta usanga le wa fa i night chiefs mo sa le mo le chiefs ta pe nanga ya o mai lo ya sa o kiki mai le polo la wa mai mo la mo sfai a to kiki fo ya ole matua ia pe tu langa na ya so ya ma lo lava chiefs ma na ia to ta alo ma na ia ta alo ya manu ia to walo tu ta alo ma le blues ya fa ma lu tu la le stay mi mo te mata ta alo le ona isi me nga tu fa lu te mi la sto na io te pena foi la sa ia ma le stay mi ma sa lu mata pe o se replay vole le so lu bo le so lu le va so fo ya le la tu pe fa ya o to fuso ya i nga fuso io Awal fa ves. Ya man mia ia le talong al fa ingol va yaso i sunga sampini va le sifi il matai. Ya wa ia le la se e tul pito nu le te vole le tapo ya tuai. Ya. O matu e nga o matai ta un tato fa lo matai il tato watu nu. Ata lo le tuif so matai. Te lo ia le tangata le alwe fa la ulo ia le chiefs il malai yaso. O so ai miti. Oh. Le tu ia le dale wala chalu ya o ia na mo ezo le fala lo chief ya so yo so ngiti ya ale to asu ine ya no mali li so ngiti na o ma fo yo no telo te me fale le na pe le winter ya na iro le ngu e matu ha ita le te me malulu ai wa fa dia ya na ya ya so ya ele mo mon va ai malo to yo so fo la to so fo ai o le uta pena nei lo plex o le si swinga fo o le fango lo plex le fa lo mel fa ya onga ya o le met wai sa ye la le to fa ngai na lo pule fo le ni pule fo le ye te ngala lima coaches ye ya e to fo tangata ma le tu so o le fa ya onga sili lunga e a o fa ya onga ye fa la lo e to fo o le tangata va ia e front row ya o ye va ye tight five ta si lo to fa o le lima pa wanga tangata na te va ia o le ile o Ryan le sai la lo ile Crusaders o fo le ngo stamma le sai o kila no McDonald o la tute o ye va ia centers ma winging foot peki o la pa wanga le area ma va na va ia so lo vai le la o le ia e to fo le tangata ma le va inga na te va ia e sa fa te inga la le lo sa ne ia McDonald o la ulisi le winging foot pick a centers e no follow le la ya fa so lo ya tamai na pick e McDonald fenga phone le o fai ye le taimine e fa ya fenga phone le o fai taimine le amata ne ya le verso sa por eso fue la uno plex ma le foi fenga ma le to fo le tangata ma le lo mele sa vai le ata ato la specific pola ya ya va nga sa o va ye tangata sai al fa ya on le tu ai fai lo la to le fa un muli na a pe o ele la va ye props pa wa na tangata te va na props te sa foi me la audicio props to ono ya
tala no i ti le Mane. Ia, mane fo. Ia tarsia wa le tala mo le vas fo. O ni masin fo. Ia le tua mai Engelani. Tua mai Engelani. E lua talo mai Engelani malanga le o ta almafiti. Ia ona amata lo le rugby championship le talo lo Mafelika. Argentina ma Australia. Ia o tia ko topa ia wasa u ta pena malanga ta milo yo i. Britania. Mana ia fa inga fa ya onga. Ia tu lang fo le tava ite ia. Avai mai o le va ia tanga tfenga lo ngal malo o che fetu pe la fu la to mai ia na foi mana ia ia tu langa na le swinga fo fa ia o si tatu va ai wa fo wis fa ia o la to io sa le ia ia ole taurunga na tatu talo io ai te fa sa o si va nga muli le tas ile avea us fan mai poleston io na o voringa no vai tu el matu tv io e mu e mo mutaringa apta tele le tu alo la mia ya lo va tu mo e o fa ngotel malulu tu le foni malo e sunga le misuki malo mia ya nga yolo taleni tai ya ken mul pola keni pola na yo e va e foi elen solmona manu ya nga lu nga la fenga ni yaso va pe foi ya tele ta tu tinu fauli ya vai doi mopsua malo eu falili tui after tele lava ia mafuta mai ia fa pe foi Laurie Perry ia faltua Ailini ia se un ua mala Ailini marota poi wa alu nava yaso e ita ili tatu foi magrita monanu malo after tele lava mafuta mai ia il tatu no faltua Lupe ia tarsia ia lau au le Maroons le asolulu ia na wa fa tu foi ia ma tu ele mata il final o le Super Cup ia vai nga tau ona i mato ainga ma na i kale sia fo ila o ia ai se i fatu amata mata replay le so luol va so fo ai pawala ta ia tu ala lo ta o maftanga vo le ia na i me fa le vo ta o mafta ole a me na tu pul fa ngol va ia ia sa fa sa o mo be sa ta ele o no ma vo i me na tu va foi vetarona ya meleso alvato to fina te pora ya maloa ya si fai to awal plus vas fo por al mela o ya fa aftaia to fo il tatu to tua ma le proclame atal ta mi se talo talonga ya ile aulango ile vanga le au kilani ma lo lava mo tapu ingo le chief fa ingo va yaso ya masaf island ato ya lewa tau la wol to fa mo ya lewa manuia la awal chief sa to tapu uma yai ia ile vai so fo malo tai ia e mo vo ia auto market ia au leo va tu nei fa fianga nei ia ona fa fo le tato proclame o tara na wonu vai so tato to ma futa fo ia musika o leo ia musika o tara sultas ile tar sultas ia ma to fai fo isi tato tala ma tato tartari se o le nganga i o le asole tartari ma ia o fa ma fo a fo i lo loto i tu na se talonga ya wifi ina uma ya le lava tu fa fianga lei ai se moe ane noa la ia ma se tine samoa Penga wia I mai o I tu tino uma e mai Sila noa o le au mai moa Fesilita ma po ai le igua Le pese I se vai ngane I le atua Se o fulaula au a ila I se una te uina Te tau pou tapa ona vai malima Se ai uli o se ula ma se sei Ta fiti solo pe il tau felei Ia ngai a whaasa moa wala wiloa Pati ma pole au mai moa Me mo ole pese tu sa pele ilo Le au ngatonu lea O fia ma fa Samoa E pule lava o e ini auta E pato sina ai o tangata Ai a mana tua o lo ia e matutua
se toe a ina Tanava ai ua sautua lima Ai sa inu I se whaamafua se ainga E whana ua tau whetuli ane Tau mawhai e tau ave I le whare E tupe a ia o anga lava o le fia fia Le taini la o le tau alunga Ua tau au ina sisi wa uma Wa ai malo e wala au mai lunga Tala tala o se lo matua Papa o masasa mai se lo tua Wale o lele o tafia pale a lilifua Tupulanga e ia e mana tua Lau fia fia ngai a le sualua Isiva mai papo To a angani si e apo Sili na malo pa amasani Fia fia ngau amasani ai Te ono me ai Te ai se fai ti o mai
tino mai no taufi Mausalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti talalala talalala afio oe ayalo ita tu Yehova inotama tofa ina soifua Sili lesa sana itu fa o samoana fa atosina yo anganga yate o sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo sungale mana mea be afai ua elekea Tuai pea sia mea etafea Na upua tau no fonene ita wai so se siline la lele Male fuaro sangumu etefa ata patima etuli ususu Talalala, talalala Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Talalala, talalala Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina Talo fatu nei tai au fou malo lava soifua ya te uta uma lava te tonu sa mause vai aso manuia ile to tele la ufafonga ya fa yo ufafonga mai lunga le tasi ono tesi male tasi fa mo ile tautua si ufonga la mo po le Samoa Capital Radio ya po lunga fo yo tato I to la le Facebook Male YouTube ia fa pe mal tato app ma to te fa tal fatu po kala mene o tala la walunga al vayaso tano to mala fionga le li pule af masanga tal moresi po animita upu man telefone ni vayaso e fa tal no atili ele ngata ilioni ngalwe ngal tato le tio o lo ofia fa ilo atu ia fa malu atu la stal wa isale ia isa tato po kalame ia lava mafua angat tau na le ona le tau no ia ai o le neiva I tau I le pese o whaamai I le tau malulu ia atono o isi vaenga I whaiona a fia ia tato ngā luenga whai pea ia e maloso I fuala o whionga masanga. Malovo I savarina ia whatalo whatfo I le maurunga o tato au whaafonga masani si ufonga la mua malo lawa le soi fu mauma langi ma. Malo ia tato ia whaiamapu e tato tau malulu nei tau sang. Ia ele tu sai tato ma le vela la fia ngai mai sia tu no tai mi fa pene. A tono le mena mo te mile na vifto ave visi ale covid. Ia. A to ele lo to to sanga o mai so rutanga ta ala ile ila via ia. Un muli ane fto amo wa ia uli. Al mele weni te ia ula via fo le covid la na le le o ta po kala mitalo ia fa malulu to le fa fonga. O le mele de hotele na pisi fa solo ato. A misi ape fa lo I me tuntu mo tanga ia alai. O le fautuanga lava, a wha pe mo o le COVID po se fulu. A wati alu me tumtu mo tanga te PCA mana iste ngata. A tonu o le whi au na via watu po kalami. E malisi mea. Na testa o le aso mua na o whamailesi watari. Te awa na testa o e pe mo o le COVID. E wakuia, mai se mea whare test. Na testa aku le e negative. E rea ia le ise mea. Ai o le aso lunu o whamai. Taunto e whailau test. O e to e mai. I thought it was positive. Le sona la mo mai na. I was final le tasi le test. I don't know one your test. Wa ana le foi le test le solo no. Ya la fa pe u le COVID na fulu, ale le COVID le no vea. Ya tono le sia o ngana o nga vuta po kala mi so fo malo loina. Fo tu ina le malo le tu la fa pe. Mo ile wa na mato fo mato ile after hours. Yeah. Po le o nanga le so fo malo loina. Te mo ia wa mana vanga lwe ole tu mola to ia te leo tanga ai mai se lava ina I fana witi fetanga isi ana I tamaiti
fetale pe ole whawhitau le tele lava nā le tele nā matoi nei whānau mana I tangata ole tale ia ai pio e sa o me li fautuanga fo mai sa ia le lava le lua o test po susuenga I o COVID e lo ai wai ia le i whala au ma tong fitinga mo le COVID ia ele mwhailana a mai I le tangata pe o la ua fiaso le ua talu lo ua vai le COVID iwa ia e mai wai leo ngai pe ole le fo na muli ia vai ngai pe ona ia le fautuanga se fo malo loin ia ai le uifa atoi halu le atoka e si le o mai multa to vai ngal te mi te so te on fa on si fongo lo moi pe o te mla ni o mana ia sa mo wala wa malu ai le vivela te e mai futa te sa mo le na le mai tanga Wale tatana no sanga ile malulu au isi atu no ile vevela lai o iei taimi fo I whapene o le tausanga. Na tūlanga na e ne watu nei intia e o wali masulu o ti kirile no o intia Celsius. O wapea, ta fi talo whai nei tangata e wa isi tangata na mali niwa ia le tu inga vevela na ia ili tau. Ia te whisila I alame ale ni malulu te le tato alame tu ai vela fo I ade tau whapale ni laulangi tu sa paule. Ia tonu e mena ale ni whai mōtanga te sa mua wai fio lolo li ta mua lai alu ale vā ali luas furu ono tos furu fio lolo ai whapena. Ia tato ine ia le fo tato mali lili ni tai au. Whai ngare tau o wali tonu. Ia ele ai. Ai si tanu atu nei vaenga ia pe ole mane ia le whanongolongo fo I telefonu mo I Samoa mani poti atonu fo o whaina wa ai mai mua nisi o tau I lea fo I saminga ma le patpatinga o le se lau tau sanga whamanatu I fo lea o ngā avili mane ia le whanongolongo atu mai la tau na tawa o inai ia manisi fo I o tangata I longa fo o lea tunu ia sa o ngā I fo I le avili a kolisio avili atu no nale sa amatai fa nganga mole le au fa to anga ma tau kulinia I fo I male o ino alum fa na na fo tai I se lauto sa ngol me se me mi tele to telo o tangata na amatai I le au ngale le ini so to I mole tai mi ro panga na I se le lo tato a se lauto sa nga pe na mo wa to I la to over livers full to sa nga le I sa mo na o ngai aveli a Yo se talfifia fo ina lai lo alai a fo yo lo so I fo pe ni sina na ye la matanga mai o la on ya tu langa na ye a va ila le fa solonga mai la wa on na ya o si la e mai fa pisi ni si o si la na tu langa ma lunga ma lo ma o fa fo la fo o le ye mani so o tama fa na on mai a vid yo la wo ye fo mala to ya a to al tato te fono tato komiti fa tonu ya tonu fono amutangi ken akui ia sa onga fo ia vele o la fo la ia sa mo la te fa fo ia tonu fono le taimi e sami le fo se la tau sa ngo ave ia mana ia mai ma fa ngolo fo pe ma popola to a fa la tonga I moto Pacifica ia tunu ia in New Zealand au kilani Wellington Australia ia o pe o le au tukuki Ilani o niwe mane ia le da fo le ngalue mane fo fa ngolo to le ia stasio mai I Rarotonga le tukuki Ilani ia le fo sa onga ina ia la lo tua ia le fo to fi maulunga ia mane ia wa o to langa na nei no lo fo ia o to te lo la to sa ia avele o ti motu I Pacifica ia onga I fa vai lo ala fua ia to te le lo no atu sa o ia la fua o skipia avele ile tu langa na ia ai mane ia tele le fo I mul mawino le o le ia vai la te mi le wa to a fa vai ta to sa mo le ta sa mi le on su lo ta sa nga ale se lo ta sa nga le o lo no wing ia o le tasi iva se la una si se fu o sia mani sa mo tasi iva su iva pata to ia ta fo len ta to mata no ye le fo le ia tangata mai nei o tu so ani sa mo ia lo ingo nana amate lo na fa mo ma onga ye ia fo I tau au ina ia no fa na o le rumo na I sa mo e mane ia tele na fo ia tati awa tala fa sol pito sa mo le si vaenga le fitano to fo yo le to chicha mo fa mo to le sending o le se malienga o le va tato le tio nei ma le
Radio New Zealand pe na fai lo atu yo lan fata tel no me fai on tato nga lui fata si fai tato fa nga la to fo I mo telefo yo me po el Pacifica wa la to ila tanga te motor Pacifica ya ala fo I fa long lang me tato ni me fai na me tato mai Samoa yo vai nga na lo ma to nga lui lo po se aso masina nei yo la sai ni lo fe nga le ya na fa nga yo ya le tato nga lui nga te lo temi ole talo nei ya tonu o lo fa infa ngal tato tau sa mo inisi fo yo o fa sala launga I meio social media pe o le sunga ta se salam sem o lo ye o suina tato sa mo ye lo ngal lu fa ta se mo le official le palemia a kabinete inisio o vaenga tele fo ye pe o tuto ta se lo su lo le ta o ma tuini fam na tuingo tuto ta se ye ma taimi fo yo o le talanga o palemene pe ne fo sta tula I mo fainga malo le nei ye sa ye fo ta to su ye so so ni tanga benga le ye le la wa mo mali tu se fa ta ya lo ye fo ni ngal benga ta se yo le suina si fo ngol la mo sa mo a to no dis fo ina wala m faina mo ta tu ta to e va to ta to ina atu no ta to holom fan no mo ye ya la tu ta to o nga fa pe so so ni fo I Samoa ole baso ne fo ile so lulu le sa matala no to I ma fe pule ai Helen Monanu e fa te tau le tau wanga au fai pese le fai nei au fai pese ma e kalesia ese nei New Zealand e no vea mai moto al Pacifica va pe ole toke lau pahina le nei ele au fai pese o to fio ai tonu tu tau wanga le Iam finalist tala to o le so lima asfarele le so lima o masino Julai e fa muta le listalanga o foi pesini ia ona fa solo lola ia le masino se tema fa i tau wanga na le tolu ala vaenga le on pentanoia pule ai Helen Monantupai e fa ia tau wanga o Wellington o Aukilani Makalai State mo le motu la isauti afa pe ini au fai pese le lo le pito le lo motu isauti ya pe ona batul ma por kala milas for fa malulu wat lo inga malanga e oto lungai I Kalai State le stala mata o ye na to ye le ina fa se nga ia tu la fa ye ye taimi fa ye to a pese pisenga ai e lo la pese usuina le fai pese o le pese e vatu e pule ai la tu se ia le pese monota mena ia na matula e langi o to e a fo usi o to ia ma le pese fili a to le pese le ia alto o fai pese ia ona mai lola I tu fa tasi o le tau vanga na e se la wafe le tupe lai fa nganga e fai el tau vanga a toa o lo no winga o taimi e fai tau vanga mo atu nei nei fai longa fo e vatu so ni fo I fa la tonga ia la e tonu ia ai fo ila le vaenga na ile manino ile aso le ola ile komiti la e fa tulanga ia fa le fa longa ia ma prices ia on tai lo to le stay muli la fa ia to ole ai ol fa mo a umale aso fito se tema le fa ile tau vanga nei Wellington ne ole aso lus futa si o se tema ia Aukilani lus fu valu tes o se tema la lo I Kalai State ia umalo piki lola ia mai lole to tolu le la champini mai vanga ia na fai lole su nga fusi tau sanga fo do ngai fai nei ia tau vanga ia ta fai lole ta to su nga le champini mai to tolu ia le tau sanga fo ia na la e fo ina pe ona le ve fai longa I tonu se la wa felena va to Mane ya tonu ia to fang wai ne fo fa ono la ni o fai pese o e kalesia ba fa pe fi awai pe ia fits fu lo elinu mera to tele lunga te o se o lo tono le o le fo I o le famo monga le lunga la to pengo so ta inga ia po le Facebook na wo ye le stala to la to ale moana musika le ngole o le vaenga na ia en fai ona so ta ene o le mesa pikinga le matanonga le mai fo pule no ofisi le mele na fo ina fasal na fail fa fi fiang fa tasi male New Zealand Symphony Orchestra
tu so fa i di tele ana ni usi le fa i di pu mo to inga mi ala au ese le fa ngai e matolia le sa amate ni Wellington le sa i fo tatu li tiomo to tel malu le tunu sa tatu ye ile moni ma winner te mo le na fa ile la to fa singa le male orchestra le matata ile town hall of Wellington e na umale fo e okilani fa fi okilani fa tumulia ma wa ese fo ile va ai le orchestra le a New Zealand ile to tele o tangata fo i tatu ye pelan fam tele pula ina wa fo fai au kilani le a fo le stadium tele le au kilani e to fasili palangi ya pe mate e tumule le fa fi fianga le la fa ya nana mul ma wina mto fa tumuli e au kilani ya ma ese fo ia la ngona ma o tangata pe fa mtala ina amisia ia au palangi de yo mo se me fa pe sivo tangata to pe pese fa tasi ia o sivo to malato fo i po ia mo me a atono si va nga na wa o ina fo palangi ile to inga na tulo fa inga musika mfifia tato Pasifika mai wo loi fo i e de yem fa fo nta to tal i to inga mai le o ila to i me orchestra ye mo to inga mo stadium la po tele fa ye ai fa pe ala to na papule ma sai ni fa fifia tato mai fa i di ai le ye o fo tato me fa pe ona la wa ma te fo na i lo ila to musika tato Pasifika ia ma fo le ma to inga fa longona na mo la to ina o fa di va nga le ato no le mita wona no mo tu ta no nga le wa i lo e fo palangi tangata se ia ile to inga musika e fa ta to Pasifika ia pe ona va nga na e ava tu mo mo le ta yo nei seveni ia me sali sa ta to mata video so le mata o le lato konseti nai tangata le mina ta ile me sali pese pe yo ta uyo le ta walunga le ngana siva ta mamati matina mato ma so tangata na ye siva ile pese muli le Felice Mikaele ale na uso lato tamsamo ka semana ia e moni ia e nga fpulea afo i o luingo le sistema mona o tale orchestra le symphony orchestra le pese na samo ia mo isi pese Pasifika le na ye wa mo le to nga pese ta la to e se ala to inga pese ta mo e tato ale o fiala ina o tapes Pasifika mana ia mai loi foi la to le mana io tato pese nga Pasifika ia pisial fai ngol vai aso italonga ma le foi tato le fai talonga le hurricane se mai se mau talonga ia le foi la langi le T20 la to sa le sifi after we male fa se vai poi le sifi male fa ma lo si il mele le lo pe angi ni se vidi malo si tai au pe ya ai o le fa solo le chi summit po le fono vo ile ye ya tu no oye e fitu ye va tu ye ile vai sonei a te le o to ina fa mo se ma lu le uta i tatano ye i vai nga yo sports ma lu le uta ye wa le wa le i lo mo ia la fo i lo mo ka lo mai fo i o kilani le fa lo ngo mai pe fa tano nga le o pepetele ma tu fo ma tasi i fa ngo le o kilani ma le o tato ia o te lo ai ona fa no o kilani ma tato a fa no yo mane tu se mani la se tano nga le o ia pe mo ta lo ngona se vai po le me o ia pe fa no tato mo o kilani ia poi foi malo o le temi nei la wa i malo lo si wi ai ava i fo ile tala vo alum fa na o Pasifika le tonu au mani o le mtua ile le ia o le si ne vai ngela wa i wa tele ne si ti el tama o ai ngo ne tato ai ngo Pasifika le alum fa na o le tonu ta no ngai i tupe mawala to ia tonu le ta wo fo ina o le fa malo si nei ma tu mai aso la i ti ta mai ti o le malu lu e ave malae ma ia le la usel le termine wala o ala o ma tu to le futa alo alum fana ia o tu langa nei ai to anga e fa le lo ngal wenga le lango yo wal e fa pena fo ona to i tau ia o e pa o te mu e la tata wa tu langa na la ka piu ma nei te le ni sina al kirikiti to yo fa no mo tamate kirikiti o fa pe o le lo so le mulinga le au fo le to a fili le mai ni e fai ina mo le yo se launi ai
O whape o aia na tai ka anunga fo inta alo i tasola e o wata whao tu kiki na sutona ia e reo tu le au tamu te tele tongi a tu mau tu langa le tu ai de manuia e pe ala na mau nisi o tanoanga fo ila to fo isa coach mo e fo linga mai mo tu ile lava ta pena le au New Zealand la to o ta alo IPL le se o sina la vivea ai te o piki le ai va tu mai tanga tene o le vale to ta alo le si yo tu lola mo to no tu langa le o le ta fa mo na le saka fa mo le mene ni to te lo la uri no o lo fa la sta mo vole ma sa ni na commentator le sa ile ta longa le to o te lo ma tu ma ta mulia e tala no e ta o tu langa le wale au ni si o le au na mi mita i sa ta alo i vo ia ale wo va tu ne o me tu ma ta ngal fa ingal ta to au la so ta no mo e tu fa ma ta longa lo no lo me le ni la wo li va ta to ile polo lai o pito lunga Pakistan o Afghanistan ma Uganda le o so ai pito la lo New Zealand ya mai fo linga ma wo le ma sa vo no pusi no fo na ta to Nga ngā toa tau whiau tua mai maroro. Ya, o tūlanga nei pa le tā pena li leile. O le tūlanga le, ina fo le kofi a mane o le whaiwai a toa le, e ia Ryan Fox. Ai mane el toi whaali mai o whamnatu mai ya Michael Campbell. E nena siampini fo ele meitia, tasiri meitia nana siampini a ia le luafe ma le lima. Na tau wā Tiger Woods, ai wha ina Tiger Woods a Michael Campbell tā longa nā. Ia pe o doinga o tala whaasoro pito ana le alo o mana fo i alo New Zealand. Ia le la ua tau mwhai atu ni fo i a Ryan Fox i tā longa i atono i sitemi malo le i Amerika. Pe ila o malo mai ele atu Europa. Ia o i Amerika le tau su e sona. Te loa i sitemi e mai fo i e na atono Amerika. Mai i antu mai ta i o liria kou wale fo i whaasolo ia. Ta longa fo ia Maria te le e ta longa talo ia misia le US Open e ma te o ta lo le US Open pe ona te tala mo i ta longa le tau sanga ma e mai ta wo fo le maulunga le ai le i mau na umana o le tanga mo mo lu le i o i fa solo le i mau le kat le na ta wa ia points boy la sanga tau na i lauta e mfa i o le fa wa le ka ni sanga na ai mawai, o liria kou. Malisi tangata na le o koda. E o le siampini na o le Amerika na te la ni siampini talong. E le i awano fo ia na fai ina umala o na umale. E le i sao lunga na umale tami sanga mumole aso mumu. A o koda lau te ata e ilpo kala me tata la noa i. E ta o le talonga i whaingo skoa o le pa, o le birdie, o le albatros, o le iko, o le albatros. Ai sao la le pepono vai atua i le vo i sports. E ele upuna o le setu pule, o le SETUPULE. Tō wai ana i ai fitu, tu se fitu tā le par 3, me tō dio le par 3 e tauna tolu tā uma a. Ai fitu tā le se mai tā lefta alu polo tō. O whapea, o le lopo i se me o whaari i e po o le fifir nā so le. E le se champini. Ai o whapea se tā se fitu. O whapea i le la o maua malesi upfo le o te le vai mua. E maua ia le tala tō telefoi, le vei foi mau stei me fitu ta, ai ta telefopo le ale lafta o lo ele ngone. O lo tau whai atu e wapi o te whanonga ia o tui tele api ta i 5 ono tau o tonu ana e leo fitu. E le se ori e ngā le pauki a e ali lau ta e pauki. Tu sana le tasi a ovai, ai le loa la pe lua pe tōru la siri ai. Ale la wo lo ne le wo lo to ta lo mo se fa le ale o puta wo la ta wa na fitu la ta le pasri a e wa nga fo le ko fo le wo lo ele si tam fo la al se to nga me le pe lo pasri ta no o mo to lu ale o mo fitu ai le lo pe le o fia o la to mai ta ia ta anu ne le US Open fo le te wo ta no sang fo le fai oi le te le tu pe mo na ta longa na ta ia le atu no i fa fo masanga o le fanga solo verso nei fo no te le vo ile G7 po le fo no le ia tu no o fito la lang ma le ia o ta pulenga na a to fito ale o mat to ale fiti ia na ia peltania o kanata falani
Siamani, Italia, Japani ma USA. Yo le vanga pi te leo la to economy. Te leo la to ma ai. La lai tala no ni. Ai va vai po la sem to inga so ya Ukraine. O le tang ya tu Ukraine no ne so ni me fa tu penga na penga mo le tau to ya Italia to i le a folos fo inga Rusia. Ia le la utala no e va ia me to tino a Rusia le fa fo ya tunu ni. E mai le polo fiti o le tupe na pasene tului fo ile lai o matoria fa pe tunu se lau miliona pe se lau biliona i o lai e tupe tului. A mai la tupe tului na ave fa lo na nga i Ukraine. Ai se tano le po la le fa nga fa manga le pe nga Ukraine a pe se awala fo le temini. Ai ave se tupe fast food biliona lai va i ave e to tongi i fa ta o me ta ule to Italia to ile so le avol. Le los fa inga a Rusia lai fa ava pe e mawhai le vaenga na o lona winga ia o le whainga ngai whai mo nu ie o wha mi misa solo luma na ie e mai ala to me to tino lai no nofo solo isi atu nu tu whatasi ai mai li tupe ave ia wa o tupe na e to e mai fo lai to e whau ngam whale lau whale o nto te lo whale nga ina a fo ie e se lau iwa se furu biliona tala Amerika lai frozen lai freeze o tu sa la o ta o fi e no nei la no ta pulenga e o la va ai te le o polo fitina e mai ave fai ai le la vo i fa tu pengon o me mo mo na pe o la taula e le fono vai e mai simta ia male ai le tata no so o ele pui ngo ta to mai fainga o ai te mine o fainga fia na tau fa se tangata pe fa le anga i fo ima ale ase tal noanga lei a te awalu le si po e mai pea o ta itale tala no atu a ese atala lai fai atu a o mea na le o tawa vai e pui ai ia mato inga tau wha avalea lai o so mai fo i AI le artificial intelligence le vo ila talua ne e le si whainga fauna e a wha peo o le to amatane ai mana a fia popular o a fia loa e le si vaenga na e mai sau fai pe ala te le atangata la o muri au ai le lo le o mo meu tala pelo ma mene e to inga mena le tupu nei lo inga fai nei to inga fa lingo sa lingo fina ngalo lango ai me fa pe te fa pe e o tangata e o lango le pati le por fai nga malo le ale lo e o me fai masini fai mai ole tu langa la na leva ai ne le te muli amo fai tau te do meni mo vai po le tu ai nga fo le a fianga ta to me fa pe le pui me la fa tai do tu le la tala no e mo fai tu la fono e pui ta to mai ni o to no fa tanga to fa le nga ia o no le poto mai le tu fa nga le a fa nga le te taulo yo le mele mo tu sa ante kono losia le e tua ia le tu la fono yo e taua no fa ta sil tu la fono o mena u tau ne mana fea la tangata nei e mo ai me nei tu fa il tu la fono e o le sistemi fa tu la fono o deva no ma fatia tatu enda sang se fa ya sina malo long pupu ia na toi fa wa wai le fa tai
tala la walunga le vai aso le nei fo i aso wharaile. Se i toi fo i mai ai le vanga le hamsanga i ta alonga o ta misi atun ta tana noa i le vanga o ta alonga. I le tamale le ta alo i le au le Phoenix o Wellington. Io e mana i fo i tala anga. Ia, o le mea a pea a le lei wha i le lau ta leni ia e lo mai fo i o le tangata i whafo le lau lang. Ia la ana o maolanga whiwhiria e mo kongkala te loa toi fo i Europa ta aloa ia. Ia, ere ile vana ia i maola mano sa la vele se di na mo te e wa mai lungo sa ngana ile tu ta fiele wo lo ni le tele. O le la wo lo e fo i le tu langa ele soka ni New Zealand wa le tam fai Malaysia au kilan. Ia la ti fo ia mano e mo i ta ia wo ia ngal wenga. Ma o ta o ne o ngal wenga me o la kapi mo. E fa pena fo la dia. Ia atonu e fo ia lum fa na tato Pacifico i sire fi fiel la kapi e fi fiel soka. Ia ole fo wa amata na mo nga wenga i tulanga le ali le ya la le. Le tamma le tine i wale wale na tamma le we ne bo fa tasi me tine. Sa ole. Wala va tupe 2 miliona le na. Ko nga tupe na le tala no. Ma wai. Ia lesa yele pe se fa unga le na fa yale a fitireia ma le Welltech. Ole telen tato pat patia ma sami ma pat patia ya fo ia university wala le tato poinga pa angam. Ia o tono Wellington ia i Welltech ma fitireia. Ole si le la sanga walong fa na pe le fia lu university e tia wi tele yo si to inga va nga mtata is. E fa ia la po kala me ali tulanga computers ia po ani si va nga fa ia nga ngadue. Manel fa ta watu e to telefo la to ia le na over se lauia e la tona mo fa ilonga meo innovation ya o me ye le wisita mai te le ole le ne tato Pacifica tulanga ngalwenga computers na mata mai no ko le ne fa ngo computers me yo mai lo le fa wa university ye po i ya na o le mo fa ilonga ye mo atu ilonga fa mo me o training tonu ngalwenga yo isi la o atu fa fo New Zealand ya o to nga to mai na le mo i ele toi vai tu tamana na luma lai vai na le tu dia pe fisi ta la lai vai ele foi na vai ya pe fisi o ya la fa popo mai luma ya e fiu le vai o na ni New Zealand yo lo Australia ya pe o Britania ya pe o America sa ole ile vai ngale pisa fa se sai le linga ile tu langa o le ula tapa ale to New Zealand Wana pe mana yale ungole. Ole afo o Sweden o Suotena. Ole sinu una le ona tona na matamea le menita mfai a wolto ulo ni se mama i mutuna fa pena. Ia pipi e tolo me New Zealand. Lela o mo temine. Afa pe ilunga la tite o tole lima pasene i tangata la wo loe ulo la tunu. E wata ula la to la lo fa tonga ale malo mole fo le so fo malo. E smoke free. Ai ava pe la le lima i mtua i lola wa luna winga e le mawhai ona mo se zero langa e ia tanga te ula vai fo ia samo ia sola e le ula si kaliti si ai ula lau sului e o la ula po le alta unga ta o la smoke sa wea le aso o me la lai fai o la lai fai fa pena o le fua la na la vaenga lea e fua la lunga le tite to le lima tali la lo vanga ni sila la la ono pasene le temine ya o su tena le o lima ya amata mea male famtalanga ole no fango fio na mo tu langa le ina o tala le ava no su e si vanga e se tanga te male ulula e mo te lio ni sila le temine to vesi pise fo fango por kalamia se imena pini pu kambo mai lambu sima tau e se le ia fai te usa mo le melo le vai pla le pe usa sele mai ngala vai o le o tele to a fi e tangata ma le wa matanta fi Australia e vo lava ai tato ia a me sili le wa wo vai la to i tau o to u la si kaliti fo i mal ma i tangata ia se ma nei fo li ngona su enga o le tele na fai to ina le o paketi la pol tala fa tau o tu pe ona manto foi sai fol langal vai ngal national ele fa yele ele tu la imel fenga malo te me fenga palo ta e lo te fa tu pe le tele o fala au ni to fiti le tele o kanesa e pero me tala paketi ne tu sanga ele o
I se tūlanga. Ina o tatala no le pakiti na o sau ilua ia vai isi vai ngana le na o vai atoi. O ta fia le tupe le na whaanganga oi ne so soane mo tangata whatau le whale mua le first home owner le tupe la sa ia le vai nga tupe na so soane mo le si tupe na o lona winga o whainga tā fo le na tangata ia tau whatau le whale mua le whatupe ngol whani. Ia ma le polo misi le ala tau e whaatau e mātou se furu tolu a whala au le kānesa le whamai e whande la tau. Ai o mali whainga le paketi le ai ma se meo vai ngana nei tonu a o le ala e ngungulu e ala tunu o ele sto ina na interview fa no fa belto ina a tonu a uti fo tasi almena te lo le o mana ia la mo le mole o wala ma foi lo mo ave tu pe fa ye mo me potholes ai fa me tausi ele so fo lo inga ave la o tanu la e o wala ole a ono ni fani tala fa pena tanga fa ilo mai na ole se ole priority po le melo fa mo le malu. Ia oi voi o Stephen Joyce o listanga tai longa le national fa le tala le tanga tana e le tali tonu ia pe fa fea ona misi di party el fa ande ne el fa ngamalo le national e la to polo misi le na fa il fa taunga o fala au po tong fitinga o kanisa mo tanga te ngasi ia aua foila ia mena le ngailo waru e mati de tile luma o foilta ia le uto ngo fun le to ko ia saulo fa punga mea here's a deal on cancer o le tala la le alaxen fa ia va matala lo ele se to polo le la mato fa ta wo me ia pa mato pale ma ia to ta o se furu tolu fola au ia le la fa fela me uma al pakiti momo le ai mo se fola se vai a vai ne le la ve mai pakiti amatalona la ve lungo fata no lungo le Q&A le na minister tupe e o nei o le po fea me al e si o vai ngale fa yama la visiti tanga la mo tupu tato fala au ne la o fai ai umol tau sanga nei umona mo se fol sanga ile fa tumpenga mo fa tau ni si fala au nei e wale ana ta uia ole Hesepten male Kitruda e lua na tele ana pisa tanga tele temine a fa savalile campaign ya aleme se me mena fa ta wa le la e ona tanga ta o isi la o mo kesi fale fa e tong fitinga nei ya a mai vini tu pe o isi ta limo se furu wa fele treatment etasi ya lo ngale umiana alwe mo kesi lo fale de se fale o mona lu fa ta ngol mele pa o le to inga ta una e o le la va vai nei la to fa se fu fanga ina ia va ve ona to fa mali dia ia fina ngalo fa mo lo dio tanga te ia na o le stanga ta mo na au ainga uma no pa lota o le u fa mai ful sanga o le la mo le so ia le u fa mai ta dio le to foi le ia na la to fa no tu ni sa no ngale minsta tu pe il time to sanga nei e fa mai se la to ful sanga tu langa ia tani e fina ngalo fa lio o le rola po fe lo inga to e tala fu musi tu pe fa ye wai walen fa mai le o le la se fe mai tu le vo ta fa longa o la fa solo a ona ta fia pe tipia ia fo ia mano to no fa fainga rung o le ana fa il fol sanga malo ye o isi official malo e ono tesimo de dima pasene se fe la to mai la to ia fa pe va ia tanga ta se fe mai tu pe paket ia fa inga nai mo wale ono tesimo dim pasene ia o isi e fitu tesimo de dima pasene o le mela nei o le taia nei o la na sa wale le niusi ele fol sanga fo ia machi pula i apa le ta io le fatuora ia o fa tonu ta ofisa sa ne to e a mistanga te fo fa fainga wenga to no le o le hafsi nanga na tau so e fa pale ni tu pe la to se me fa tenu ngal malo e ala o me na isi nursing for mai fa ma to le la va o mi te le tu la fa ngal wenga ma to ale mai la ni stanga te fo o la me la tu te le al fa le to no ta to le nei on o le tau fainga fa pale o le me ale se la vai o le vengo le tupele to fa o la tupe tanga te le nos lo te si maliva piliona na ave le mena ale te so mo le teste strom to piliona mai I tanga te fainga do e tu sa le la va e tanga te fainga do nga to ina le tu ya ave tupe o la o le fa la to
Alai mo la to mo rent mai tanga te e no fitongi la to fale. We start finga luenga al malu le simtanga no to momo e o fiu tau fai atu nga luenga fiu tau watu email fiu tau mai ya la le o le tu o tangata ia ne o masani mai lo le finga nga luenga tasi al email sa wa lo atu mal au tangata la ia le o fai atu nga e fiu tau fa mal mlama tu nga o fai foi lao tangata nei tangata ia o le toi mo nga luenga au nei tangata ia fa awa wina nga luenga i le tele o isi nga luenga ia o e mo le vaenga le o le institutional knowledge o le poto masani tono nga luenga o iste ngata na ola nga luenga le mo toi tau loto la to le fai nga luenga so se mea la te awala toi se e lo tali mai e lo fo le awala sa ideal tanti ava pe o le te fo nga luenga te le man la mo me e pongi sa mai o le tai o le fiafi na strozele ma o e te le lo fo le pe ale se so ni o so ni fa pe fa nga luenga le o le mele te tali e o tau le mam la mo mai ya inga ma to inga tali fa ye tali wa se ye te usule le ofisa o le fa la vena o mena le va e ne o le PSA ya la e la wa matana ave PSA le malo i fa msino mali i tu la fu tu sa o le amna ia tau se sia le malo ni si o ye inga i la lo tu la fu no la ye mo le pui ngo tanga te fa nga luenga le utele ina fa ima ma una i fa malo sia ia ale la fa le tu mo ye te do nga luenga mo tatale no wa leva wa ia tuale va le fitua fit fulu wa fele a fo utanga te ono va ia ona lota no forma fo olofa ina tanga te ia le ole nga luenga le wa itile ala fianga pe on tatale no ai ele ngata ole ai ngala to mumua ole tupe maua mawhaanga ngai whaingo le tautingo le ainga. Ia o mea fo in whainga ruenga. Ia o tai ai e wolingi tone la o tele te puni si whale ainga ma. Ia. Wa wolingi tanga te atu whaatau. Ia o isi tanga te tele os whale le umahol pa. Ia o ne wole isi te tualu te pa ule stu. Wolingi tanga te ia sa ta whau pa o watu tele o vai. Ma o pole fo tanga te sona. Ia pe o tūlanga na le o i tātou. Ia ale ai lantanga te oi me ia whale ainga. Ia o whaititia i whaola ma whaataunga. E wana vai ai ma tangata whale ainga lato. Ia a wha peo lana whaatau mai lato o loi whae i mai supermarket. Ia ala whaititia mai whaataunga supermarket. Ia e una vai ai mai na. O curious whaola. Ia matau lia o curious a pisi ale te mire a oli rei. Te mine. Ia wa a fia whae nai curious. Ia o imo taxis o upas wa o to telo tangata na sa fewa i va o pilani o ni toni e sa to tele la fa nga luenga o la tona e o fewa i fa nga luenga e on mere o ni yo tau le tanga te fa nga luenga e luenga tu wale si taxi pe fie tu la tu wale si pase se ia pole o pavo o le afianga na le tau telenga na le o fa fita o le yeni e uma o mota to Australia fa nga luenga pe na mo fo i stanga tena fa me si le Australia mo mo teleto ia to e fa ngo fieta o isi tau so fuanga yo ia fa la o le si la e o le loto ale to no New Zealand di fiel e sia to New Zealand io ale sfoi potina len saule ne foi vai as o matua o se matati al foi numero tanga tale to o New Zealand e malanga to ia to no ifa no wingo lea fia i nisi o mafuaanga lem. E lei ona o ese tangata male tunu. E wela na ita uole mai ngana i pisi nisi e wafa. I ole nena mawaili poti e ina o mai neva yasole. Te lo pisi nisi ole uo. Wa isi pule ngai wa aia se itau. Ole masina a perila tausanga nei. E lua se lau male tolu company wa insolvent. Wa le stala wa le to e faina whaanga ioi la tō ngā wenga whai. A lua se lau male tolu a wha pe e tō whātanga te whai ngā wenga i lua se. Ia, wa e wa aide whanu se lau. A isi company nei tō te lal tō whātanga te whai ngā wenga. Ia, o wale awhitanga te ule ngā wenga. Ia o tangata na sa ele spending power, sa ele tupe maua mai, whalu whaatau mai, whalu oloa, whaatau mai. Ia, lea na wale e nei tangata. Ia o lawe vea tua mpisi nisi oloa, ia o le tau dia. O le to inga mena le tupe.
Ia o isi le tasi va tolu pisi le na liquidate o le si tupe vo le tele tupe ai tala foi. Ale titi tupe vanga yo ia la o mai lo ia o se faitio ia mai lo tafi. Ole tulanga na le ta tolu te mine atu noi mo ta to vo ta tala noi e tau fona fai lo e tato ai ngai i Samoa pe fa pe o ile na mo to le man via mai fa ia vai o le o le tulanga fa le tonu le te mi fufu e tato fufu anga mo le ngai mo ne le ia o le foi la sa fa no mel malo le vai ngo o mata o pule tau ia soma man tole te se fulu so mai en tue fa ia nga malo talwai ia le o va tu pe o le atu i se fufu anga i lo i ma tue fa foi e fua ia ile le fanga mai sene tanga tai ele Mario fina unga le lo fai tau tu e mo lo fa no ole mena fai wa se fudu aso mai na mata mai le lima fai le si se fudu aso mai tau sang o si fal fanga venga e fo im faina carry overload out tele ala ye ne de e uma lo tau sanga na le fanga ye le se meto mo ai mai de tau sanga to mai fo le lo poli lima pol se fudu la tele na lo ye ni se fudu aso mai ona tanga tala ye patana afa pena le lima tu la fanga venga ele valu le aso wa avi fo ye la tu se fudu aso mai e la le mau le usau ne la tau fa ma mai e le tau na ta o se furu aso mai tanga te wala ngai le o ato valu tu la le fanga le na le pena le dima a ama tau dia ata o se furu aso mai o ele te fanga le dima tau sanga e le fa pela avele valu tu la a na le dima tu la na e tau lo se furu le te mai pe o le mena na le fa vanga mo tu la fono la uman na o fa pena mali lo ama ia tanga tele fanga luanga le lima e mo ia se fulu aso mai ala na pawa ia tu la la mfaina ave tono on se fulu le wan pawa na tu la tongi e tongi le valu tu la ia on mena wala fa mai le mau si au company le fa el fino ia ole no mai le na tongi le ma to tai mi ai le fanga luanga le ai le usa ona me wa at tongi tanga tai e tongi na tu la ia le glano nan tu konkala o le fanga luanga ia ole tangata ia le whanga luenga le full employment e valu tu la ai saula o ena le limo tu la ia na maulole le upa petani e pro rata e fika mai la le fa yo au o lo tutongi i le limo tu la ai le vat ale mai la ai mai ia pula o pe o le limo tu la te mai e pula so atoa mo ai pe o nena o la vo ila la o mu faro le PSA i mo le fainga malo le lote fu ne me o manasi o me ia na longa New Zealand ile le o no va inga on tanga te fainga bu ale o tele ai si me ia na tau le ita to le o mai la vanga le abesi o va pe tau na se o va le va ile malo fainga malo New Zealand mo le anga i lumwa e ia me tau na mali ni fa tasi e o to lo tia se longa pe fien tau sanga to fa se longa ai me se public service commission po se sia tino e o mai na to i lo po tal fe nga ia ai o le fa ye me yo party i mai e mai lo fa pe ko lo ken me le ato me fi mai ni sia tato ia na fa ile e tau ana o mo fa ngo o palot ai di se me mo le anga i luma mo le tunu tele nei vai ngai ale fa ngaule malia in to tino a tonu mo tona le pa timers ai atala no to sikli le fa mamla mat le fa pe mai le ia so se fulu ia na avele ia le tai valu tu la ile aso ona itu tongi e fa pe na le fai tu la na tongi ia te mai mo i ta us fulu aso ana le fai tu la na ta only fa mamla mo tana na fina wo tu ya we sa le ala mauna tauna pa mani no le ya monile ia ole sai linga por so enga po ile le wo fia i se tasi e na te so e ina le po le fa nga se o fa mo ma foi numero fa mo ina sa mo ile ile vai ngana stats New Zealand to singa ngo lo ngai manu rewa e le marai nai manu rewa e le si vai ngana ma to tia fa sa ngai to no ma sa ni lo wo mo mata vo ile sa ye la te mai tai o ye na va ye le pisa ta ye le ngal venga i
o ina e whaamotua le telo social service ina i Manrewa. I te meo COVID o anisi meo whaingo tuinga i o le whaingo o fo i o tusinga ingoa. Whainga na tusinga ingoa nana moni mawin lela i eilan mele vevese nei. E watu ne ufa tumula o pepa na whaile i a photocopia e mena. E na whaile o photocopia na avele o mea taun avele mea rui. Ale o tawhia na tau whaamamonga i. O whaamamonga na le whaine le morianga. Na whaao ngā le pātia Māori. Le suila le sa ia i walinta wā mai na lana mā roma i. E whai e lato campaign. E matauria sa ila lo tūla. Whaulolo whao ngā le. O le mea le utu. E iwa matanga ruenga le mālo. Sa ave i lato sosoani e ala tu i luanga lea. Le la o whai uma lato sa i dinga maso e ngā le ofisa lea. Po le ale whatinonga ngā ruenga. Pe whaafere whainga o whaamombonga i o o information mo tangata to tasi ai fa mo mo tangata patino mo tangata ele ngata la le o fa sanga tu le fo ile yo official mo yel malo ala o fa tono le pale mia mo le ta maluenga le public service commission va ai le po la mele tu ono no winga ole mato ai sai dinga ai se le o mal dia me na fa mai tu sa le to si to ilo ala to la to ngalwa Tona watu stangata fo le fa fo po se lo ia uli tai. E sa we fa le so ngol ta pule i mo le ato to. Wel tentununga. E una fa ina ile tamata ile pale mai ile. Le parti Māori. E te uto i sala mai parti Māori. Ka mo wa e fa mau ni ia tu ngani. Ya, se tatu wa vai pe pole tu langa ia sa. Ia e ona ole taimi. Ia ai tson vo elfa ngona o le tala lunga nei tai a ma lo fa tai mol pokalame fa tai fo ma lo lava ia o tsato pokalame na tala la lunga nei va yaso toi mo vol fa poponga al va yaso fo so i fo ia
Olo whaafonga i pēle tautua le siwhanga la mone taimi o le tai au ina ua 2 minute o te anei le tu la sifuna tasi ia toe wha talofa ma toe wha whero i atu i le pa ia maurungo le atunu ma le au whaafonga i lungo le ala leo le tasi o na tesi ma le tasi whamo ia e wha pefo i o na wha talofa atu ia i le mai moanga fo i lungo penga te whailangi i le Facebook ma le tātou YouTube mesi o le tātou app le Samoa Capital Radio app le tai au le asonga fua ia i mātou nei New Zealand aso se fulman fito le masino iuni o le tātou wholaunga le luafe lua se fulman wha ia o le asale nei inisi o atunu o le lalangi e mai tau atu pe o le South Tamale nei i Amerika mai si atunu o le lalangi ia pe o le Hawaii ia ma nisi fo i o atunu ia whamini atu le South Tamale ia te uto umalava tama Samoa ia o lo mafuta mai le taimi ia i Amerika mso se atunu o le lata o South Tamale nei manu ia fo ia sauni ngā lotu ia ma toana i fo i o le sapati ia te utou ia o New Zealand na ia ma Australia o le wausu to telefe o mga luenga o na fo i mafuta mai nisi i lungo o tātou penga tawhailangi ia i tono whalewhai ngā luenga le taimi me le mo le atu le whamalo ia ma le whaafeilo ai ia i le tātou atinu ia i le tāpo inga fo i tono ainga o lo mafuta mai ai ma whaafonga mai ai ma mai mo mai ai nai mātua ia le taimi o le tātou pokalame ma le tautua ia ma lola ma foi le ona sai ma lo talo a ngai foi fa na fi o ma a onga foi o nene yaso pa pe foi ona fa talo fatu i ma tua u ma la foi o lo i tono moto tanga ta tua e mai se la to lo nga lu ai ia ina nga luenga pa pe ia nai ma tua ia ma i tono moto tanga se le te me ta ia ma lo le ona sai ma lo foi le tawata i nga luenga foi o lo fenga ia i ma tato u ma la foi ia manatu o fuafuanga fo i mga aluenga ma whiwa inga fo i nei taimi ia o loo solonga manuia ia te uto umalama ia e maise fo i ia lau whaafonga mai ia rari tautua di fonga la mua nei taimi raso ia maise fo i taimi le tai au ia o whaasola tu fo i tātou le tūla si fulma le lua o le whaapoponga o talafau le tūla si fulma le lua ma tātou tala mai sa mua musika o le uli le te si fulua ia ona tari fo i leo tātou whaasalango masani ia i le tātou ofisa au tui la lawaya il tau tua mai al sunga ya ta se salam sam se pa ia le tula tolu i le afia na nei ia ai o inistama na wala mai les falele ia e winga tatu tau tua le a famia le o mawe la tau ia le taimile o mai ia tatu tau tua le tula tasi i la song fua mala so mala stofi ia na fa mala matum fa ilo atu le ai le enem fa i ona fa longo la le tio tasi ono tesi mala tasi fa mo ia tātou polkalame ia mai sa moa le e tautua mai le sunga ta se sa la songa fua ma le stofi ia ona o lunga o penga te whailangi o le Facebook ma le YouTube e ma whai ona e mai moa ai ia le tātou o nangana al tātou ala leo lava ia e mai ai le tūrai tasi ia ai o lunga le Facebook ma le YouTube ia e mwhai ona mai moa i tātou tautua na mai sa moa peila ona ia i fo le iaso le tūrai tasi i le auri ia tautua mai ale sunga ta se sa mai samo e te mawala i lungo le Facebook ma le YouTube ale si ufonga le lau mua i Wellington se fulu ma le lumi anu te nei le tu la se fulu ma le tasi ia tātou oi whaafia fianga su filoi ia e malola fo i le mafuta mai ia i lato umala foi o lo whaalongolongo mai ala le tautua le si ufonga le lau mua Shake your body, move
Walangona lo usalamo Ya uami unafai Fa mole mole fa mangalo mai La uo Le mawa o se malo
Le whawhianga mai le Mika Sisters in nei foi vaenga o le tātou proklame ma le tautua, musika ma whawhianga se whiwhiloi mori atu, le tautua la wala leo le si whonga la mwe Wellingtone, ia I tono ainga, mai se foi tono whaliwhainga anuenga, mai se la foi la tau o lo mafuta mai, ia I le tātou tautua o le nei foi tai ao, whawhianga se whiwhiloi se I pa ia le tūlai se fulmane lua, ia ulo whātu whea lava foi se vaenga na te mai mo mai ai, pata lo whātu ma lo whātu le tātou proklame. Ia taina atu nei pese o ia o ai foi o la tau o faata o tolia I mai o tino so nei tai ao I tau nei o le asong fua I tono ainga ia me se foi tono mo tanga sengase ia me se foi nei matua o lo faata o tolia foi tono mo to tanga matua ia faata lo fatu ia ma mo pe le fia ma le ono sai ia fianga foi ma mai o le tino se tulo wa afia I uto uma le pese nei ia o lo fatu ai mo uto lo mana tua pe uto le tatu tua I le aso ma le aso I le mafai ona whaangalohinga ia me se rawa nei matua ia lo whaalongolongo mai ma lana le tio whaalongolongo ia I tono a inga le nei taimi o le tai ao ma le sunga atau fi whao Sofia ia o le tangi le tangata mai whaamni atu le atua ia te uto umalawa ia wale atu o toa fo I le malosi le nei tai ao ia ona o afianga ma mai o le tino o le nei fo iso I fuanga ua afiai ia 25 minuto te enei le tūna si fumaritasi alofa te rea tu tātou proklame o whaafia fianga su I filoi ale si fonga lau moe Wellingtone. Oi lo wali o sanne oi lo wali wa o sanne wa o falongo ilo lele o ele fo mai le tua fai va venga wana o e Yesu e o lai ta fi popula ai le vai ta fi savali ai le mafai ta fifa alongo ai le langona hoi lo wali Yesu halofa mai ua o iloa o ele tua he malolo ai tawaso essa vali ai pipili hoi lo ali say hello for my tamo mo tafia va ayatu le la lo langi ma meo tu Safia o atu Ifia fianga Hai pangale ua o le mafanga Toto manatu Sasilia Peana o le fana umai Ai wi wa o matinoa wana o oe Yesu e olai wa o iloa oe le tua he malolo ai tawaso
Toto manatu Sasilia Peana o Lefana umai Ai ilea Wa o Martinoa Wana o oe Yesu Eolai Wa o iloa oe letua He malolo ai tawaso He savavali ai pipili Hoi lo ali Say hello for my Ua o iloa oe letua He malolo
Le whawhiwhianga ma le siu whangamalio le sunga ia puni o le puni ala waa ia malana whatunga whaulana wa sau tu o le taimi le lei Samoa le penina oe. Ioe. Ia o tātou u malawa o tamale ele ia po o tātou fo o Samoa, tātou tupunga mai Samoa, ia ilo o ielo a inga malau whaasino manga. Ia tātou u malawa o tātou au mau ne ia tunu mamau. Ia ona su ngā manuia wa fo i a inga ma tua mwhanau. Ia e le mwhai o na ngalo tātou sio tātou whaasino manga ia o Samoa le penina. Ia na, to e luas fullo minuta na tālea o le tūla sifu malelua o musika ma whaafia fianga sifu filoi. Ia o fianga i fo i le atinu i malo i ngā luenga. Ia e meise fo i le tāpua inga na i mātua. Ia o loo tāpua i mai tono a inga le nei taimi. Ia a o iai whanau ia onga le nei aso. Ia e meise fo i o whanau fo i ia mainga ia o loo ngā luenga nei fo taimi ia mese le nei tai au ia le tai au le asong fua fa mai sil pe le tai au fa tu nga ta se tu lo ia e sa le ia wai mai a lo to na ia la sa ia pe ona ia nafi ia o mai lo le asong fua ia pe o fa tino pe le la va ia fa malo se fa malo stino le nei aso ia e mai se fo isa ngā luenga fa nga yo ia lo tino se tu lo ia o tau mo no me ma o tala fe nga fo le na ia tau anu whaisin whamalostino pia whapea nasa tele tau maftanga na fio tōna. Ia ai tō e whatalo whatunu le teibi maa lola fo le maa futa mai. Ia o ila tau fo i le sauni malanga. Ia le ngata i Samoa. Ia whapea fo iso se atinu o lalangi o le e malanga ia le nei aso. Manuia lava whai ngā malanga o le whenga i mautou. I le mawhai fo i o na ngala utou. Ia le tātou pukalame ma le tau tua e mana tua pea le au whi malanga. Ia meise le au vaenga ia la sauni o i wa lele. Ia fa manuia le tua i whai ngā malanga i runga le ea. Ia tau nuu male manuia i si o tātou atinu i Samoa. Ia po o se atinu fo le langi o lo e malanga ia le nei aso. Ia manuia lava whai ngā malanga wha mua pea le tātou i saonga le mu. A wha pia fo i naole a watu e taliu mai le to tele mai whai ngā malanga pe ana i le wha manatuina o le se lautau sanga le kolisi o abele le veasa fo. Veasa nente nei. A wha pia o nau watu e taliu mai whai ngā malanga. Po na fo i wha langolongo mai anai tāpena mai whai ngā malanga le fia na nei. Manuia whai ngā malanga o le ato e fo i mai. Ia e meise fo i le ato e fo i isi atinu e pe o Amerika, Hawaii, Amerika Samoa. Ia po so se atinu fo o le Pasifika malalangi nasa e au mawai. A o le tama le tine toi le kolisi a vele. A wha peo nala ato e sauni to e ua fo isi o tātou atinu i Samoa e no mai e fo le whamna tuina o le se lautau sanga. Le kolisi a vele le vason tene. Ia manuia le to e taliwi. A inga fo i a meise fo i o atinu o au mawai. Ia mga aluru e ai. Manuia whai ngā malanga le whenga i mautou. Leo to e sifuru iwa minute. Ia ona tālo leo le tu la sifuru malua. Whapuponga tala whau pe a tāle sifuru rua. Ia te pena mai e le tamaita ia Savilina Kasiano. Musika o le auli le tia sifuru rua. Taliu tātou whaasala launga i Samoa i le tu la tasi. Ia ae malo lava le mafuta mai. Alfatia iwa malatai, malaitai le, ma futa mai whaftai lava iwa.
e su e atu o e wa e alu wa telefo i lo fia ita ma lo sola so o i lo ainga Eva Eva le wane lava ma e teva Eva Eva to e tau o so mai lo sela wani ni vai lo ulu i la ua mi o pe o se isumu Tele au tanga ese Fe lanu lanua i pei o se fe Eva, Eva Le uane lava ma e teva Eva, Eva Toi tau o so mai lo usela So o wale fa atasi ai fai so o e o fo ai fo I lo uloto ua pei oe o se te volo Eva Eva le uane lava ma e teva Eva Eva toi tau o so mai lo usela tu lo fa fia poto ma ue te toi sola so o ele mo se me alele I se ma vale vale solo Eva Eva le uane lava ma e teva Eva Eva toi tau o so mai sela se Eva ma Eva sola ese kai ma Eva I musica le o bella sau tu ai do se se una fica sexy que mailo in musica pese a tono con le manaia o le cama pese mai america Saulo sia u belle sili ele o oea o o le sifi fai le lo ta ainga ai tu lo mai taita Eva Eva le uane lava ma e teva Eva Eva toi tau o so mai lo usela Eva Eva le uane lava ma e teva Eva Eva toi tau o so mai lo usela Eva Eva le uane lava ma e teva Eva Eva toi tau o so mai lo usela Sunga ya John a fele fa tanga I mal pese Eva ya la fa ya fa pe ane ama e teva yo le e teva la le a fa loan ya na sola le a le sa tongi loan ya na fa ya la fa yo tu pe ja mo ya Eva fa mol mole au to sola au teva yo le a teva le fa pe ane ama e teva yo o le vai aso e teva o le vai aso e teva a le ima se lo le mafu anga wala yo na e fa ma e teva yo fa ya se mo o Eva ya si fonga la mo Wellington ya to se full minute na tare o le tu las ma le lua fa fianga musika se filoi ya wale fa fonga mai le tatu o tinu tars fulua o pongo tatu telefo o le ya oli ya ma musika pe tars fulua se pa ya le tu la tasi e po le lata fo le tu la tasi ya ona tali fo le tatu fa sala ngoi lungo Facebook ma le YouTube por si fonga la mo Wellington le tatu official tu I la lomaya ya Ya eto e fatalo fatu fa malo fo ya te o lalo o te pena ina tau maftanga o le aulia na matua malo le utelo le tu ai vai le utelo le tu tangata I pa o mai tu le mpuka le fa vevela ia le tau maftanga e o le alisi mele te va tu ai ia le palata mai le kipo ti poti ia pisi puti la tau fai ia o le alisi mele te va tu la pisi mai tu le mpuka o yo lai luma nai si nai matua le pa o mai vaenga le au kuka ia I tua le mukuka ia pe foringa mai lai asu se me ai e vaenga le ai mai pe foringa lo ai mua ia le taina se fululua ala fa atari mai nai matua I luma para le taimi vala au tua I le au kuka lo vela le me ai ia vai la wa ai mai ai vai
asu lava ia fafano la tau mea ai ia. Ta pena lei kuka ua foi tamaftanga nei matua. Matala watu Abdul, malo lava le mafuta mai, ioe. Awa tu e teva oe Abdul, ioe. Whengo fia tele mea mwhai mai teva. Teva so tele oe. Ai loa e, ia ta fefe fo ini lungana lo fo ipe ai loa mea nai whai mai teva. Ia wai istanga ta fure le te iaua teva. Ai le loa o ia la se, e le toinga teva fa pena, ioe. E le toinga tanga ta fure le, e se ia. Alala teva i fua. Ya to tele ata to ma e foi le masani ona mo va hanga na e se tele me o se ya to fa le tonu le amio ai fa pe an fa ya tu altinale ai mateva fa ya tu altinale ai mateva ya to anga e teva yo e tasi foi ya teva ya tina ya na to tu di foi la wa tele na e vai me ro wa tina na teva tina e va to tu de tato to e vale minuto na tale o le tu la sfulua si fonga la mo mana fa fianga musika ma fa fianga se filoi ma lo la ma futa wai te pena ne ta maftanga nei ma tu ta sfulua ya le la va tu tato peselea ya o fitau le ma ta sfulua ya tali lo la sua ya ai ma lo mai tato le kuka ma lo lava ya le tapena ina o ta maftanga le ngata malu ta yao ia e whapea foi ia le tau maftanga o le auria nei matua.
Toi whaatalo whaatolo whapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei au auli. E ono le mawhai ona toi whaalelei le waalele le mtanga lwenga le puipuinga le na malanga ili pāle mia mo le whainga malanga Japani. I le taimi e toi fo i mai e le atunu o e peona sauno le minister le puipuinga Judith Collins. Na whaawau le malanga Christopher Luxon se isi waalele lau pāsese e na whaanunu fo umai Papua New Guinea le to otele o na au malanga. Ina waleanga le waalele a le puipuinga New Zealand na sauno Collins le le teo New Zealand jao na leila e umi se taimi o lo whaalele le waalele le whaaleo leo mo le mtanga lwenga mai le o avanoa e o atu le whaingo le masina fau. E whaitau miliona tālani tupe whaalo e whaatau wainisi waalele sui tūlanga i ia waalele. E na ole iwa 10 minute satu e malolo ai Luxon i Port Moresby i le aso sa a o toi utu le Boeing fitu lima fitu. Ina uatua na i le itula na whaatua i le whainga malanga mai Papua New Guinea sa whaamauni ai se so upu e luani fiu sina pāpā mai u ina whaaua wele malanga le pāle mi e se isi waalele na malolo umalisi o malanga i Papua New Guinea ai whaaua wele e New Zealand le so. Na sauno Collins e na o le vāvenga e tupu e mawhai ona whaalele e le waalele e whetau i male taimi e toi fo i mai ele whainga malanga mai Japani. O waalele i alpuipuinga o ta ilua sfultolu tausanga tālua na whaonga ina. Wale to e mo se feso ta inga tangata o se pito no ufo Queenstown mo lato a inga aonisi a inga o lo o tatalia lato mata upui wha amsinonga i wha atatau ni wha salanga wa te amamawa so sa tatau na tatongi ai mai mafua o mai e wha awhitauli o nei le imomoli ina pe tiliva ina meli ele New Zealand Post i pusa melia a inga sa amata le no whanga fau le Hanley's Farm i le tau sanga i lua fesfuluiva mai to tele tangata uanu no fu maalalai ai awhai e mai a le leile ngā luenga o le amwhaiona o atu le awhi lima se laule o whainga o whale e iai petai ele imana o le New Zealand Post e alo ia ona iai la lato lisi o no uitua o New Zealand tiliva iai ni meli mai lato te le tiliva ina iai ni tusi po ni meli i pusa meli te itasi wali potia Elena o le paule o le vaenga fōlo o whianga i mai a whaafita hauli o lo oa a whiai fōi Ara Hills i mātu o le aio au Kilani ele o maufu i tangata ni tusi a lātou pusa meli ma ua le tutongi ai mani a lātou whaasalanga o lo iai ma le mau i fōi ni whaamatalanga po ni tusi mai le soifua malolo ina. E to o te lea tu i si tangata o lo utuli o lātou whaasalanga i whale pui pui moni solto la fono whaato ailo i se taimi muli muli ane o lo o ta umama aina i lātou e tu saimani whaamau maunga fōu e i se tamana no whale pui pui mo masina e iwa. Ma le isi lua tau sanga na tatala i tua, a o whaanga solo peala na mata upu, ai mulmuliane se whai unga lau whaatono le whaamsnonga, e le whaamaonia na molianga i sa wanga mātanga. Na tā ue le tau le ale whainga tā na whianga i maia, ma a whianga i luna mā whau a o iei le whale pui pui, ai o ia fo i lea na whaamoe moe i le tau singa o luna a inga, sa le isa na tupe totongi i ni lo ia tau ngata, e te e atu i o na molianga, mai lata i le tolu tau sanga, ele o whaatanga ina lana whanau o na o lātou whēlo ai. O whaamaumaunga na tu ina atu le leite o New Zealand. Sa whailo ai e se fultolu wafe whalu se lau fitu iwa pāngo tāna tāo fia. Sa tā punia lātou mta apul tau sanga taluai. Lua afe se lau tolu walu po se fulu lima tesimal whapasene. Sa le I whaasalaina maini molianga o ngaonga. O tangata nei e le whaamaoni o lātou molianga. E muli ane u whaalea o ngaina pe ave I tua molianga. Pe mai ane fo ini whaamasinonga. Ele o ta usalaina o isi fo I taimi e tau fia nisi tangata I whale pui pui o nei le ini whale whaanono fo I taimi e tatali ai o lātou whaamasinonga e silia mal se lau limas fulu a whetala e tau siele pango tae to tasi I le whale pui pui le tau sanga mai silia mali tolu se lau miliona tala e whaalu le whaatupenga le tau singa o tangata I whale pui pui le tau sanga ai le whaamaonia solitu la fono sa molia ai. O le solo o whaawa wai malanga ta amilo, ale whaala potopotonga tau si soifua New Zealand, le tauputanga ta puhi, kaiti aki o Aotearoa, e whaala wiloa ina ia nofo sila fia le atuno o, I whaafita au le soifua malolo ina whianga iei ma New Zealand, wa wala au le whaala potopotonga I le malo, ina ia whaupopo le whaatupenga le soifua malolo ina, e mawhaiona whaatino le tautua tau si soifua. E whisanga e matangatanga se ngase I awala tala whianga I to sai mala tautu manga, whaapele tala whianga I ufoi numero whaato sanga I fua I tina
o mo ina le au nanga e le bin mai le tasi o le tolu le awauli le so le malanga ta amilo i le pakau ta avale i tu le New World fa pe manisi vaenga o Hamiltone tauranga fa ta sefo i male malanga ta amilo o lo fa tino ina i le moto i saute. Sa talano ina le palimia Christopher Luxon ma le palimia o Papua New Guinea James Marape le toi whaafou le whainga pa anga malo i lua ina ia mawhai na whaapopo ina i le numero a wanoa mo ngā luenga whaavai taimi i whaato anga iau te aroa sa awhi Luxon malana o malanga o ta ita iupisi nisi Papua a oanga i atu i apani. O le masino se te male ua fuafua e saini e le whainga pa anga fau le vau atu no e lua. Whaatasi e male whaalau te lenga o le Apollo Kalame. E ele talitonunga e te tauna whaalua ina lea whainga o tangata whainga luenga whaavai taimi whaatoanga po RSE workers solo i ai New Zealand mai le se fulu i waafe anga i le tolu sefulu valuafi pio na saunua Luxon peitai e aona whaamauti noa o loo le leini whale no nofo ma whaamautu wai ai mai se ia o a oina mai e ia tangata ni to mai e le ngate whaalau te lei o lato wiloa i New Zealand a ia toi fo i Papua New Guinea mai ia to mai o le whaanona o ngā Marape ia mawhai o na mooni whaailonga o tangata whainga luenga a o ia i New Zealand sa inif so sona New Zealand na tu ina atu mo Papua New Guinea ele i mamao atu o na ole i tu malo e ngā sa malili waile silia malito afe ona ole solonga o palapala malito sa malito asfulu afe wale aini mea ino no fuai. E silia male fase fulu 2 miliona tala ua whaapopo inai ai tala fulu Working for Families e te tono masina e iwa pio na whaalieni whaamomonga fau ma wala pata ina le atuna o e ono si iti a tili ono ole o whaapopo ina fo ili numero tangata le ini ngā luenga na ta uele o fisa o la fonga o ai tala fuiolo i eimo le polo kalame le Working for Families po o tupe mai le malo e fisosani whaafaingu fili tau singa o se a inga sa o atu le lua se lau valu se fulu te simale o lua 5 miliona tala ili whai ungo meile nei tau sanga o au kusol tau sanga taluai sa lua se lau tolu 4 miliona tala ia iu lailu a whelua sifulu e whaasful whaafe lea wha ingo tangata sano fo ai tala fili tupe au whai e se lau ono sifulu 2 miliona tala na ta ue Susan St. John o le University o Kilani sa whaalua ina lea wha ingo ai tala futalo mai le tau sanga lua a sifulu valu ma o le mafu anga mua ona sa te lea tutupe maua a inga nailo le tupe sao la tau fuafuaina ma sa maua to la tau tupe whaale vai aso i lea polo kalame peitai ina uailo ane ua tulituli loa i la tau le ofisa o la fonga ona ua ova tupe na tutongi atu i ai o se tūlanga whainga tā tele mō nisi ona i te tele lava ni tupe na ova ona tutongi i ai sa whaatu mawina al fast fululu a whiwhitse lau tā la tupe maua whaatapula a e mawhai ei ona maulef sosoani e awala atu ili Working for Families. O le whaatupenga o whala au mukanesa whaatase ma le tūlanga o lo iele au au nanga whaasala lau le TVNZ o nisi o mata upuna lau alunga i whaatala noanga a le vaenga whaupwhai le leipa i le vaenga pito i lalo le motu i mātou. Nia sa whaataunu wina i porirua. I lana saunoanga autu na ta wele ta ita e Chris Hipkins e ile avano i le leipa e mawhai ei o na tasi le paia inga le whainga malo so whaatasi o lo i ei nei o vaenga i o whaititi le National mo la funga o ni whai unga sise o na ole tau mawhainga le malo e no mai ni tupe whaatino ai lea fuafuanga ma na sauno fo i Hipkins o se tasi o vaenga uta o lea ngai nai le whainga malo o la lato fulfulanga mo tangata New Zealand o mawhatia mai kānesa peitai ele o mawhaiuna whaatino ina lea fulfulanga ma o se fuafuanga na sise lava i le taimi mua na amatai na ai e tolo ni matati a fia au sia le leipa ma o le vaenga mua ia mo umia se itua ngai ma losi lo na lua ia mauni tonu fou mani polisi e mawhai o na au matu whaatasi ma faufonga ma le sila fio tangata New Zealand pe a whaile whainga pālota ma le lona tolu o le toi whaunga ma le whaalau tele o fuafuanga a le vaenga whaupu whai a le leipa. Wawi i sea whaamalo si mai au se tali si tama ita ina whanau i New Zealand. Ona oni tusi pepelo na ia tu ina atu le whaamsino ngai whaapea. E ini kane saulo o a fiela na pa anga sa loka. E a fiese kane seile whai ai. E mo umia le wawe whai ia yona tonga fitinga. O ia tusi pepelo le tama ita i Kelly Ruth Edmonds. Natalia ina ona na tatalai i tuala na pa anga le lua fis fulfito mai le fale pui pui. Lena tau fia i mōlianga
o la au malolosi pe ta emulmuliani na toi mawaia pepelo ina uo ile taimi a mata ile fa amasino ngole pa anga le ata mai tai na fa yeso su enga leo Australia ma fa mani ai ele itusi na ile fo ma ia tusi aina iyo ile tama ita ile tau sanga lua fesfulu iwa o ia na tusi ia tusi sa fa sala ile fale pui Edmonds mo tau sanga i fa ma sina e ono ma sa fa alau lua ina le vai aso talu ai fa amau maungo lana mata upu sa no fo Edmonds i Australia fa to asfulu ono na tau sanga e ua fast food tolu le taimi nei na ia ilo ile lua felua tasi na fa alea ngā ina lo na visa ina lo vaenga 5 o tasi le tula fono Australia mo tangata mai fafo mo le ato i fafo i mai New Zealand sa le Italiana lana talo sanga i fa alea ngā ina ilea fa ai unga na ta ua e fa apea i fo i fa salango le tama ita i New Zealand ono le inu ava malo si ma ave le ta vale fa apea i malenga o i fa le uloa ai o atu le tolus ful tolu na molianga ya mionga fa solto la fono i le silia maliluas ful tau sanga o iai au setalia ya fiele fa atupu vevesi malenga o i fale o loa. I ta alonga, mo whaalau loa i nā loa ia nei le whaia onga o le auta i to ofito le manusina sa moa la lātou au e whai masui o sa moa mo le ipo la langi o le te to ofito le sa ili eisi au mo le olimpeka i pale i whalani mo le tau sanga nei. O le pulu au lo i sa moa whaatasi ma Argentina, Kenya ma Papua New Guinea o le ta alonga mo moa le manusina o le astona i nei lua sifulu lua iuni ma Argentina i le toi sifulu ono minuta i le whai le vave au taimi sa moa e to se fulu tama itai wa filifilia mai titono Samoa ma le isi to tolu e mai New Zealand ma Australia o le whaia onga le sunga au i matangi sa pani Pomare ma le taitai malanga o tau ili le Risa Violina Fong o isi o pulenga i eito filau a vi i wha alupenga ma tai male langi Elvera Lam a le to os ful tolu o filifilia o Linda Fia mai maangiangi masale lolonga Siluando la fai mai maangiangi Marianne Masoyo Sato Yatua, Chanel Ferretti Whanana o Sala Ilua Masato Paitea, Leutu Ye Fata Suai si mai si umu masao lua fata, Frida Vaisa se upule o lalo malava ma vaitele, Lutia Koula Umua o Salani Mafale Alili, Fonga Manono Tu Singa Fale La Tai Mafasto Uta, e lesi le ya tawa o Manono Tai Manga Uta Vai, Hope Schuster no fali i masato ya tua, Michelle Miller Lee fo wawala mafato ia, fo fonga waa o mangiangi masali lolonga, ma raisa i sa maele fitai yae o saan lapu masafata. Tala fawia malisi ufonga le laumua, mole neiva e ngole awa uli. Whātea le tuele amtango neiva yaso o tātou savalia, e lana pule whāsoasoa lo tau soifua ma se ona, ai usi mai al whāfonga e se whāpoponga o talafau mai Samoa. O le awha whaingo fia atu le tele o nisi ngā yo inga le lumana e mo le vaenga le au whaifa to anga le atu nuu. E na wa whaipa anga le whaanapo butongo tau mafa laulangi po le FAO, ma le matanga luenga o whesota inga ma whaamtalanga wha teknolosi. O le awa no leo le a whao ngai nei le po kalame wa whao ngai no le Smart Island. Le ua amata mea na whaate i ta i ele motu i manono tai. E whai e ife so ta ingo whaamtalanga ma meto tia faumo ngā luenga tau whaatu anga. E nei whao Sofia i pea o tātou tangata whai whaatu anga. I awana SS ma meto tia fau. I a vave ma le leitu langa o fua whaatu anga e maua. Ma whape na whai o na vave u tupe. O le au whai whātu anga. Le tai au, se ngā ruenga amata, ia o Manu Lauti, le ngata le FAO, ai mai se le ITU, o la, o malo au whatasi, i le tūlanga tau whātu anga, ma le tūlanga tau whasota inga. O whilwhilia i le whionga manono, e vea ma Smart Island, e develop mo Samoa. O le amatanga le au se ngā luenga whatino, ina ia o, a tātou ngā luenga i whasota inga, e mai se te whao ngā ina te tau o whasota inga, i nuu mā whioanga. Ina i whasolo, ina ngata i whasolo
lia le connectivity. I so se tafa, o sa moe le ngata le na, i le leifa o ngā ina, a tātou internet le nei tai au, o le ngang whaafitai, ia, i lau whionga le coordinator o le FAO, whai masui o le malo Samoa e maise, ia, whionga ia whata, ia o le representative o le FAO, ia maise fwoi tātou consultant o Smart Village, malo ngā lulue. Le whionga le Minister of so ta inga wha teknolosi, le whionga toi lupe po mulinuku o ne semo. Wa molia ne leo ni talvou se tō lua e tau songa mai le whio ango whale ula. E na ua maliwe se talvou ele ilewa o na fo i mai ngā ruenga wha awai teimi. O na ta opuna wha ai loia ua pa aulongo i tino Filippo. E wha aswa a wā uma i lātou nei e tō tonu o loa a fie le mata opo. E taunu wane i la ue e tō lua tā fie leo i lumo se tasio whale o loia ele. O lo wha o lima le ua maliu i se tamaa. Mai le tue whātali e la ue e tō lua. I lo lao sa wha ia leo le talvou. Mama liwa i lava. Mai lava le matanga luenga leo wa wha mauni mai al kumsina le fionga wa wha aulongo i tino Filippo. O le wele atu nuu fo mai wha apito mo ta o tonga o maliu lilo e sa ilia ai le mafua angolo lato maan iliu. Mai ole a avere wha amua mua li tina e fitu sa furvalu tau sanga mai Amerika Samoa. Le olo o tau fia mamori e leo li tina tu si solo ia papali i sia fikel. E na ua wha o lima i le tina lea mamaliwa i lava. Ai ue Samoa nei i le ainga o lea tina wa maliu e tali ai su e ngā fo mai o lo wha tino e fia malanga ma awe le tino maliu o le tina. Ua mahe ala wha amoe moe o le wha amana tuin o le se lautau sanga o le lau mua awe le ai ua wha ilo mai e le taitai fono o le komiti wha afoe a tamam teine tuwai o awe le a whamasanga whale ata i o sefa. O le isi tāpe nanga e so oe mo le atuanga o le se lau ma le lua tau sanga o awe le na iere fōwhanga o le a whaase e atu i le atu kuki pe ono whaato ai atu e le latu tālu sanga mfōwhanga a ngai i le sui o le tupo o se ali tuai sa o oine le lau mua ai na ia whae loni se o tūlanga o le a le mawhai ai ona e le o maa losi le asosi le atu kuki. Ma ua whai ua nei loa le fuafuanga o Amerika Samoa o le atari ma lo i le se lau ma le lua tau sanga. E le i mawhai le temile nei o na tu whaatasia le reporti atoa o tupe na whaalu ma tupe na maua e le whaamana tuina o le atoanga o le se lau tau sanga o le lau mua i le vaiaso na tenei. O le ua whaamaunia mai e le whatatupe o ati nae a Asia le whaamatu mai leo le se lene silia ma le se lau miliona tā la, e fausia i se whaata noa vai i a lawa. O le poloketi o lo au fia i tutonu ma le fausia leo se afi vai. E fausia i ma le vaenga e ave ese atua i le sua vai lea e tafe atua nga i le taulanga, mai teime lulo wai le tau malolonga. Ma whaonga ina i e mawai le ele tise, e whae titia i le whanangononga atu i afi o lo whaonga i nei le suau le o lo awina mai atu no oi whafo. O le poloketi nei na amata tālo sanga mai le tausanga e lua whedua se fulu, ma le whamoe moe o atu le tausanga e lua whetol se fulu maleono, ua au sia e sa mo le 50% o le whaonga ina o mahalo si anga whaafawina i te tonu o le atu no. O tala fawia mo le amtango le neiva yaso whaasoifoia.
musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Si ufofonga le laumua ma na musika fo i o le nei fo i auli na ulua 15 minute o te nei le tūlai se fun malelua ia nau whaafonga le tinu le whapoponga muli o tātou talafau o le nei aso ia mai se fo i o le fo i taimi ia e pei ona tāpenei na mai le tumaita ia Sabrina Kasiano ia mai se fo i tautua sunga ta sesa mai Samoa ia o mea lo tupul tātou atinu whanau nola mai whanau atu fo i se tu lolo whafonga mai le atinu i tātou tala mai Samoa i le maani diwa i fo i o nisi fo ia ona e mafua mai ona le amarosi ia toi titi le aise vai aso ia ele sausi tala mai Samoa maliu lea tu lolo la mai whafonga mai le atinu ia e su ene ia o tūlanga whapena ia mole le nga fafte tele ia i tātou o news le tumatea Sabrina Kasiano ma lota pena mo tātou news on telefou fo i le fo iaso ia mai se fo le sunga ata sesa mai Samoa tātou whanga solo i whaafianga musika o le nei fo i taimi o le aso ia a o whianga i fo i le atinu masalo na o tāli sua fo i to tele ia i lātou fo i o malolo mai ngā nuenga le sifururua ia whaisina whamalo stino ma tāli li sua ia mwhaafonga mai pēa i le tātou tautua ia lata lo foi le tula ta si taliu tatou faasalaunga i Samoa le o 20 minuto te nei le tula se malua ia lo malie fai malie le taringa su le nei taimi ia le mana ia le tau le lau mo ne Wellington ma lu le ma lu tele ia o to a foi savili ia mana ia foi ia o lo langi le nei taimi ia ai manatu o fuanga umala foi ma o tute foi ma fai valo filima lo fianga ile tinu nei taimi ia manatu lo so longa manuia lava ia fuanga mga luenga lo whenga iei. Fo ia whapea fo ina e te mafuta mai, ia i te tono lau ta avale po o lau sa na e te whainga luenga i te rei malo lo mai lawa talu mai ana lei lale wawe au. O lo e ngā lue pea, ia marana wha manatu atu pea lau saonga le mu, ia ai maise ai ia lava lau malo lo, ia uahe wha o sofia moe fo i se itu lau le umi o na whelua i ta avale, ia ta ilo iwa e ta tiri i whainga luenga, ta i tai ia i ta avale afi feo ia i ngā luenga. Ia e na olvae ngā lea e feo i ta avale. La tauna e si la fia le taimi e vai ai. Ia, mana o mi aise malolonga. Ia, tau ona lava le malolo. Ia, ona toi wha ue fo i leo ngā luenga. Ia, ai, tau whai ma whaise, tau maftanga. Ia, wala vai ngana sole se ase atawa. Ia, tau sami sole. Ia, ta ilo i te uafe se fale fo i le fale ainga. Ia, ai ta tere uilo atu. Ia, e malo ale ngā nulua le taimi. Lua se fultoni minuta te e nere tu la se fumalua musika. Ma malolonga tau maftanga o le uli. Le si fonga lau mua, ia malana tau tua o le nei fo ia oli. Tāno mai a se i fusi mau i tā, so alo whau te whilanga na ina. Wale maua o se moe o te moe miti o wholinga. Tāu mai a ia o so langona, peo tu mau pea i so alofa. Pa i mai a ia i tatoi a mu o utotonga. Wali wanei lo ufa a moe moe fa a pea o kuma pau pa. Aunga, maunga e se i e mafuli mai a, se i e tanu mi ai o ita. Se me ina whainga tau wali ua le vai o sina. Mai le tau afi afi, la upele o te nofo ma le tangi. E tu e o le langi sau se i whai mai a sau tali. Wali ua nei lo ufa a moe moe wha a pea o uma whau wha. Aunga, maunga e se i e mafuli mai a, se i e tanu mi ai o ita. Se me ina whainga tau wali ua le vai o sina. Se i e tanu mi ai o ita, se me ina whainga tau ali ua le vai o sina.
a fai ua sulu lau foe ili ufo ilo fa moe moe se ua ngau siele potu to sailo ulo toe wali ua nei lo fa moe moe fa pea uma fa au na mau ngai se ie mafuli maya se ie tanu mia yo ita se me ina fa inga tau wali ua le vai yo sina Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le launua.
lesi ma le tofa ma pu ma le lautina lau le lei fio maia tau sa sa ma ni le lei Soia e tau pele 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 se ponga ti fa o nei mautana ua sala la fai mai o sale le sile ma fa fa e tele ai fua au feta la ina ai o talia ile ata e matui tui au upu a ele tina e ua ata au pai pe se ai pilo ai sau mania fa ese o a uole vai ula ole koe tu ese ai uila vai lea o te tau ma pai pea e tuli sau ai lei unga pai ngā mea Walongo nei o le fua ma le pa o Samoa o fia i le nei po Fa apea au fai pese fa alongo longo O taunu uai le upu a le poto Mana ia le pa atasi na maua Ua sau sau fia le manu mai o E ua atoa au pai pese ai pilo ai sau mania pa ese O a uole vai ula ole koe tu ese Ai uila vai lea O te tau ma pai pea E tuli sau ai lei unga pai ngā mea Whaafetai ia liri whautu atu ua tamasese mali e tā Whaamalo o le utama le whilinga Whaamalo le utama le tofa Ua ato atino le tamalo Ua angia le fua o le alofa E ua ata au fai pese ai pilo ai sau mania pa ese O a uole vai ula ole koe tu ese Ai uila mai lea O te tau ma fai pea E tuli sau ai lei unga fai ngā mea E ua ata au fai pese ai pilo ai sau mania pa ese O a uole vai ula ole koe tu ese Ai uila mai lea O te tau ma fai pea E tuli sau ai lei unga fai ngā mea E tuli sau ai lei unga fai ngā mea Sila da man ma le whawhiawhianga ma vivinga le whianga o sane lesi na oto e 25 minuti ana tāne o le itulai tasi ia e le oto e mawho ia tariu tātou whaasalaunga i Samoa ia i le tautua mai le sunga a tāse Salam Sam i le tātou ofisa au tū le Samoa Capital Radio i Lalomaya ia i Samoa le itulai tasi ia se ipa ia le itulai tolu i le whiawhiana nei le tātou tautua na i lungo le Facebook ma le YouTube. Ia, o le ua peon whaafongfo i tātou telefou le whaapoponga muli muli, le ana tuina mai Sabrina Kasiano i le tūlai se fulmane lua na ua lau atu ai ma le tātou au, ata mai tai toa se fulmane tolu. Le o malanga atu nei sa ili se lata ua wanoa, i le tamilisanga lea, ia o le a whaia i le whaingo le vaso nei, ia tau sa ili ai se o lata ua wanoa, ia mo le Olimpeka i Wharani, ia le masina fau. Ioe,
Le la ua na ua mana la watu ia zato au ia o tamaitai fo i filifili el faya onga ia e mai se fo i o lato o fioanga. Watu e to tasil teino le matou nu una sa waile au na le ale manusina. Ia ranga le nu ua e tele ia tangata alo le nu na lau mai ai. Ia e malo lava fafta tele lava le mafuta mai talo sia tatu talo ia manuia fo i tamu whainga alo ma tamu whanau le tatu o tinu nei tamaitai. Ia ua whai masui o Samoa. Ia e stausa ili statu wa vanoa i le tupau tamaitai le teito fitu. Ia ua le wanga wa al tatu teito fitu atama. Ia e leo lo camping le tatu au i Samoa le taimin nei mo le whawa yaso. Ia ona malanga loa lea i le Olimpeka. Ia lea ia wanga wa al tatu au teito fitu. Ia i wharani le masina fau. Ia e toe la o tamaitai. Lea na laua to Savelina ia swafa o tamaitai wa filifilia mo le tatu manusina. Ia i taminu sanga le whai unga le vaso nei. Lea mata la stona ina na laua tu haita alonga le tatu au le stona. Ia tausa ili eisi avanoa. Ia awa ia salatu avanoa i le Olimpeka. Ia i le masina fau. Ia tarusia. Ia whaamania le tua le tamu whainga tamaitai. Ia walo le tatu tinu. Ia meise le pūlenga. Mo pele malosi le tatu au. Ia na ia whatau nuina i male manuia. Ia mo esta le fia le whai unga le vayaso. Pe a manu malo pe a mose pe a whape manuia le lato tau mwhai. Ia ona ele whai ngō fia au ia o lato tau sini o le whai unga le vayaso. Ia o au le lei umafo ia o tau sa ili ni lato wa manoa ia atu ntina na e pulu ma le tatu au ia o au le lei uma au na. Toi luas fu lumi nuita na tale le tu la tasi le si fonga la mua ma fa fia fianga ya tali mari e pele sua ya mai se la tau le o malo lo mai le tu la sfuma le lua ona toi amataina fo ile o nga luenga ile tu la tasi ya ile afia ile o nei le o toi luas fu lumi nuita tal tasi talo fo le tasi mai ale tatu tau tua ilunga o le ala le o le tasi ono te si ma le tasi fa mo si fonga la mua i Wellington. I've got no daddy smile.
utarali o felo ile pap o le alu ile fal o lu atu ton o le maso fum o tangata umai la e mamau o fue palula o sa lu ile pa fa washina lua fa malo si ai fo io le tinu langona fo ile leva mani la ueva o so fo ile ofia siva lelo imana tuwe ai le tanga tu bilelo tu alua le telefoni ua tang o tele tang o etali bela ro ata telefa o falling ole ang wana lu ata ai fo ile fatali mai ma upulele yo neila no le miale o tu fiu ai Valley. Follow me now, Lily, let's hang out to pay love. Oh, she for all of you love. Now, we know in the lily. Only for finally, no fully lay. And they say, I wait to for a pay now. Lay out to a love a long pay. Fight for if I'm machine on. Hey, I love a malo long. What you for? It's Charlie Facility pay love with the toy. Chow was my look with. If you know what you for a mission. Silly ele pulo ole ia foi o pisa telefone ua tang o tele tang o etali bela ro ata telefa o falling ole ang wana lu ata ai foi o fatali mai o pulele ole neila lo langi mele o te fiu ia baby say I wait for all of the love e mo walu va ve ile fala fa ka wa kusau mama kai mangi se ai pera si o kuangangi se soia e ke masa no salo hele mangongi ai sau ai vai salo sau la ia ka fa a wo ma e mili si o telefoni ua tang o tele tang o etali bela ro ata telefa o falling ole ang wana lu ata ai foi o fatali mai o pulele o neila lo langi mele o te fiu ia tang o etali bela ro ata telefa o falling ole ang wana lu ata ai foi o fatali mai o pulele o neila lo langi mele o te fiu ia telefoni ua tang o tele tang o etali bela ro ata telefa o falling ole ang wana lu ata ai foi o fatali mai Yale na ya talia ne lo le telefoni na o vidi atu wa lu le taia o vidi atu sia ki atu el falfa nga luenga ya talia ne lo na o vidi atu sia ki atu po a nga luenga le yaso ya pe talia ne lo telefoni le fale pe o 19 fale wa lu fo le aso le taia o na le la o vidi atu ya le stina le ainga po le tamale ainga na finga luenga e sia ki atu po a ya me na fale po manuia ya ne taia o ma ne ya uri ati o ya na ile talia le telefoni na lava mata le ya ta voina le sur TV ya ai malo la vale on sa malo fa malosi ya le uta full ton minute ona talo le tu la tasi musika malo longo le uli si fonga la mua mo le tatu tu ya le pese muli le nei ya ona tali le tatu fa sa longo sa mo lungo le Facebook mo le YouTube ya mato mafuta tu pe nei minute to mo le tatu tu lungo le ala leo ya se ipa ia le tu la tasi ya ai lo fa te tu mo le tatu tu me sila tu lo mai mo mai ya i le tautua mai poriru nei ya i lungo tatu penga sa failangi ya mese o tatu Samoa Capital Radio app i lungo le tatu app ya mese ya fa pe foi le tasi ono tesi ma le tasi fa mo o lo fa tu i le tatu tunu mese la tu le atu ta pena foi to amata nga luenga le tu la tasi ya i le au ni le to es fulu no minute manuia lava to ya tu nga luenga fa au se pa i la foi le tu la tolu ya ma na ma foi le o le vaenga le si fiao ya ta pena tu si vaenga le si fi la fiafi
Mai ngala na le pato ama na mana to sfultasi ya sa o ha o pese. Ya na. Ya ma na valola yo le sifio le fia file ma na val sfultasi le po. Ya ai watu le vaenga le ai a mata le sfultasi se ia tau lava i tai au le tu lai fitu. Ah. Vai. Tai o malama le langa sau yai to inga sifio le au, sifio le fiafi, ma sifio le po, mau te mai tau wina le taimi ia a mata ile sifi ma le sifi. Ah. Ya na to sfullo minuta tali tu na tas. Ya o pese muli nei. Ya mai le tata ofisa au tu nei porirua, i lungo le Facebook ma le YouTube. Ya ona taliu lo leo tata fasa launga Samoa. Ya i le sunga ya ta se Salem Sam. Ta o faya se miti ya e o fa tu ai mai la to o fia tele ya e faya la to miti ya e po le po ma le po